Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibe ante dube. Mi salmini on mi landi ke siron e jam onon e be ngureji mon ɗin. Mi tanjini haraya hidon sutilan. Senditane video nani. Senditane video on haray gogo mi do weltani on fo onon kadi be ka TikTok joni muradu men dun no sottude modda non haray hina ko woyi ko min dago tun tapote do don tabotude hidon manade mi do weltani on mi do tangini ko ni hanude walli on no wallindirgol o halalan accidude e écran on tata mi on ko jeeju on ko mi luttudo inugol tun tapote min kadi no kanani mo jento ke on video on o wawata faamude min ko mi faala ko yo nabu on digi ko jattata wonde ma ko yimbe mi faala ma ko vigi mi faala kanna video on ko no wallitoto en non don simi ari ko sabu mo mi woni arande o wawde faamude donc ono kadi wallito don don harayna mi joddo min kadi ha mi wulla mi du o pandi. Ok, respect à vous, on vous aime bien. Ok, si on a jarama, on faut arrêter de yidindire nani. On faut momi yi on momi wel dido momi sonki dido. Komi arata do ko fiyen jonni ndiri mi joji. Mi marado neddo. Hay momi jabo ndiri. Momi jogani ngay. Asewe feƴƴuɗo ɗo ko goɗɗo fayda mo mi nyande men jabodiray ɗo o wawde famude kemi ton asewe feƴƴuɗo ɗo mi hawrodir ɗo e haaju ko menen joɗodi e tabal gota mi nyamidi ɗo mi yewtidi ɗo ha mi gey ɗulele miye makko ko kanko miye makko ɓurata sonkidude ɗo ɗuga wiye o wawde famude me yidi e nder ko me yewta kon mi yaalmo anditude kono o faala fighting kinade e nder yewtore nden mi anditimo min jodi me yewtidi do moƴƴano o wawde famude aw musibbe hina gere arduɗen ɗo ko miijoji won e gollitirde le présidentiel lo empêché de se faire enrôler en Côte d'Ivoire hina ɗum ɗon addilan ɗo nini kono mi arwe finden ɗo yewtore no gasa kikide ma jango hina ɗum ɗon addilan ɗo nini mi yi mi aroya e finden no yewto e sallahu jab fi kala o saydo mi mara tam moƴƴa kono senditane musibbe enen ka TikTok fi en ƴawtina tapote live on hande ko mi ari do ko yewtu ko yowodiri e Fuuta Jallo kadi wawde e famude ko fi Fuuta Jallo mi ari e yewtudo haraye ko yo wawu famude min e mon hide wawi yeddotirde ka réseaux sociaux ji do kono min e mon hina en aybe wawde famude hina en aybe haybe mi jabondiri ben do ko metti ina yimbe haraye haysi mi bloki do goddo ina o gaño me yidata mi hono mi huccana mo yeso ma dumanno aray do ko areten do ko fi yewtugol mo kala non no mari none no famirta e none no o woniri so yido mi sendindira do hubo wolan atawo ko wolan e aro do mantalam ko mi fala ko e jama me on beydu famugol enen o jama fewdido do nini en fuddi famugol o wawde famude hande haala men kando iden susude wolugol kaka réseaux sociaux ji din on piiji fow ino holli hiden haɓude ko hutiti don ken hoore men hiden haɓude ko yawiti don ken hoore men complexe men on hiden haɓude mo suka ben hino wakkilade moƴƴanon kono ko en ɓeydu nyande o nyande mi on miɗo yii
jama on hino finu de seda seda woni hellaka suka ben woni hellaka mawbe ben woni bangeji hayka son kan woni ka sonnabe enen hida yiwde wi yimbe do yennidira do no pirida kono mi yetiki ongo tay ko haysko e pularbe wowlata be ala yaade be yennidira e mani kama e soso ma e duma dum don tun hono teppere no emu o wawde famude haysi ko be tay ko e pularbe yennidirta goddo non hino wawi ngaddude e haala an kan ko hay ko tay kon tun ko pularbe yennidirta dum don gad beta haala ka naftore ko holli be suusi wolde pular ko en wakkilo woten hersiru hoore men onon non ka TikTok mi do tori en jaw seeda mi addana en do yewtore onon ka TikTok wallite en jawen seeda mi tori ke on wallite en ka TikTok senditane andi kono tapotirdo wo senditudon wobbe go kadi natata yandi ono wallindire fi en jaw ko sabuna ko mon ko yodde do ko hunde hittunde sago an hara yimbe buyno derga ko mon ko yodde ko video mi wadante en do hono hittine on jarama video on ko mone wadande do ko fi fuuta kamen e honno no famirde ene e sai godoro si do watti ba do watti illa fewndo suumaye hono fewndo donki njula do so watti illa mimmi innuno nyande go aro yaydo yimbe men notete ben ka dudal ma jangube ben diina ma wontir ben ka diina be yeto e wonde ma yohugol fuuta hono jula hono ko bidi aka minni on e sai si tay haray do manditi mi inni e sai hun aray do o classe men diina hande kadi ko tay ko yimbe ben no yohude fuuta ko dum non kadi be wattirta yeso be yeto yimbe ben bidi a yimbe be kadi acca benda so manti onno selo manditi windane la ley ba donki njula ma do video amo mi atti o wadde ko dum mi wowluno do on classe don hina wallito todo fi kamen no bantora ko kalas initiative wada do be mo inay goddum ko dum don darorta andi goddo hino wawi wadde hunde hara faljere no ton hebbito don faljere ndey kono on class kala ko tawata hino wawi bantude pullo fuuta no wawi bantude kamen be sornay ton diina be jillindira e pijugo ko jama on accira dum do ko den tampere jogi de wonde no hina wonde hina bonere bernde boni wadde kono hakkille mabbe non ko do woni gollirde mi o mi do fala go yon andintinan do manti ka halando donkin julaado do de balde do min mi hala ni on dum ka kono se mi hebali seedi be mi fala ka dum mannade mi andi haray ndarno be lambe won se ala do o classe men dina wondo lagine do si tawi o udditali haqqil ma jama o wallimo be sura en fo ka hore leydi do surrugol engol ko wadugol wonde ma perde fuuta perde lagine hara e wonata fus société me on hinabe ka politique on golbe hinabe ka mojobe fulbe hinabe ka diina ko hiden sasi kala ka wonda mi arno mi wowli dum do mi inni di duubi aroji do yimbe be gadi acca yogol fuuta be yaltina na en do fatwaji ok mi wattana on video on daro do joni be jawi
Okay. On o musidɗo ɗo. O musidɗo mo moni o wattande ɗo. Gogo mi anda inde makko tigiri. Ko mi attimo kon yiwde ka réseaux sociaux ji ɗo. Ko arugol wallito fi dina. Miɗo ɓuri e tañƴinade. Ko ɓa yimɓe ɓe watti huɓude ɗo janguɓe ɓen ma dina. Atakugol. Dina kam. O watti arde ka réseaux sociaux ji ɗo ka TikTok. O waɗa vidéo ji. Ko ɗum ɗon min on mi jikkimo. Ko ɗum ɗon kadi min on mi ɓuri e tañƴinade. Ko sagataɓe go hari watti atakude ɗo ceernoɓe e ɗuma. O engage tan kadi argol wallito. Anni e makko on argol ka réseaux sociaux ji ɗo ko wallitagol dina kam. Ɗatal ngal noon fajjere no wawi wadde mum. Min kadi miɗo wawnoɓe noddude. Kono ɓaata ka réseaux sociaux woni o moƴƴi ko waɗugol vidéo holla jama on. Hara hina huɓugol mo kanko aaden on ma ko yowndire makko. Hina atakugol mo personnel. Ko yewtore makko nden mi wattata. Ko yewtore makko nden kadi mi jaboto. Kanko on mi andamo ha enuko. Mi wowla taafi makko kanko. Fiyo jama o wawu famude. Mi sifota ko gandal makko ha honto o jangi ma o janga. Hina ɗum ɗo woni golle am. Ko yewtore nde o yewti nden. Miɗo jikki mo kadi ko moƴƴi. Koko moƴƴi o anni kono hino wawi bonnude. O wawiran famude. Ko yewtore makko nden mi siwata hina kanko aaden o. Ko ɗum mi yettono kala vidéo mo mi addata kadi. Ɗimmum ɗum kadi mi nanino himo inna e vidéo makko go ko sendidiri ceernoɓe jangunoɓen aranum hara ko génération innaɓe ɗo ko sunna. Ko kamɓe ɓe mari gandal buyi kono ɓe mara méthodologie manhaj. Kanko inni sukaɓen ɗo nini. Wondema sukaɓen ɗo nini kamɓe ɓe mari manhaj. Ko méthode ko juɓɓudi ɓe woni ɗaɓɓitirde. Si ɓe yi gonga ɓe jaɓay. Ko holli kan kadi himo jogi haqqille hese himo yiɗi en ɗaɓɓitu. Wawde famude. Mi wattana en vidéo mi ɓeyditata e hunde ko wowli ko. Min mi jonna miijo on e ko o wowli ko. Mi wola on mi fillito kadi. Min on miɗo felliti ko woni arande ka réseaux sociaux ji ɗo. Hina aybingol pullo, hina aybingol fuuta. Ko min yon ko wallitagol diina. E noone no famiri non. Kono si tawi hiɗe mari ko yewten e hoore yewtore makko ne. En yewte wano kan kadi non o ƴettira vidéo ji yimɓe o analysa. Min kadi yimɓe ɓe no mari haqqe. Kanko tigiri mo mari haqqe. Ƴettugol vidéo an. Ma o vidéo an ɗo o analysa. E hoore noone no yinnir non e juɓɓudi. Min mi salantako mi waɗi o vidéo ɗo o hawrodiri e makko. Himo mari haqqe. Wattugol vidéo an on jaabolan konguɗi an inder ton. Mo mari on haqqe. O wawde famude. Sa yiɗo vidéo am mo hawranama e no mi yewtiri non e raison man jianɗi iɗa mari haqqe ƴettugol vidéo an on wengamo honno humpita ko humpitiɗa kon ɗum ngaygu ala hakkunde men. Mi mara ngaygu fi ɗum ɗon amara ngaygu ala hakkunde men. O wawde famude. Goto e men monopolisata haqqille weeɗe. Ko nomi min vidéo anno ɗo mi wowli ɗo fi politique ma mi wowli fi goɗɗum onno fi diina ma goɗɗum go iɗa mari haqqe ƴettugol vidéo an on jonna ko famuɗa kon e ko mi wowli ko. On wawde famude. Miɗo waɗude woɓɓe an kadi hiɗa waɗude ɗum ngaygu ala iɗo ko haqqille men ɗen ɗumannete ɗen. Joni haray mi tañiɗe wawi famodirde. Hina liddu musidɗo mi ari ɗo ko mi ari ɗo ko yewtugol e hoore yewtore nde o yewti nde. Ok. Haray jama o wawu famude ɗum. Ɓeɗo andi yimɓe men ɓen a fuɗɗoto tun no tie jaloux a ɗumannike on tigi no. Ko ande onon public on mene waɗa ɓen vidéo ji ma wajotoɓe ɓen kaka haqqille men mon me woni yohude.
onon hidon hani andugol gonga hidon hani hebugol faamu yaajudo dum don non ko sida haron jettirali men mo wowli e hore an inno no il est jaloux de oustaz Bouria ko contre mabbe fanna ma on tigi me mali lammi adengo ko yewtora den o woni dabbitude o adda dalil ella wala yo wawde famude mimmi ala ko wiete kon culte personnalité rondagol goddo ha dow ga you know mimmi ala yo wawde famude ko principe on mi defandata ko dum yinata l'islam on ka l'islam on hino buri julbe be no anda non julbe ben kadi fo fotata cer honno nelado goddo yantabe ayibe sahababe ben goddo yantabe ayibe jangube luttube ben on tigi no wawi faljude e masala si tawi hida mari faamu ko hebbitora masala on hida wawi addude o wawde famude dum gaygo ala e parti politique on hino buri président parti on ko ya teddimo kono non hinayo wadmo wonde ma himo buri parti on leydi ndin hino buri président on leydi ndin hino buri président on ko ya teddi président kono hinayo wadu président on no buri leydi ndi mimmi do andi société min afrique hede mari problème fi ade personnalité imamon ino buri dinaka imamon no buri julirde ne ko falje haray ko wana non ko min non ko mi do wattude musidon jentude mo mimmi artay e raison makko e hore teddungal ok yewten fi donkin fuuta mi hawri e video do suka o yewti video rabbudu do wi o diina ko didi ko diina kanelaado addi kan e diina ka pullo addi kon ko do tumo hatti o beydali kono ko yewtere gando tanjinaaki non ko mardo gandal kono ko yewtere taskotodo mardo hatti kono ko yewtere gando yewti don diina kanelaado addi kan discussion ala do kono ko diina ka wonde sincande hore men kan ko kawni problème jama on debrina ke debrike ha donki hande kadi won diwaji yaw ko juula ka mede no laba yida e mawbe no laba kono nano buy woni wadirde wobbe immoto won ko naaki yaha inna no yaay juuru godon taw hay connexion be mara ko be noddu be ko sare be na bara be connexion ko yinaare won dawa bal ko be bonno ita bonno buri bay sabu ko be puuso ita yimbe benton yobe eggu ka fulawari be yaaka sare ko be jokko ita jiwoy ko tawata jokkaton ko boni ko be ekkintino ita koy bay be jiwoy ko sikkay be do ala ko be jogaaki hara kay ka be walo be ara goddo immo ka woddi amerique europe fiti yaw ko juule aton bay woni sobi hande kadi wattane hila joni en debrino be ha on bidi adon hande kadi o keldi joni ko fokkita kadi ko yawto wada bidi on kadi saudi ka juulirde nelaado kadi karon ko be anda be fotum modira yimbe awamu jodo wona baawo wo be ari landa gollande tibe wuri de kona kidi don be landa ta ko don ko to be yata be lando fi yo groupaji andiradi affaire waɗa di business fi hajju e umra den yo be jettu photoji biblia ka groupaji mabbe adna Allah fo ya inna hino do alaji kar hino do alaji kar hino do ustaz kar dum be andi kambe do général naybe mbodi yalla mo inanga siko yimbe bida be wonno wadde dum siko tijjani yankobe sufi be wadno siga impiji ko ben karmu ko be don kadi tigi daroto no wiya dum ko bida rente ko wona ya bida nyang jang kono bay ko kambe woni wadde do goddo wonata fop woni diina ko am ardo wolgol ndo ko am hadete ko am wiata be wiata no ari compliqué de yimbe be Allah mustaan no wolbini yawgol fulawa idi kon dum mi burno yidude ko wano no arabu be wadirta no be golla hitande fo golle acharné si donki hewti be ferma place di fo no andi dum don be yaha ko fulawa to be tappay to ko yaada lewru lebbi didi suwabe darna e woni mabe rema e woni yani be walli to ton do de iwo yaka fulawari tawa be golli moƴƴa
on e goddo yudo no yaade juule gol dum jango tum o arti o ko yawgol memmina tapage wi ko ba circulation ko dum o yey wadugol désordre tawata baraji fus amara e mudo sina lorra bay sabu ko suwa ko juube be ngo yahani masi wona dum ko yawgo yeyi hollito masi wona du yawgo wada désordre lawol ngo etta motoji wada accident ko yimbe maaye mudo wattane hila joni en debrike ha o bide ado sinjike o hande kadi fulawa joni ko donki be ko fulawa hay son digi mara ko ya ayay wobbe no yawi otoje babbodiri ton fi tiyo hewtoy fo ma tun hewtoy alhamdulillah yalla mo dinanga joni en gayni on bide ado joni ko madinatu munawwara ko don kadi falda yaade wada bida yalla mo dinanga musibbe yewten fi okay musibbe on jentike musibbe men on min ko mi inata enen e mabbe ko woni hakkunde men do ko lutondiral faamu hina lutondiral sippe yagal o wawde faamude ko mi inni on ko yewtore mabbe den min mi woni yewtude fimu si mi yewti do kadi be mari hakke argol yewtito e hore yewtore ande goddo gayni do mais il a raison musidon do e ko yewti kon o inni en wondema yohugol Fuuta wondema be wurni on don bid'a o woli kadi fi yohugol Makka woton kadi be wurni on don bid'a mi hawri e video do nde wonno musidon do ba kan kadi o inni ko diina wonno arde o yewta fimu no hanuno o yewte en nyaawore bid'a on e yewgol ngol Fuuta e nyaawore bid'a yewgol ngol Saudi lando cernobe ben ton ko ndon o hanno en addangol don ko wiete ta'sil minani kanko tigiri mo inna wondema suka ben do nini hibe mari méthode don do ko honto o arayno o yeto en nyaawore den ka diina immagol Konakiri yaha fulawa ko honto bida o woni so gayna ni en non nyaawore den ka diina o arana en non piiji wona di wadede ton ko dum wadi mi on mi inata yimbe men be hibe mari kanko tigi o wi wondema ka diina wo suka ben do nini wo hibe mari gandal hibe mari méthode ko on non méthode kanko mo ronki gollitirde do mi ko nongal dinimi ko sabuna mas'ala fiqiha yowgol fulawa yo yimbe ben fo yaltu Konakiri ya ma yimbe be yow Saudi be lando ton cernobe be si tay dun on ko bid'a mo hanuno en addande mas'ala on tigiri wonde ma yo yimbe yaltu Konakiri be yaha be juulo ya nokkugo ma yo yimbe ben artuga mum be juula ko hondo dun do wawi wonirgol bid'a kono mimi yeti kon waajoto ben ka men do e gentotobe ben be burda waajoto do ka men e lenyol men gol so falata hunde de o dabba e piiji kanudi din fop o takkida e hunde ko nando do kon fo o janganale do aya alquran o janganale do hadise hay e goto o wolanale do ko on kongol cernojo ha enuko o yetaaki en ko hendu wi'ete bid'a on e nder muradu si tay ko yohugol ton jokka rewbe ben no wi'iri non dum hina bid'a non dum ko yohugol wada ko harmi goddo inatama dum ko bid'a si tawi kadi ko yohugol yino ton dum kadi na bid'a non dum ko shirku non waajoto ben hakkunde men ko crise dum to mo jentike o do video amara niveau ka diina wallahi ko inata do joni yohgol fulawa juula ton woni bida ko bida ko sifa do hebude nen ka donki leppi wantum pensam en ko bida joni mi arta yewtore makko ne mi wattita video on jentolon kadi
ko udditori yewtore makko nde wo o nani goɗɗo hino wi'a wo diina ko ɗiɗi. Wo diina ka newɗaɗo addi kam e diina fulɓe ɓen. Kanko non ko pullo ko mawɗo Fuuta Jallo ko holli wondema diina ka julɓe ɓen on fulɓe ɓen jokki kam wo ko diina bidia. ɗo ko uslubu takfiri ni ko wondema communauté men on no mari diina feere harena diina ka nulaɗo addi kam. ɓeɗo ɓuri tañina no gasar ko fantaisie tum o yewtiri ɗum min mi nanino kan haala ka réseaux sociaux ji ɗo momi atti nandirde ka on o wonnoɓe wadde promotion mande jalon ka groupe aji on digi wonno raisonnude wo wondema fulɓe ɓen ɗaynuɓe wawde famude. E kadi mi hawrodiri e musidɗo men mi tañini ka réseaux sociaux suka hino wowla goɗɗon konngol kono ko none e kirɗingol e ɗuma kono o ƴetti ɗum ɗon o waɗi. Joni mi tañini diina l'islamu kan hande o wowli ɗo fi Tijjani wo yimɓe waɗa e ɓen bidia e suufi hara ko pullo Fuuta addi Tijjani yanke yagal nege Shia ko pullo Fuuta addi Shia yagal Salafi ko pullo Fuuta addi ɗum nego musidɓe. Awa mi hattata ɗon musidɗon mo jeeya e ko wowli kon wo donkin o moƴƴa kanko ko diina woni wolde wo goɗɗo hino wawi iwde Konakiri o yaha Fulawa hara o mara connexion wo hay so yehi Fulawa ton wo ko ɓe Konakiri ɓen o noddata wo ɓe naɓanamo connexion koyno ɗum ɗo yowodiri e biɗa fi donkin ɓa haray ko masala diina mi tangini o woni yewde fimo. Si tawi goɗɗo iwi Konakiri o yehi Fulawa juuloygol ka makko o mara connexion no yowodiri e diina no yowodiri e donkin wonuɓe ɓen Konakiri fof no mari connexion wonuɓe ɓen Fulawa ton ɓe yaha juulugol ɓe landata ko jonede connexion. Ok ɗon ko feere wo yaho ɓen ton ko yiingo ɓe woni yahande ko tumugol yimɓe ɓen kanni e maɓɓe ɗo diina kan kadi no haɗi ɗum daragol wi'a kala yohowo juuloygol Fulawa ko yiingo woni mo naɓude ɓeɗo ɓore a tañƴinade ɗum ɗo ko responsabilité ñano ko tumugol yimɓe ɓen ka anniyeji maɓɓe goɗɗe men fawaka ɗum. ɗon ko go yimɓe yo yaltuka mum yohugol juuloygol ɗiɗi yittoɗa inna ko ɓe woni yahande ko ɗaɓɓoygol rewɓe ɗum ɗo kadi haray no tawa e diina ɗum ɗo kadi hino tawa e diina yaltuɓe ka mum hay si tawi hino woodi waɗoɓe si hiɗa andi ɓe happaɓe ɗon ma inna no woodi woɓɓe go jama on fof ko woni kon iwde Konakiri ma iwde nokkeni fof a yaha Fuuta hara ɓe ɗo fof ko rewɓe woni ɓe naɓude ɗon ko feere. Musidɗo on o wi'i wo goɗɗo iway Amérique ara yahugol juula Fuuta hara l'islamu on hino happani goɗɗo wonde sa e warata ka makko si tawi goɗɗo no Amérique ma himo Europe himo mari paasi hara l'islamu no happanimo ko lewru hondu warata joni so wari e donki hara ko bida lego musidɓe gaynen ɗum ɗo musidɗo on o wi en kadi wo ko welatamo wo kono arabuɓe ɓe warrata no ka vidéo makko no nder gade wo kamɓe ɓe fermayi place ji maɓɓe ni woɓe golla e hitande fof moƴƴa ɓe ferma
be ferma butikaji mabbe wo be ya ka fulawaji mabbe be wona to lewu wo enen kango e yahay woni yino den wo fi yonte haraka dina l'islam ko hino landi juldo ya accitu golle ma de lewu ya fotola kama dum don kan wo ko arabu be ngon go wadande mo hino hawri ko video makko ngo himodo wo arabu be ngon ko wadde no hawrani mo wo benno be ferma place yi mabbe di be yaha be wonu ya lewu wo be rema ma be darna mardo place ko nakire ko be kanga de wawa arabu jo ko yoyo wudita place on kanga de o remo ya maso mara programme darnugol o darna ko honto windi ka l'islam si suma e ari on si donki ngari ko ya fermu placement o ya wadi ya lewu o wi ka video makko bo wonde makanko dum don hino hawrani joni himo newni yo arabujo fermu place mu o ya wadi ya lewu kamu kono o newna yo pullo futa iwu nokkugo Amerique ma iwa nokkugo o yaha fulawa ka men o wada yontere ma balle tati dum don ko yingo o yi ko sifa dum do wonen e nafaade ko yowondire e diina ko dum do wana faggede ka ileme walline dum do yawbe ben saudi wo yaha ben to ngari ka suuma e wo ben no ngari ko yingo wana yahande wo ko bida boni wadde to wo be lande to ton cerno be wo be wawno kadi landagol be kamen landagol kadi cernojo Arabie Saoudite woni kadi bida sila lagine ina fokkide Arabie Saoudite atawo e ton cernojo sa landi ke boton hare go bida ko ya sabbo ha arton kon akiri dulle menen ko be neno megen go Saudi bur moddude nego awa musibbe ante dube o dina ko jokube mi wongo esi mi ari o inna lambi do mari problem kono min ko be mi ara ko wona ko lowe de ka salaji buye men no hatto nyine jittidugol goddo wawata yiwde dum do o ronka inude ko dina so tigi mutaki mi watta video ngadi jento do tay mi ko fi on famu mi fefi ndaki fuse makko mi ali ka o tagi masala o wonde makko bid'a yobe addan e masala holludo wonde ma goddo haray awa si ko konaki wonda si julde tawima don ahana yaltugo ya juri anokugo don ko go dimundum si tawi hara yimbe yalte ko si be dudi woni bid'a yo o yeto en haray qur'ano ma hadisa ni ko yeti ko yimbe ngelo o inni do gadi wobe yalta wobe wada ambutiyage ji be hebbina datangal hide mari system enen hunde nde en fala kanen en dabbana ende kala nyakko fawen e mayre rewendina yowgol jula fulawa ko yingo wana yahanede yaho ben julugol fulawa be mara connection ko be yahanta ton ko fi rewbe be yahabe ono be bontina juwe wonko ko ton ka woni don konake kabe woni don konake ko dina labu ka woni don ma no ko kala kabe woni nego ko wadugol ambutiyage min mi do jabi ko wonden ko yahande fuuta hay tigil mo woni do e video no wodi piji critique te em enen fullo ben enen piji no foko jinyo warrete so yido jon si fulawa fo kitama ay accident gidi hay nyande me do yewtete dum goddo mini si duubi aro yido fayda yimbe ben ala yewde fulawa fi hirondiral on fi julugol ko hirondiral fatulle mini dum no hani dartugol kono du yowndira e masala dina fus so na hara ko masala renugol gol wonki makasi du sharia ida wawi yewtagol yimbe be lamgun tigiri no duwano organisude si yimbe be no yowde baabe andi ko sito en be mabbe
siko sibta himbe mabbe be wada sécurité jama'o do yowondira sita himo andi lundal jihino wadde fuuta wano no wiri no dabbugol rewbe ma dum no himo wayi waajagol on bangi ko rina projet on fopio lappe si goddo no tawi no Amerique ma no Europe hino hawrani mo yohugol ton konto ella o woni goddo no immade do tu ya Dubai fijindaru goddo no waawde immade tu ya Espagne ma Amerique latine goddo si iwi Amerique ma Europe ma Liberia ma Sierra Leone o yehi ka makko o juuli ko hendum addanten don masala dina wonde ma o wadi bidia enen ka men ko inaayi gu fus golle ko yo sabu ko do mi yetino ke on nyande be aro yai do be yeto jama on so yeyi fulawa on juuli haray on mara baraji o wi o wawli dum koy do si yimbe be yehi Saudi awakari ender video hino ender ton wonde ma hino wodi groupe ngamen ko kanko woni siratal mustaqima on wosi ko wobbe go waduno be nen ko yimbe bidia ma ba ko be da kombo e me hombo e me buri dina goddo konaki negwe kun groupe ine kun do hore mun ko sunna ma ko duma ko hombo be buri dina wonu gol sunna ko jiku ko finde ina yon arudo moƴƴino ɗon groupe ka association mon inna ko minen woni ahlu sunnati wal jamaa mene ɓuri yimɓe luttuɓe ɓe ɗum ko yimɓe ɗaytuɓe ɓen wowlante ɗum mino mbiɗo andi no hay janguɓe mo hooloraɓe ko ɗum faami ɗon ka wonkiji mo ndare gono feƴƴude ɗo kon Iran e Israël no woni ɗo groupe iwtir kun ɗo Saudi ɓawo Saudi bimɓe e kikere e peyji golf ɗin iɓe huwodirde e Amérique be jettude pétrole jonna be soda avion jonna be faale ma yetagol ka hakkille ma ko Iran boni Iran no gollidude al yahude an nasara wargol julbe be Saudi ala warude julbe Yemen negwe Saddam Hussein ko hombo addi avion jeden agde ono di base militaire yi won di pays du Golfe Saudi Qatar kalislam hino sella yo ƴettu leydi mon ndi jonno heferbe joni ko be faala ko e yiwi Iran yalti dina kono Saudi en e base américaine ji din e Qatar ben don ko sunna jokki musibe enen do ko en waawu andude o dina ko jokkude ko alqur'anar den e nulado e sahababe ben e cernobe dina kanko duwete l'islam hinali e géographique lié géographique on hino wawi change Makka hay ko sana mo woni o julbe aroy be watti be hina julbe kan wawi artude watta nokure nen kadi nokure heferbe hin Allah humindira en e leydi fi dina Allah ko humindiri en ko alquran on e sunna on Allah humindira en Makka si tay goddo wawata rewde ton Allah humidirama eno kurene julbe be hinaabe defu Makka kono si tawi ha tawi Allah rewetaake Makka nela do yaltuno don be seni Madina donc Arabie Saoudite hina dina groupe inne kun do hore mun ko kun sunna menen be de buri luttube ben ko yeru ko be woni kon applique de dina hollata be buri luttube ben en foyden sare wote ka bere yarete ka zina wadete piji din fo groupe magon sana diga julirde sina chef de quartier on jonnuma micro a wowlata ara yetoda men wonde mako a woni sahaba ko woni kono représenti enen do fo hide wakkili fi dina kono mo kala men no mari ka woni don laƴirde mo kala e men no wodi ka woni don laƴirde ko musibe yanyine hakkil groupe gotun ala do negoy ko kankun woni représenti siratal mustaqimo kun groupe ngala on karamo gojo mo ngala wawri fa ko e sa I fitna wonde wakkilo den no enen julbe ben no jangire no famire no wawi den dartade aybe mebbe duyi tem problème ji men ni hakkunde men ko haysi groupe imamu maka ka association monton on inni groupe ngun association malaika janna dum holla ko dum wonton
o wawde famude donc no wodi e piiji ndare fi ala problème wi yohgol juula Fuuta piiji kanuɗi wona kolindirede mum mi goɗɗo no innamo ɗo ko Madi Khali maɗuma min mi ala ɗo classe gol yimɓe ɓen ko Tijjani ko Madi Khali ko Salafi ko mi wi'i ko on ko Tablighi ko Ikhwani min mi ala ɗo classe gol goɗɗo o musidɗo ɗo min mi yi'a wonde ma miɗo ɓuri mo wawi wonde Madi Khali mo wawi wonde Suufi Tijjani ko miijo makko ngon mi ari ɗo diskitugol si tawi hino wodi ko honno ko heɓɓitete e donkin on ka men yo heɓɓite kono wotaɓe aruɗoɓe waajo en ko bidi'a ma ko ɗuma mi wattana on vidéo on kadi jentoɗo ɗo joni mi tañini o wawa e famude vidéo moƴƴa jentoɗo on vidéo o moƴƴa suka o yew musidɓe yewten fi donkin Fuuta mi hawri e vidéo ɗo suka o yewti vidéo raɓɓuɗo ɗo wi'i wo diina ko ɗiɗi ko diina ka nelaɗo addi kan e diina ka pullo addi kon ok ko ɗo tumo hatti o ɓeydali kono o yii ɗo fayda ko noon e yaltingol fulɓe e diina si tawi fulɓe no mari diina hinaka nulaɗo addi kam koye woni ñawonne ko takfiri sa landike mo kadi o yettema Tijjani kadi ɓenɗo kadi naka dina ɓe jeeya sa jentiki mo ko yetta ko ɓe bida Suufi ko bida ko groupe makko on tu woni siratal mustaqima ko yewtere gando tanƴinaki noon ko marɗo gandal kono ko yewtere taskotolo marɗo haqqil kono ko yewtere gando ɓawo yenni fulɓe ɓe diina ka nelaɗo addi kam discussion ala ɗon kono ko diina ka wonde sincande hoore men kam ko ka woni probléme jama on débrinake ha donki hande kadi won diwaji yawgo juula ka meɗen no laba yiida e mawɓe no laba kono nano buyi woni waɗirde woɓɓe immoto wona konakiri yaha inna no yaha juulugol ɗon tawa hay connexion ɓe mara koɓe nodduɓe ɗum ɗon ko hodde ɗum ɗo woni ella yahugol juula ka men hara mara connexion ko honɗum ɗum yowodiri e diina ko honɗum ɗum ɗo marani goɗɗo ɗo wodi yahoɓe juulogol Fuuta hara ɓe mara paasi ko honɗum ɗum ɗon probléme o woni ɗo aduna men o satte woni a joni sa mara connexion a hana yahugol Fulawa o yii may sare ɓen naɓana ɓe connexion ko yinare wonɗa wat ok ko honno wawata ñawirde goɗɗo no wodi iwayɓe ono Fulawa ɓe ara Konakiri ko yoɓanaɓe paasi hino wodi iwɓe Afrique ari Europe ko yoɓanaɓe paasi no wodi iwoɓe Europe yaha Afrique ko paasi ɓe yoɓana si a mara connexion a hana yaade Fuuta koy negoy ko hande tuma probléme o woni ta ko internet si a mara ɗum ɗon sellata ka diina ya yohu Fulawa ok may ɓe bonnoyta kon no ɓuuri ɓay sabu ko ɓe puusoyta yimɓe ɓen ton yoɓe eggu ka Fulaware ɓe yaaka saare ko ɓe jokkoyta jiwoy koye tawata jokka ton ko boni ko hen ɗum ɗo yowodiri ɗo ko fiituyo kan yohugol Fulawa si a mara connexion ta yohu ko holli mo mara téléphone ko nayo yo Fuuta yahoɓe ɓen ton kadi ko ɓen jokkoyta jiwoy koye he no ko ɓe ekkintinoyta koye ɓay ɓe jiwoy ko sikka e ɓen ɗo ala ko ɓe jogaki hara kay ka ɓe waaloɓe ara goɗɗo immo ka woɗɗi Amérique Europe fiiti yawgo juuloya ton ɓay woni soobi hande kadi ko nde ɗum ɗo woni ella on negoy ko honno wawata felirde goɗɗo himo iwi Amérique mo yehi Fulawa ka maɓɓe juulugol l'islam on no harmini hino windi wondema si julde raari hinaya yattu e sarde ok may wattane hila joni en debrinoga ha on bidi aɗon hande kadi o keddi
himo duwano en yewtude diina kanko honɗum wi'i e fi iwugol ka woni yaha juule a nokku go mino tañini mo duwa en ɓanginande ka diina ko honto woni ɗon bida negoy o yeeto en hadise no woodi ma aya qur'ana sellata si juldere ari ya iw e sare yaha e sare ok may joni ko fokkita kadi ko yawgol waɗa bidda on kadi saudi ka juulirde nelaɗo kadi ok karankoɓe anda ɓen fof tumbodira yimɓe awamon jooɗo wona ɓaawo woɓe ari landagol lande hiɓe wuuride konaki ɗi ɗon ɓe landatako ɗon ok se wawi famude sellanta goɗɗo yo andidir e karamokojo lagine o yaha o lando on masala saudi may ɓe yahata ɓe lando fi yo groupe aji andiraɗi affaire waɗa e business fi hajju e umra ɗen yo ɓe jettu photo ji publia ka groupe aji maɓɓe adna Allah hara yahoɓe ɓen saudi fo woni ko cernoɓe woni ko jangoɓe ɓe fo hara ɓe mari agence ji ɓe fo ko publicité bone waɗande goɗɗo na tumugol yimɓe ɓen ka anniyeji maɓɓe ni goɗɗo ƴetta mbuuɗi mum o taƴa biye o anniyo yohugol Arabie Saoudite juulugol horugol ton e suumaye an résima mo nokkeli nin fof fi landagol masala e fi tiragol photo e fi yigo yohuɓe ɓen Saudi fof iwo ɓe lagine yaha Saudi ɓe fof ɓe mari agence no wodi masala ka diina wiwɗo sila andi ceernojo konaki ma mamu ma pita sellata ya landomo son photo e Saudi ok foya ino ɗo alaji kaari ino ɗo alaji kaari ino ɗo ustad kaari ɗum ɓe andi kamɓe ɗum généranay ɓe mbuuɗi ok yo Allah moƴƴinangen siko yimɓe biɗaɓe wonno wadde ɗum siko tijjaniyankoɓe ok suufi ɓen ɓeɗo fof o naadiɓe hono e groupe goto ça veut dire ɓe woni ɓen felude fi kala mo felude ɓe ɓenno emo ƴetti ɓe wondema ko yimɓe moƴƴuɓe may waɗno siga ɗin piiji ko ɓen karmukoɓe ɗon kadi tigi darotono wiya ɗum ko bidda ok rente awa andi lagine fof no wadde bidda ɓen karmukoɓe ɓe fala ko groupe ngu ɓen tagu ahlusunnatu wal jamaa wi'itiɓe ɓen ahlusunnatu wal jamaa go ene woodi kono goɗɗo no wawi jammitade inde ok kono ɓay ko kamɓe woni wadde ɗo goɗɗo wonata fof woni diina ko am arɗo wolgol ɗum ɗo ko an haɗete ko am ɓe wiyata no ari compliquede yimɓe ɓen Allah mustaan mi hulɓini yawgol fulawa iiji ko ɗum mimi ɓurno yiɗude ko wano no arabu ɓe waɗirtano golla hitande nden fof golle o nani wo yawgol fulawa ko yiɗuno ko e waɗu wano arabuɓe ɓe wonno warude jante ko wano no arabuɓe waɗirtano ɓe golla hitande nden fof golle acharné si donkin hewti ɓe ferma place ɗin fof no andi ɗum ɗon ɓe yaha ko fulaware ton ɓe tap hara ko arabuɓe ɓen foppo woni accude place ji munimo o yaha ka l'islam hino woodi ñawore wi'unde si tawi julderde hewti ko ya ferme place ma o yaha waɗe a lewru o wowli ɗo fi remugol sum onno donkin ko setto tun arata si donkin on non ari ceeɗu hara ko honno ɓe warata ton kadi ɓe remay ko arabuɓe wattagol ɗum ɗon hino foti ɓe ferma place ji ɗin ɓe yaha ɓe waɗi a lewru ka maɓɓe enen ko goɗɗo immoto yaha ka mum arabuɓe gam no woodi wonɓe yude Amérique ɗuka sa ɓenno hino mari connexion mi anditi arabuɓen fof hino mari téléphone ji moƴƴi e connexion wayto ko yaada lewru lebbi ɗiɗi suwaɓe darnay woni maɓe remay woni yani ɓe wallito toon do deɓe iwoya ka fulawari tawa e golli moƴƴa one goɗɗo wiɗo no yaade juulegol ɓe on arabuɓe ɓen Palestine e ɓe wonaɓe bombayde Yamen negoy ɗin guerji ɗon fof arabuɓen kamɓe ɓe yahay ka maɓɓe ɓe golla Syrie negoy Irak ko fulɓe fuuta ɓe woni yewde waɗa bida ka mum jango tun o arti o ko yawgol memmina tapage wi ok kopa circulation ko ɗum o yeyi waɗugol désordre tawa
rewata baraji fus amara e mudo sina lorra ouais arabu jon kanko so yehi ka hono ka hodo makko ka fulawa makko o woni ton kanko mo mari baraji pullo futa si wi Conakry ma Amerique o yehi lagine o yehi fulawa o juuli ko bakkat wodani mo ay sabu ko suwa ko jube ben o yahani okay masi wona dum ko yawgo yi hollito masi wona dum yawgo wadda désordre lawol ngo yetta motoji wad accident wo fulbe futa ben sakko be ferma dum on fo tata yaho ben kanka wala accident zero kore wattane hila joni en debrike ha o bide ado sinjike o hande kadi fulawa joni ko donki be ko fulawa okay hay sondi mara ko no menen kadi ko arabu be woni wadde ko marabu ben kambe be albe ferma lewu menen no me ala fermu de lewu menen ko balde didi balde tati yon tere ba men jogati connexion ko yara ayi wobbe no yawi otoje babbo didi ton fiti yo hewtoy ko ma tun hewtoy awa oton kadi so yahi fulawa ono fi afe yo wonu sunna on haray kadi ko en dabbo otoje hara yimbe ben no jodi be dumanni harbe jodoraki wa sardi non kadi ko bida on wawi famude hande kadi so juulo e fulawa se tay doy ko e suma on ko fi juulo donki on nayo goddo biyo ko samuna non ko bida so bijo ndira non ko accu ha donki on fetta dalla mo inanga amin joni ngayni on bida don joni ko madinatu munawwara ko da yaade wada bida yalla mo inanga amin sibbe yewten fi okay do alla mo inane do ko wawato famude mimi yetike on o musiddo mi maranamo ngayngu miski ala darati mi yeti kon ko mi fuddi yiwde video ji makko din do ko yimbe araynobe ben do ataka cernobe ben hino moƴƴi kono min mi anda ko honno goddo wawata hebirande sifade do haqqille fi kamen joni ko yimbe men wota be yo kamen en acciti kamen en dogi joni yo yimbe be yohu ton kadi be arta ko en heban dum don kadi bidia jon haray nay hewtu kamen musibe min si mi ari mi wolani on do ko mi yotongo bino bari problème ko hakkune yalla ko mi yotono mari problème ko sifa dum be woni o lowude hay karamo ko be burdo be holorde lagine si a ari a analyse débat mabbe ni ko sifa ni kono mi do andi o hewtali jantagol dum be burdo be holorde lagine karamo ko be mombe majorité mabbe o mentalité mabbe on feƴƴado ko be burdo non ko holorde no mari defte o class dina wonno kamen e mo hani findinirgol wano o classe politique kono yimbe men ben famata o wawde famude ukkido e nder niwre o sikkay ko niwre nde woni ndayko Oustaz, ne perdez pas votre temps, ne gaspillez pas votre énergie pour écouter leurs vidéos. Fion nous, kosi fa mo on wiete a wi fata atafata. Mimi do ari sensibiliser gol yimbe. Na yata la miyo mi acci do wata mi daru video ji mabbe. Mi si banu no wala impact de. No way battinde am. Ko yimbe be mari hollitu. Mimi dara dum do hada mi wada ko mi fala ko. Kwa mimi neto no laisse tomber ko si problème aroi be yamte kadi be sonka mimi wada préventif mi wada sifa ko Israël ko adi problème o wadde ko be jama on sensibiliser jama on yewte o wawde famude musiddo on anni e makko on hino wawi wonde haray no moƴƴi few kono datangal hina datal ko warata ko wuni ko wuri tude kamen si bebe yahay to hitande kala hitande nuka sa wobbe lutta joni ko e wadu fatwa yogol jula futuro onno fulawa ko hunde bida ko hunde harmude arabu ben kambe hino selli be fermu place ji babbe din be yahaka mabbe be wona ton be rema o yi muran
mais ti de quel côté min mi do ka côté ono ka hella kam baboy koy jogi be hakkille baboy menen ko maruɓe ɓe hakkille baboy koy ben do menen me wondi be yewtata leer goto famata ko yon côté do min mi jeya jogi be hakkille nakkoy koy goddo ara wola namo ko yowato famado yetama ko côté hombo wonda min ko côté nakkoy koy mi wondi kuy famata koy si yewtama yewtore ko honto wonda ko duma ko mi nakkoy koy wondi nani okay be kupa video on ka mami mi tangi di fimi jetta yimbe seeda be are wola na be haronka be ara be fuddo bainde konto etirda ko je konto warratani assalamu alaikum ko hajja sherifa ko sadi mo hay mi do sadi hari mi do sati to de sati ngolondo ono invite golon do kadi moji gazi barka buyi barka mon mi fotte video mo ngondo sama tellement hono weli lando telle sorte que mi tawi mi jooɗo mi heɗito walla par ce que gonɗo haalde ko no wondi e haqiqa no wondi e honno denete ɗo wondani en e honno e uddital haqqille men ɗen par ce que hande ko jama men on fewndi ɗon wona o waɗugol wona donki leppi donki fuuta mi sikki tun e so yi hande situation leydi men ndin no fewndori non surtout télémaka politique c'est que ko yimɓe ɓen woni hotude fuuta ko andi ko ɗum ɓurani en yaha waɗa ton ko woni wadde ko miɗo yiide woɓɓe sagataɓe goo fayɓe goo no waɗa wona o donki leggal ɓe tuta honno leɗɗe e mi tawi ɗum ɗon tun no wondani en e ɓantal e uddital haqqille sadi e jonnidirgol juuɗe jonna honno fuuta doole par ce que ko ɗum wonɗen ɗaɓɓude hande si on daari si ɓe ni o hande lagine no occupi honno première place France ɗo fi immigré ɓen Allemagne kadi séparé fen ɗo ni andi ko sa ndaari ko homɓe woni yaltude ko enen fullo fuuta woni yaltude si tawi noon jooni en créi on ɗon donkin fuuta donkin leppi ha tawi jama on yaltuɓe ɓen hannde no suusude hootugol ka flowa par ce que hade avant ɓen nata yew ko flowa to ñandene ton ɗono ton joni noon jama on suusi heɓaɓe ɗeɗe porto suusi no hootude fuuta jalo wallito fuuta jalo uddita haqqille fuuta jalo ɗon ɗum ko honɗum wawata en principe soñjugol neɗɗo to gaɗo yiɗɗo fuuta yiɗɗo pullo fuuta yiɗani honno pullako ngun ɓantal ɗum duwaka jara en principe donc ɗum ɓaymi tawi haala mon kan no wondi tellement e importance no wondi tellement honno denete e fayida mi tawi mi jooɗo mi heɗito honno mi faamina jama on hande ko en julɓe ko non woniri onon hiɗon tawa e udditugol haqqille jama on fii ka diina e fii piiji buyi ko non woniri kono wona en arabuɓe namo arabu no feere namuji men ɗin no feere kono hande a suusata haalde a haalay tun ɓe ara ɓe inno kala ko waɗɗa hande hay si a inni honno denete komi ɓi pullo fuuta ɗum haray walanaki woɓɓe maɓɓe no to minata noon ɓe fof par ce que min mi postiɗo par exemple photo ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam min ni ɓe ko ɓeɗo honno ko référence mais amen ni ceerno Saadu mo dale ni ko ɓe arɓe ɓe signali page an on combien de fois wo par ce que miɗo posti photo ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam yalla hinno ɓe yaafo anni piiji gon to jama men go mi anda kon to ɗum ɗo noon no tawa kadi ko woni en lo inde ka feeɗaɓɓo laamu par ce que si ɓe ari ɓe jooɗi jama on kala ko waɗɗen kala ko honno rewi e naamu men ngu wona yen waɗ kala ko rewi e tradition ji mon sadi ko finɗen tawɗen ko wona yen haala fimu wona yen waɗa koyen hoyfintin enen haray ko référence hombo maɓɓen enen hara ko honto onen haɗa tippuɗen par ce que mo andari tarika mum o mo andari ko iwi ɗon a wawata andude ko honto fokkutuɗa pellet par ce que ɓe anda portoɓen hande ka flawa komi hoɗi ɗo flawa on existe depuis plus de 1000 ans kono hani mois de juin kala ɓe waɗa honno fête culture maɓɓe o sadi ɓe holla ko ɗo ɓe fuɗɗi sinkude flawa maɓɓe o enen hande wona ɗum ɗon fof haali enen hande wata haalde histoire men en wata hande tarika men on hara ko en fiere wata hendude
de jama huudu fuuta walli to ɗen fuuta menen meɗen wadde campagne fiyo men wawa organiser de année prochaine si allah ɗan ɗo jaɓi hono mojobere jande mamu jama o moɓodira ɗo ndaare heɓa centre jano hala mamu fi ko culture men on haalte fi ko référence haalte heɓen waɗa en tout cas ko tugalal janale nder fuuta jano identifier probléme ji mani ko honte maɓɓen probléme ko fi honɗum en wawata investisude kamen moƴƴinen kamen darnen usine de kamen pourquoi c'est pas possible waɗen hôpitaux ji kamen haren habborade goɗɗum ay awa hiɗen wawi ɗaɓɓere kamɓe nan sifa ɗiɗo haalaji na ko décourage gol jamaw na ko ƴettugol jamaw naɓay miwre awa yo allah wallu en yo allah faabo en billahi walla tala neeɓina sifa mum e hoore amen par ce que ɗo naɓiji gande ɗen menen komin faami ko gandal no gasa fi honno ka telen ka école ka telen ka science et tout onon ɗon faami gandal fi diina kam mais on a besoin de vous haaja men no yane mon yalla neeɓigon e hoore amen yalla uppo on honno denete doole heɓen kadi yimɓe buy waɓɓe wamo yimɓe honno denete aroɓe sendidira seɗa sendidira faminamo kala place mum on anda ko honɗum fewndi ko honɗum duwa en wadde ko honto duwa en fokkutude encore une fois min on ɗo min naari piiji ɗin fof komi pullo fuuta naamu an ngun c'est important pour moi plus que naamu portojo no honon no wonaniran important plus naamu naarejo par ce que komi finimi tawi ko ɗum ɗo ngal ɗo ɗengal an sagal ngal mutata naamu an ngun mutata kala jokkuɗo ɗum ɗon mi jokka e on tigi ha hande mi ƴawale panel wajotoɗo fi affaire ɗiɗama un truc comme ça onon fuɗɗi par ce que miɗo yii ko won ɗon wadde ko miɗo teddini o miɗo teddini golle mon ɗen par ce que goɗɗo e jokku diina c'est ko ɗum finɗen tawɗen wonayi on tigi ɗon yeggutu ko wiwi ɗum wonayi on ti yeggutu honno deneti enen kadi naamuji mon ɗin e bale donkin fuuta ɗum no foti honno on yi photoji ɗin nami ana mi yi interdit yawgol guine saga si wonano mi interdit yawgol guine tawde kadi mi wara fayɓe mi yahayno harani min kadi ko sago am hande ko yawgol mi waɗa honno denete dongol tuuma ara ko to mi yahata hara ko sannu mi yahata mi waɗa donki ay ara ko on tigi ton wiwiri ko ton on tigi honno denete woni kamum yimɓe ɓe yaccu sifa ɗi piiji billahi wallahi talla yalla neeɓi nge hoore amen oustas ɓawnami woni police wara kan lanka bureau mais tellement ko mbiɗo waɗi une petite pause tellement ko haala mon kam weɗiɗa mi tawi mi ƴaw mi weltano o mi félicita o mi franchement mi anda hay komi haala par ce que o vidéo ɗo mi suivimo gorkon ko no haalde ko sa heɗitiki haalaji ɗin a tawa seɗɗo onon tigi on décortiki ko haaɗomi besonnaki décortique ko haalɗon ko c'est exactement comme ça yo allah moƴƴinan en amin min kadi mi weltanike on ɗo ko min nata yimɓe si ɓe nandi golle mo kala maɓɓe harayno weltani oya sengo mum gon fayda ɗo mi on mi jentike on kono ɗi piiji ɗon ɗo yewde ɗo min kadi mi marani on nden so ande wano hiɗon andi min ko hodde mi innata goɗɗo hino faami ɓe yimɓe ɓen innete ɓen no jangi français ma innete ɓe intellectuel komi mesirta goɗɗo nini ene yimɓe men ɓen ko simi tawi hiɗa wawi wolde français moƴƴa a hersa wolgol pular min ko gogo no jeeya ko welirɗo allah ko goo fewno mi yiyano on ɗo ka vidéo ji arani ɗum neeɓi ko signe on tigi hersira hoore makko majorité men on ɗo si ɓe wawi wiwgol tun machallah hande kadi a famata pular maɓɓe go no waɗi waɓɓe men ɗo si ɓe wawi inde ɗo bonjour a wawata ɓe honno yewtidude maɓɓe min ko ɗum noon gogo mi weltani on taw e hoore kadi hiɗo yiɗi wallitagol yimɓe tampuɓe ɓen yimɓe honno ɓeɓe asile donc mi o miɗo ɓuura tañilade e sayi gogoy tigiri mi winde ka page angoy ko woni mi hollata on bandiraɓe ɗo ɓe buyiɓe minata yimɓe ɓe yoɓe soutenu bandiraɓe men wonɓe wadde ɗon piiji sobeji ka réseaux sociaux ji donc hiɗon tawa e maɓɓe hiɗon engagé politique ono kadi ɗo ono wadde ɗo huɓɓina ɗo ama e sifa ko woni kon wadde ko minata gon ɓeydi wakkilagol hiɗon tawa e bandiraɓe wakkiliɓe ɓen oya tuma tigi kadi mino ɗon hiɗon jaabi goɗɗo honno e africa guinée fi ɓen ceernoɓe tigiri honno mi jangu non article hay mi e koto Sadio Allemagne mi yewtino fi on article tawi goɗɗo no ari ɗon hino yawade ceernoɓe ɓen honno Fouta donc ko andigol o min kadi miɗo andi ko on ɗon kon e wadde haray en fof ko en ɓeydu wakkilagol hay ñande kadi mi yewtino ɗo e dos musidɗo mo momi wondi ka saare ka amen ɗo ay sagi waɗa kanko no président association Hollande
Ara nugas no be nabo go isaidu. Nugas ara no idong andimo. O ini lamdo ko sibe. Ara ko sadi mon ko toli e beyda jokko ndirda nyande go ngara do yetto men ko hendum wondon e wallisade si tawi hara waktu mon on ino newni haray ni ka wondon non yeto don men ko hondum e activité jondo wadde adima yode ko non mi do fala yon arudo wade live aw gasi problème homno de nyande no do lando womi no to volontiers si Allah on don jabi okay donc ko be beydal don jama o hino konti gon wadde ko bay haray won be kapanel mom be no gasa wobbe mabbe andala min ko mi iwdi Guinée iwdi Fouta Diallo donc heɓaɗo leydi Soso Kindia donc on pratiquement en partie mawni ton ari après mawni Allemagne ɗo parce que on noon tigi neeɓi ga ko ga waɗi disons ga janggi waɗi université mum on mais Guinée ɗo emi arde ko droit mi janggu on mi waɗi honno denete mi bon mi organise ton mi wonno yeeso organise oɓe fi affaire grève ji ka université ton après on tigi nanga e nder ɗum soka mi waɗi honno lebbi 5 ka kaso maison centrale Corontin 96 donc après mi yalti mi condamna 18 mois de sursis à l'épreuve c'est-à-dire que mi mara hande ka droit haɗugoɗo fi politique mara droit critique goto gonno fiɗude kon on sayi ɗo feno laamu honno denete Allah hino yansana konte donc finalement e nder ɗum on tigi ko ñande ko feno ko nanga e tawi déjà no mari probléme guite kono ko e nder ɗum ɓe hawre yiiterande côté droit on après ɓe bonni ndeɗal foti nden ɗon yiitata aduna donc e nder ɗum tawi komin min juuɓe ɗiɗo min fof komin fulɓe ɓe ƴetti probléme ɓe waɗi affaire pullo mais bon on tigi ɓayyaltike kaso Allah e bawɗe mum almanɓe ɓen ɓe jannguno rapport ji Amnesty International donc komin wonno kadi ka kaso Allah hinno docteur So au GDH kamɓe ɓe yahayno ka kaso ɓe visite amen visituno men après ko kamɓe waɗi rapport e hoore amen condition ji détention ji amen ni hano min accitirano won tigi heɓi bourse d'étude argol alman ɓe gaddellam bourse mi Guinée mi ari ga fi janngugol donc mi jangi ka université Hambourg ɗo mi waɗi science politique et journalisme et tout mi lanni mi golli dal ka fonction publique ka centre de recherche ji maɓɓe ɗo ka université mi janni pular ka université ɗo donc pular scientifique o donc mi janni pular scientifique ka université Hambourg duuɓi tati de 2005 à 2008 ɗo mi intégrude officiellement fonction publique maɓɓe on miɗo gollude depuis 2008 ka agence fédérale de l'emploi donc en bref donc voilà c'est ça mi waɗi kadi côté journalisme mi golli mi waɗi stage di wano honno denete chaîne de télévision almanɓe ɓen NTV honno NTV ɓe nata ɓe NTV e Washington mi golli le monde diplomatique donc parcours on tigi on vraiment no ɗumanni dal no ɗuuɗi ko on tigi haalta comme mais en gros et puis bon depuis 2000 parce que mi gollunayi cuuɗi sukka feeno komi janngayno haɗa mi nantinayi mi yahano mi nantina mi waala ton mi golla ton mi ɗumanno Hambourg ɗo ko nder ɗum mi andi probléme ji siɓɓe men ɓe yimɓe men ɓe aroɓe gaaɓe ɓe maɓɓe tawi haranno mari probléme ji fi haala kam portoɓe wikkotoɓe ko nden yurmede ɗon tawi hari ko portoɓe mi nantinta si goɗɗo yehi lamdagol sukkar ka sukkar o lanti ɗum mi nantinano ɓe kamɓe ɓe yoɓa lan à peu près 80 € à l'heure par heure pardon mais mi naari mi tawi yimɓe men ɓen si ɓe yehi ton ñaa question ji ko posanta ɓe kon ñaanoɓe wonɓe wikkorade noon choquimmi ha de telle sorte que mi change mi wi kam yoɓete ɗon ka mi sali joni gollangol kam e portoɓe tawi joni mi ɗoyta yimɓe on hajjay vidéo men on hino wawa taƴugol mi falaka redi marude ɗo woɓɓe signali vidéo on komi tañiti ɗum continue hande mi risque mi anda si tawi hara si warri ni si taƴa e si way jokke ok merci donc après nder komi ɗumanoto mi change position joni mi tawi mi préféri ɗotugol yimɓe men ɓen hara si ɓe heeɓi difficulté ji lamdogol sukkara mi corrige mi rectifie ara ko min woni joni titrice maɓɓe ko noon mi fuɗɗori andugol probléme yimɓe men ɓen ha min créé o association neteɗo Guinée solidaire ha no wonir ni joni tawata association no existe depuis 2007 meɗen wallitade jama en fait ɗum ɗon wonɗon association ko fi wallitegol yimɓe marɓe probléme ji ndendi leydi men fof probléme honno denete affaire asile waɗe good live ka honno ka live pardon nini no implantitode Maurice waɗe good live après ko ɗon mi ɗumanni min bon on ɗon ok Allah waɗi joni iwani hoore mum awa ay ɓeyani musidɓe ono so wallitike live men on o yanata donc nini o yiɓe kamɓe ɓe yani ɓe waylan nodditude
Musidɓe wawi on ala tapotude live men on hari kupi. Oy hari ɗe mari ɗo ko ɓandi 400 personnes. Hari ɗe mari ɓuri 400 personnes ɓuri yimɓe temeɗɗe nayo. Kono si tawi on ala tapotude ley ɓe signali ɗuma on ene kadi toñe woɓɓe go inen hiɓe signalde e ganda so kamɓe mako ɗum. Ono ƴawe tawnane live on musidɓe. Tawnane live on wonen seeɗa on say miɗumanno. Woɓɓe no wawi lan on addande landal fi satinede. Okay. Hodi almami. Almami. Okay. Ko walaikum salam. Kono way do e jam. Jam to alhamdulillah way be couper live. En fait tigi o video mo hollu don do tigi vraiment me de weltene on fota ko wana seeda ko woni sensibiliser de jama on ko. No. Parce que no wodi wobbe si benani wana o video do andi wobbe gono don wobbe gono wodi be wa tammi ko dum manda ko tumiji to tan. Ouais. On fami. Ara la yawgol juula fuuta julde donki no moddi ham parce que no wodi wobbe be wayri dirta hara wadi 15 ans 20 ans. Ore no wato profitude yahon forton parce que no wodi wobbe ara ko Senegal be jodi ara nebi ko be woni to wobbe no wodi ara ko Europe woni wodi wobbe wuri ara ko naakiri woni ko ara woni dudo yidali ko sawo yeyi fuuta on fotti dum manodo don hande kadi repiro non contact vraiment dum manodo on fami. Vraiment comme concert jama on ta yibe ben edito sugudun do yiden kamben yiden hore men on va No. hore ma parce que en tant que dewi a hola ki hore ma yidu da hore ma goto horo ta ko ma goto yida tama on va no ya ko rundo mi mari ko mi beedi temo Gasi on kana hebudo fere no wayi yawde fuuta wada don tingo kana hebude men investi waden jardin waden ledde dum man ono hajja hanno canni fembe mi ko mo yandi yafodo mi arta mo joni hande biji buy kamenton biji buy kamel lagine ta ayi pi undan ko do wona ko ton hani wona remede dum man kano satti buri ko wona dede ko parce que jamo ngala gollude. Okay. Jamo manede. Gasi joni mi weltani ke on baara wobbe ko kan no wodi mi jetta be nani. Okay. Mi weltike ko ardon ko. Okay. Okay, on kadi koto hanno mesbari Swiss. On ko sadimo. Mi salmini on. O weltanama ya mi tentike ko yewton kon fi ko concerne ko o video do. Gasi joni mi arta e mon fi wobbe attibe on be tabe nanga gadade do. Okay, merci beaucoup. Merci. On woni don mi jonna yoto hari ko batumbe yawni on. On hajja canni. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kono way do e jam.
Yantung alhamdulillah. Nyalan ka kungun no sottude seda. Alhamdulillah. Awa, koynunde woni dum fi wata be. Golle journaliste ya gangal, ko sadi mo. Be jenti yo. Ara min ko mi mari ko mi holla fi o video do. Onon be ka commentaire ji. Mi toro on mo kala no mari do hakke argol on jawa do. Mes bari hara windi tali sibadu so windi tum mi bloka yo. Enen mes bari de wayi luto ndirde kono goddo yawata ko be do min mes bari ko koto anani ko menen be buri haben. Aray mi e mabbe no wodi ko men mi on ko men luto ndiri e politique e piji dum kono non goddo yawata ko be do en min ko koto antiri. Okay. Now stay hara vision mabbe politique o min gadi meden foddi say gwari be de wondi ni men fotta kono be mari hakke yettugol do kongol be yewta jamaaw hara goddo windali dum leydo. Okay. On modi e chani on hajja chani mi jenti. Okay. Hare min ko yowondire nde yewtere do hande mi fala tum hollude no si tawi wadi donking fuuta jamaaji din yahi hebi nyakki wadi ton hare ko jama on du'a ko artugol ka réseaux sociaux ji utilise dum don ay gollitira dum don hara wona innugol wadde accuyagol jurgol ngol no hollirdon don ni mais ara on no holla dénonça ko dum do wadi on bode do wadi o do bode wanno rowani watti ka kadi men fala ka yido dum do adda proposition adda kadi e proposition de solution ko honno doa wadede communauté on yewta dum do ka réseaux sociaux parce que une fois simbe yewti bo be adi dénonci e laamu go wattana yila madun wa wadde kadi manifestation wa wadde hay ko won hay dum wa wadane manifestation ka won enga ma dede go holla ina dum do moƴƴa parce que ma yimɓe ɗo yude Europe ga yaha toon yimɓe ɗo yude Amérique yaha toon si tawi boneji no wadde koyo jama o dénonce wonɓe ɓen kadi fuuta ɓay journaliste ɓe boy no woodi hande média boy no woodi accaye men fuuta to sa yetti Mamou sa yetti Labe yimɓe boy no toon ɓen woni ɓe gollude ɗen caye ɗon kadi ɓe yalta ɓe holla en ko honɗum woni wadde toon ko moƴƴa si en andi ko honɗum woni wadde ko moƴƴa jama wonɓe ɓen ka réseaux sociaux ji yalta kadi ɗon holla ɗum ɗon dénonce ɗum ɗon ina ɗum ɗo moƴƴa waɗen ɗum ɗon combat men en fottu jama on fof waɗa combat ɗum ɗon fiya ɗum ɗon accu par ce que si piiji ɗi wowlama min mi wolanayo hannde kala ko yalta dénonce aka réseaux sociaux ɗo laamu ngun no andi fimo laamu ngun no jenti fimo si jama o wowli tum ɓe waɗay ɗuma ɓe immoto ɓe waɗay goɗɗum ko fanɗi o ɓe waɗay goɗɗum kono argol inna yo piiji ɗi accuma ara inna ko bidia gongon goɗɗo no wolirɗo ni jama me on kala ko ɓe yewta si tawi nano ardo toon ɗo ni laɓɓina no jamaji ɗin ni jama ko ɗum ɗon hooloto yeeso hande minna joni wata e yaw finalement minata goto no ɓe ko min goyi on har mi jentike kadi ɗo jenteteɗo mi yetike o fewdoji on ka suumay on ka donkin ɗo vidéo on ara noon ko dañani min no min e ɗi duuɓi arawji ɗo min no gasatoɗa e jonte o groupe classe dina mo marɗe ɓe yalta e innego yogol juula fulawa ko bida ko juulgol konakiri woni sunna ara mi weltanike on joni en daaro eyi ñande go no organiser en ɗo on no jonde nani mi weltani ko moƴƴano yafa ɗon komin mani ok modi ko sopara ok ko sadi mo waleykum salam tewne hito gon seeɗa ok on ɗo en ɗo nande lam eyi miɗen nande o ok franchement on tigi mi weltani on fota ko tawta wona seeɗa e weltodiren weltani on kadi ko tawi kon on permetti lam hande jawgol ko panel mon ɗo yewta jokkere en ɗan ko fewndi kon ko haqqe mo hina e moƴƴuki am koye haqqe mo ma on tika weltano on de mi salaki ko weltannan kono ko min ko droit mo mi moƴƴake mo kala arɗo ɗo mi hay o tawtalan e miijo mo mari haqqe si goɗɗo wowli ɗo iɗo wawi mo jabagol haqqi ono ina onon tawde ko jama on lemoni ka commentaire ji si goɗɗo wowli ɗo ko haalana on iɗo wawi argumentude ɗo wawi raisonude woni jonani mi inni ɗo onno koto mes bari ɗo wota on jaabuɓe ko metti kono si ɓe wowli ɗo joni ine FDG ko hawrana on argumenté ley siɗo mari ko wowlon ƴawon dow ga yewti ɗon kono goto hayfintake ka groupe an ɗo goto wallirtala yinnugol min komi woni arde ɗo komi yetto yimɓe ɓen
yobe ekkito miijitagol yobe ekkito waawugol addugol dalil min goto wallirta la yennugol dimo no piiri de kono dimo yennindirtaki min kala yenno min on ala azanda ami hay goto da wallir da wayla wallirde piiro ella ala hay nulaɓe ɓen no piiri de kono kala dimo mo nanɗa ino yenna kala neɗɗo mo nanɗa ino yenna ittu dimo demanka koye makko ce n'est pas goɗɗo yata l'école janga 15 ans yalta ɗo on fi yennugol haray ko nafa ko yoɗa goɗɗo yata l'école fi yennugol ko onon ekkitoto raison gol yimɓe ɓen ko ɗum goɗɗo yantaka l'école argumentation ko moniɗa o wawa jogagol haqqille makko ɗen maɗen jaboɗa on tigi ko ɗum non on tigi watoma famirgol na ko waɗata ɗo yawaɗa on tigi yenna on tigi non ka page ɗo hay kemituɗo yide miɗo ƴetta ɓe ɗo ka ɗo felliti men fotta ko wonde no ko débat intellectuel kala arowo ɗo hay si tawi on tigi na julɗo imo mari droit ƴawgol dogame yewtida o wawde famude hara on tigi na julɗo goy ko saɗi mo ok acce on ɗuman ɗo fayda e hoore battande komi jenti on ɗo mi fami piiji boyi na bawto ɗum kadi na andi ɓe fuɗɗi on jantagol ok weltani on fota ko wonno min miɗo honɗum min komin mari komi ɓeyta ɗon fayda ko hoore battande kon feɗɗi defo ko men fi o jokkere en dan yo yeey toon juule franchement ko hunde moƴƴude non on andi honde wiyanteɗan peuple be peuple so tawi hawri ɓe yaari dow ko so tawi ɓe jokki en ɗan hakkude maɓɓe so tawi ɓe jokkali en ɗan hakkude maɓɓe wawata yaarugol yeeso non woni no selli par exemple o julde min mi envisage ɗo ɗum chaque fois ɗo simi tummodiri ɓe ngo mi haalnemo ɗum minen mi anda enen fuɗɓe enen kadi hatte watten jondirgo juuɗe har chaque fois julde toon kin si fewndike e moɓodirto yahin fuuta toon juulen waɗen projet ji men si wiyama no wonande ba yawgol fuuta toon juula na yawgol toon ɗum ngar ko fekkene waɗa fet toon ɗum huccitata laawol mum arta par ce que ɗum ɓantata est ce que ɗon faamude o yawgol ɓurta jokkugo enɗa hakkude men a ɓanta valeur ɗi men ɗin ɓeyta fuuta s'il faut c'était contribution waɗe ti projet ñande goore est ce que ɗon faamude ko leɗɗe ɓurte tutede leɗɗen tute et puis honno wiyantenan kadi annintina jama on wona exemple fuuta andi min ɗo joni o yaftuma moustage ɓuuriya min mi anda fuuta moƴƴa min ko baskoto mi heɓa min jandi mayda fuuta soson mais ko argol lalleyde poto ɗo e ɓuuri dakkat mi fuuta ɓuuri argol ya andi philosophiquement parlant so woni goɗɗo ari leyde poto ɗo so woni enen ɓe jaskoɓe fayde ɗen tiiɗini fuuta ɓuuri ɓe wonɓe lagine toon na wonma goɗɗum go par ce que leyɗe poto ɗo are ɗo to yiya fuuta on par ce que leyɗe poto ɗo no nanta fuuta ko fuuta laaɓuɗo on no natta ƴuwolo yewtore ñande ko mi yiɗo Suisse e vidéo ɗo hiɓe monnana onno nayi ɗin hiɓe waɗi hiɓe mele hiɓe fof hiɓe ɓorni hiɓe waɗi ɗi flair mi yi ɗum ɗon tun mi anditi monde ka men ɗulele goɗɗo gono wawma yido monnangol nayi ɗin go angal pinal enen mawɓe ɓen ala ko ɓe fuɗɗanaki en hay robe de mariage hay robe de mariage ko yata ɗo rondoɗa robu wingi ɓe moƴƴinani ma seleli dane ala pinal ngal mawɓe ɓe fuɗɗanaki oui wallahi ko ha mawɓe men ɓe meɓɓen milan ɗo oustage ɓuuriya i satti a satti porto witiri ɓawa ma ha o wakkima o windi livre ji o haali fima fima no tiɗi de est ce que ɗon faamude on no yontere feƴƴuɗo haari musidɗo men ɗo no jombude ɗo onno debbo arabujo onno ma marocainjo menen délégation on hina taƴugol on o yaafo ɗon ko fiyo yimɓe ɓen faamu menen délégation on ɓaame yeeyi tawi konno ko pullo musidɗo men woni mo jombude min ari ka dambugal rewɓe ɓe baari ɓeyni o men natata ono gorko on ari o feƴƴi o ɗumanni ɓa kanko ɓe mari accès ɓa haray ko kanko woni torade rewɓe dari ɓeyni o natata ɓeyni o yina kadu ko de o ƴettuno oɗo 50 € o jonni ɓe
beni on beni ko hendu aranda wo ko be ngwa meradi o wiri non ande ari jomo fiancé o yeti ke mono fekkirta be ini wo hinaka do wo ko be an adda godum o jetti 50 euro jonni mo be wuti be ni jonda wawi natude o nati be fo an be kelli be wadi don mi o mi dari min no sai ko jango tunga defte warata yeti mana ko bidia ko ni donc eden hatto jini e révolution hella ka dina révolution hella politique révolution hella culture non wawi lata golo non wawi lata golo si wano mon eni ouais e ndare de wano mon eni e gandude wawi immagol daro est-ce que don faamude ouais wandi ko problème on nyande nane ni yewti on do jon fi mindi hono yante nan lende porto do fayda fuuto laabulo min ne bira do ko be ngongadi ngongadi do jetti mo do mi jindini min ko an may do mi jodi mi jetti mo do mi jindini mo mi yaari mi nabi mo ha binde ko mon to hayde hulan do ni jindi am do seda o jodo mi yetti ha fi be wanda fuuto ko bakans to mo yaay no fuuta on ni monsieur shérif mi anda ko no wadi do fuuta laabulo ni min ko hulle mi addam maga on lede porto fuuta laabulo on yene lagine ton ko enen fuuba men ko angal kettu go tum feere joni ngira juude mankude ma adum porto ben ko be sinti do ko mabbe kon enen kade wawa sinti goddum ko men gasiya mi weltani ko moja bami do sabbini wobbe kadi ko sopra okay hare ko sadi mon ko toli sai ardo wonani be mana yandi waden tout possible joni den juude banten gabe sala on jabi e wada mi weltani ko yewtor monde no nani okay grand bari do ha jon ko be mi respecta on mi teddina on ordo mi tanjini Mustafa do atti o ya fa don non modi Mustafa okay ono grand bari ono joni do wawi yowde benen jenti o ko sadi mo okay merci beaucoup monsieur Diallo oye pular non de hande mi do andi on jilla e pular hande mi nangi ko to ando ko pular me wolta hande mi dara video ji monni hande ko pular wowlete do yo wala ina yon fuddo bonsoir few hande ko dubbe le buri ya woni do ko sadi mo no do wawi yode mais salmi dige awa hala on jarama yewtere monden no laabi no laba ko tawi kon o video do na on ali on sappike toɓɓe ko tawata hara buy wattanaaɗi ɗemu na par ce que onon ɓe yewɓe onno l'école onno franco arabo ma ɗum français on wonde piiji buyno ton iɗon wadde ellaji kono si heɓi ke sifa mo on ara ɓe sappina piiji gono ton par ce que miɗo anditi fewda ko o affaire leppi campagne ko waɗa fuɗɗano waɗede ɗo woɓɓe goo yaltuno kañum kadi e sabotugol onno mi ande mi sikki wontirɓe hella Amérique mi ala naade détail ɗon andi wanditi kawo bon hari on sayna yimɓe ɓen e hersay hay wattagol puuto ma ɗum watto leppi andi gueɗe waɗano ɗon ha yimɓe ɓen on honno o woni noon tan woli no on jillay seeɗa ko on tu inayo ɗuɗo ok on complexe wene lanti on tabu ɗon ko onno ko réseau sociaux ɗo onon kadi o wallitino moƴƴa noon ka réseau sociaux ji mo woy voilà joni on yiyay kala no mantori hippagol puuto wattagol onno leppi ɗum ɗon déjà en onno ko terrain culturel en gañike ɗon jono komi fuɗɗino kadi wadde vidéo min fuɗɗino wadde vidéo ji ɗo e pular minen ɓe jalayno en ɓenna o naaringil ngil wawata hay onno hay français way mi hawrodirano wonde ɓe attaque on ɗum voilà won ko pular ɗum wowlata janga ala kontinanaɗe way kono hande ɗo ni hay ɓen onno jalaynoɓe men hande a yeyi kamɓe tigi si ɓe faala e vidéo ji maɓɓe ni yoɓe jente ko pular ɓe wowlata andi ɗin poyeji ɗon ɗiɗi en gañike ko réseau sociaux ɗo bon joni noon ko concerni kon ko wonɗon ɗuman naɗɗo c'est très important par ce que ko woni ɓe ɓen andade o yahugol juuloya ko men koyen ɗum wonno ɓuri moƴƴirde walla photo ji ko yimɓe waɗata e liyeji gono ton ɗum ko on ko campagne non ko publicité endroit ji ɗin noon attirugol kadi touriste yagal ngal kono yimɓe ɓen andano sikka hara ko yewgol ngol tun juula
Avala waga julde kala ko faade da ndar non kono yawgol juulo ya ton attiray attention jinde den e endroit on non kadi c'est très important. OK. Bon, wandi non o complexe puis jangu ben piji gonto parce que andoro sa jenti kay video makko himo inni si tayno hara waano wadano no arabu be wadi tanon e wonu non wela don tigino holli himo faala copiade wobbe ko do yo copio mawbe memben madu fina tawaji men din wadi piji kanko ko yawgol copio ko yas adda ko der be ngure ko non o buri on no faalede est-ce qu'on famille on sifa mo ngen non si ari ha sappina piyo gon ton wobbe ko kanyum kadi yi sifa din piji dum no haray c'est très important no wa bon piji gon to me ala wolde kono mi wano mimmi do mari kawrabe babbirabe do andi be ay be feddini mede mari yimbe ben sifa mo yawbe jangoy to alaji cerno mi ko karmo ko on suudata inde mabbe do. OK, alaji cerno dubbel ko min ko karmo ko ambe jannilan tarikha histoire. Voilà. Kambe allo bawol jannanobe franco arabe do wandi mamu ko meskadi ko minira ko dimeskadi ko minira e biro ko sabu mabbe lekkolo mamu ono dara ono dari do. OK, ono kadi no min ko karamo ko goddo hersira karamo ko no OK, ono kadi mamu yimbe amen be inni be do baybe feddini de fop mabbe inaabe wattine ko miside amen sina dum wobbe go dum ala piji go non bero do kala be on jabaka sabu be jango be jabali be wattine ko miside amen ano alaji cerno ko mamu wattina ne be ko mamu wattina be kany ngari kona kiri wattina ano alaji cerno kadi be on modi yaay amen be on be be jango on jabali min dum me wanno sonko dum ko der be ngure to ha kono on no fayda tigi on andi bay menen me wada ke piji me wada façon ko to alaji cerno ko gando alaji cerno ko gando. OK, alay quand même ko felsi to ko long on ko wonno wadde do so yi sifadi piji bayare ko on ono e benton gal ko gande gotum purdon dum naade haro alay encadrombe on no nayon jawube be manipula façon di ko ton quoi alay ko nomi jaw inshallah mi weltani ko nani mi lo salmina be ngure. OK, ko on mi gal mi do weltani on gogo courage mo dum mandi don on lagine mimi halana problème on lagine hina problème be janga be inay ton 90% population janga lagine ko mari ko problème jangube ko problème yohbe ka dude yohbe ka l'école makanera no mari diplôme universitaire ko hombo yidi yo fekkir gon ko fekkideni be ministre be do fo be wala français re lamu de poste sanji goddu jande jama on andi remo rena jonna yimbe ben ko nyamete mo hitti buri ministre agriculture on kamen sotte ministre agriculture OK ayo pakum oui ayi do kambe ko culture mabbe ayi be hinde be kebe mari do on no sport ki on no tipirgol pakum be watto ene lagi si tawi joni ministre de l'agriculture ala remo no wodi yimbe be ronka wurugol no yimbe be wuray ka donc ministre de la culture si remo wala yimbe be maye jama on lagine seeday e miijagol si goddo yeydo wadi do hono kallagi be indimo oustage ma goddo wado yido vestwi be indimo professeur ma intellectuel ko woni sobe on ko wonbe ben gollugol sobe on ko be janga tata hibe wawi wurnude jangube ko jama on hani managol goddo watta do promotion ignorance kono problème on lagine ko memini lagine en retard hina majorité be jangabe ko minorité jangube ben dokka jurol sobe ko bona corrompé de la Afrique on lagine do buri imamu buri ministre buri chef de quartier nabe do harabe jangi yeru ko lutti ko lagina ko yeru ko golla conseil ko be janga be golli ko menen do so ye buri akame ko walla yeru ko wodi don ko yeru njulabe be janga be ko golli ko okay
andi ko on ko enen mari on inete ben janga ko ben buri marde volontaire be woni bu jangu den ko buri kon ko divise gol bet kono buyno mawnintini be ben na tigi gon wodon feddani on no fodon feddani yewdugo le odo ma ko ni eni est ce que fami ko dum on mawnintinare do be yobe wallito be wuri ben kambe ko argol horono yeso be buri ben grand messe bari goddo si o jangi fi jillondirgol gol tu e jangube o jangani dingira ko halfinte ko ade goto mardo haqqi ka ade goto ino wawi dowde na'i temedere wawata dowde ade goto gando ko wadana ko yo wallito fi jangube ben be jangabe hina inugol mimmi buri be jangabe marana fa on fa gandal hino wawi nafude buri jawdi ko sabuna leede portoka wonde do ko jangube mabbe ben woni on duma so yido France nyando nyande sonkay do laïcité no wodi wonbe mijitade bawo to be na société ko ni me fala yo ya do hina milliardaire be ben hina président hina ministre be enen non Afrique ko dum do woni lanni on fami yimbe ben ko suti wo ko koy mbu koy tambete koy ndara wala do Iran hande Iran hina yer ko be wakili ko be jangi hande so way dartade do Israël vraiment Qatar hino mari jawdi buri ono buri Iran Arabie Saoudite no mari jawdi buri Iran kono yer ko be way kon darta godde balde do ko tawde kambe kadi be wakili ke be jangi ene non sukabe membe do hande ko wonde be convaincre ko ballon ko jawdi mimno bure tanyirade fanna ma mawbe so yibe be foli be wadi goddum ko tayi be mari gandal be takkindiri wakkilare e nundal kala ko meri ko jonnete okay ene non société me o hande joni sin hebi joni mbudi sin haytara fus al ha ko jani fayda woni ko hore am ay dum mi on mi hebi sans mi hebi mbudi di nafata foppo yetela wada yeso mi ama kadi innugo lundo mi gaynta mi dab wona don tum wona mbidu oyi ano grand messe bari si on tigi goddum alaka hore heda mari jawdi a soda do téléphone mo 1500 euro ko yenira yimbe si tay goddum naka hore ma amara jawdi a ƴetta e karambol winda goddo janga fama o wawde famude donc si tawi gandal e feere jawdi e nundal takko di do tati andu hettare ari ko dum woni e leede ka wonnen do gandal tun gollata hara ko gandangal marana golle in won tummido andi andangal tun nafata ko sede mum si andi yite no sunna anabi honduma dum hatta suma wandi ko dum wadi do ben nay sa ay lekkol kadi a jangi ha gayni ben théorie on wadi pratique on honto no wadda pratique awa sans pratique on tigi on fayda harayda buri ko mo jangali on kono woni haray si on ko théorie on wadda donc ko men non ko buri ko yimbe ko théorie wadda pratique on hara fayda be wadata okay kam yimbe ben no hani famugol goddo ala hebude gandal fi yo seedo yimbe be hebugol gandal wonde ma joni angadi a yalti e groupe fandube be gandal ko ngal dabbante ko ya gollitingal fi horema nafa yimbe mabe gandal tode ko yarlitare ina gandal wonde ma min ka be ngure hande gad mi seedi e be ngure luttude den enen do non ko dum enen gollitirte sen hebi mbudi ko wonde ma en seedi e luttube be sen hebi laamu en seedi e luttube be ko noni faljer enen wonde no dabbirde hande woni ko dabbudo gandal ko men ben na fe di on niveau ko no wadi onno professeur be makko ben ko ben joroto do aden ardo kesun do ni be jorde makko be yewde makko fi dum alla gol be onno parce que gandi no wodi ko be jangata e makko anna ko innu ko mi feddi on niveau do anna niveau yewdu ko le be ma sifa limpi grand messe bari arugol TikTok do mi e jama do men sokkodira do be ndalam fanku min gad mi wowla no burani lam bayana kade julire min no burani mi ay no bayana mi wada bayana kono min mi do andi
changement on ko do be yahobe ka bayana ko buri wongo nawuybe ko yimbe kadi mi e mabbe me yeddutira fus on fami on déjà do idon falditude yimbe duuduɓe o suusini yimbe duuduɓe on hoore mum ko ɓe yimɓe kadi duwa andude pullo ala mo toɓɓanaka oui o tewotoɗo waɗa onno boyre neeɗi onno e ɗuma ok onno a wolowo e pular a wata nadde pullo e nder diina daway mo noon falditude piiji go ko tata onno voilà oui ko ɗum ɗon woni buy fama ko ɗum ɗon yo jama wawu famude ɗum min ko mi arata ɗo mi e yimɓe ɓe mi ukkodirra mi waɗa impact e yeere ko mi jogii kon no ɓuri kamɓe yinnotalan ɗo min e kaftani yo sene ɗo sente ɗo ko ɗo woni changement au sein de la jeunesse hakkude sukaɓe ɓen donc hino wawi wono jannowo fayɓe e jannowo moko maɓe aden jannowo fayɓe ko on mari jangana kuuɓe a yahay pay koye koye ɓe sonkay ɓe ɗumanotoma e a ronkay kono ko ɓenɗon mawnoyta jango ɓenna ko kaari janni men si a janni janduɓe ɓen ɓe teddinte ɓe neldete ñande haɓiɗuɗa e goɗɗo on e maɓɓe o yetto yimɓe luttuɓen ko min addi yimɓe ɓaawo o ɓe innatama kadi karamo ko ñande mettodirɗo o ɓe yettoma mi a jannalan har feere si ɓe gayni ɗon kadi kaka kaɓuruɓe fokkiti donc projet maɓɓe ko on to no way sa yiɗo joni mawɗo no janga pular e payku no janga pular mawɗo sino jangude ɗo joni pular hino moƴƴi kono konto o naɓata projet makko on kaka nder leydi fokkiti si a janni paykun ko wondema a wurniti haalaka malgré que mi yedi ko hakkude mawɓe ɓen disare woni karamo ko en jaɓe ɗo min on jillondirgol yimɓe ɓen ɗo min ɓurani awa donc wano o vidéo ko wonun ɗo wadde ɗo no gasa janngo son alayaɗo no gasa goɗɗo ko yaha hawrodira e makko ko youtube honno heɓa piiji nafa mum ok kono woodi woɓɓe ko nayi onno jooɗi to e réseau sociaux onno ɓaya laaɓe jokkira kono hara ɓe annda importance on wano onon ɗo joni goɗɗo no wawi inde no gasa o waɗali université laggine ma ɗuma kono so watti ila araɓe ɓen ɗo attaque on hina mes bari woni attaquude ko capacité mes bari moƴƴingol ɗi réseau sociaux ji ɗo fof aɗa no wawi ɓe dérange ɓe kono moningol on ko ɓe ɓe rewano a janga a warra ni kamɓe no hara ɓe jangi ɓe mara page um ka yimɓe capanɗe jo dara ɓe andi siɗa pirude goɗɗo innama kulla ɓum maɗa ɓeydu ko jogagol onon on muutaki o wawi moƴƴinde ɗo page ko tata wiɗo wawi dérange ude yahuɓe université ko holli laggine ono talanji men ɗin tigui kaka l'école wona woni mayde no wawi hay ɓe artiste ɓe majorité maɓɓe ɓe ça fait resuɓe ɓen e artiste yagal laggine ko yimɓe ɓe muutaki ɓen ka l'école innoɓe waɗi université artiste so dari yimo o ɗo ko hombo e maɓɓe a tawa e jeeliɓe ɓe yahali ɓe l'école hiɓe réussisi ɓuri ko ɗuma l'école ji men ɗin afrique ko wari ɗum ɗum kala mo allah hokkuma on eko yawɗa innuɗa haɓɓitiɗa e mum ko ekkitiɗa ko hina gootum ko hattuɗa jangude ɗon ko ha ɗon onno marɗa ɗuma kono ko tata koyɗa wondi e mum ok automatiquement aray oyi goɗɗo watama jadde ɗum ɗon kala ko yarɗa l'école ji men ɗin no hanuno hara ko sembingol ko woodi kon afrique ko woodi kon ka cuuɗi baylo jon sa ƴettimo a naɓi ka l'école a jannimo physique et chimie ko tinna o moƴƴinanma jande enen noon ɓe ƴette woni ɓikkum baylojo on ɓe naɓa ka l'école ɓe holla kum on o wawata moƴƴinirde otowal wa almanjo on o wawi famude donc ɓe holla on ɓe addorta keri be makko ko moƴƴini kon paygum ko noon hande kadi wowta mawna keri be makko kin gollirtake ɗum ɗon hina moderne ɓe yeetike mo baylojo on alman ko moƴƴini kon o wawata hande kadi koyno o wonta ko yilto o paɗ enen soci ɗullele hara so appiyano ko tawi kon ko suudu ok par ce que ɗum ɗo yiɗa ko woni pay ko no woodi piiji boyi koyi ton e bikade wawano ono avance ude e on domaine ɗon de plus par ce que so yi leyde poto ɗo en pay koy koye ɓe analyse ay ɓe ndaara ko honto woni talamma on ɓe
tinna ndarale sa wado yo métier do ma continue ke do aduman noy do parce que kala be andi kala ko honto talama andi go do andi kon talama on woni on hanki ga réseau hanki ga page mi windi tun goddum darugol hakkille comment on jama on mi ari mi inni simi hebi hande simi lami ke lagine ko mi ettoto dal on dallo long terme e ko arata kon mi moƴƴinana lagine on nucléaire mi windi dum non eɗo andi mini long terme hina nini majorité commentaire jini ko ɗiɗiɗi ko innoɓe honno ɗaɓɓu ko ñaama e menen ko maro men faala ma ɗum ɗon ɗum wawata gasude ça c'est trop tard inde noon ono Abdul Kader Khan c'est o Pakistanais jo star ko si waɗe no haqqille o jogi o wallitono Pakistan heɓa ko heɓi ko donc Afrique ɓe jaɓata hay hoyɗa himɓe wawma kadi sa filitani ɓe ko hoyɗuɗa kadi sayno ko moƴƴi ɓe nawlete kadi e hoore ɗum on weta bimbi inna goɗɗo a hoyɗiɗo hiɗa naati aljanna hay sa ma yo duwanta ko no andi enen probide mari probléme ji goy sengo kono ton en anda d'abord ko faala dem parce que enen do ayedo mi wala onon do no mi yaw do ni no wodi ko on ko jogiti don ko tata har do normalement mi hatondi nemu kon do en patton mi on mi lando on et puis wal on ekitol la ma dum an ko immagol sago an o passé de patna do ono dano goɗɗoɓe noon ma onno yimɓe avance ɓen ko honnum ɓe watta si ɓe haynike goɗɗo no mari talan ɓe gerayno ɓe attire enen noon lamɓe men ɓen afrique maji onno yo janngo men ɓe heɓali on esprit noddutugol yimɓe marɓe ɓen tala yimɓe ɗumanni ɓen et puis ndara ko honno ɓen wawata ɓe onno fédérade nokku ngotu ɓe wawa ɗumannade piiji est ce que on fami o yeyi ɗo wona onon ɗo ni par exemple no gasa eɓon ɗo idée fi waɗugol innen ni tun onno wona koko wo winduɗon ɗo haray ɗon mari idée no ɗum ɗo moƴƴinirde kono no mankani on moyen on si tawi hara état on hara ɗon par exemple wano lagine ɓe nodditi on ɓenna ok wonde ɗen faala koko anda ɗo ya wonu jannowo ko université nokkel kaari min onno stara on projet mo falɗa o kuttay 10 millions de dollars min finance ay 10 millions de dollars on parce que an on no gasa wata hebde ɗum aduna fi wawgol projet ma o kono projet ma o ɓay ko moƴƴo état on kamɓe ɓe mari koɓe wata ƴedde ɗum ɗon yiɗa andi si ɓe dépense on 10 millions de dollars ɗum addoyay 20 millions ma addoyay ɓuuri ɗum ɗon est ce que on fami portoɓe noon ko ɗon noon ɓe ɓuuri en kamɓe ɓiɓɓe leydi ni sa heɓi idée a yiɗi projet ko satti on ɓe daari ɓe tawi oɗo ɗuman noy to ɓe finance ɓe ono grand bari ono fiu honno hombugol ko wonno ko yewde si a ari e leydi ɓe indima si hiɗa mari mbuuɗi hiɗa wawi wongol e mayri eggu e mayri leydi ka maruɓe tun wawi wurugol ndin hina wurete nde mum onno leydi ko wurete e mum ka leydi ko tawata lowɓe ɓen hino wattana yilla portoɓen kamɓe ɓe walla woni lowɗo on ha o kelɗa enen en dartoto woni wakkiliɗo on ha o lo'a ko ɗo sendidire ndaare hande so yehi ka métro ji mon ɗon suisse ka wonɗon ɗon bunɗo hino wodi no warrana jukkuɗo no warrate kala leydi ka yohuɗa ka yiyata hiɓe jala bunɗo hiɓe jala laƴowo hiɓe jala tungojo ndin leydi siɗa faala eggu e maye no hina leydi fi bani adama enen noon ko ɗum woni culture on wani joni min wono grand pére no mirata ni ɓe traitira grand pays ma koye film uji e leydi wondi conscient laamu ngu no doit interdire ɓe o systéme ɓe waɗi ɗo ka men si a jukki a wawi ressuscité o so ari e pese yimɓe ɓen jalima leydi ka laamu kelɗugo woni ɓe hani interdire ɓe ƴettaɓe ɓe janna ɓe anda goɗɗo hanaka jalirede tagu makko ngu fi o wuru no wono menen ɗo wodi bindi bumɓe ɓen hara ko toɓɓoy ko ɗum ɗon ko sa ko ɗum noon honno
député jo ko bofojo o mara koyde est ce que on fa bon ko kanko e pousse makko yaata ko palle ko man norto ono ina wodi to de do savanjo ono Cambridge no ono ma Oxford ono Angleterre do o découvre do ono trou noir on ko e pousse mo moƴƴina ordinateur makko ko feere ko kanko découvri ɗum on o golli ɗuma neɓirano ko mayi goy ko aaden o wawata wolde laaɓa kono tawi hoore makko nden ok ay goɗɗo windi inde makko nden ga donc haray tigi ɗo mi weltanike o moƴƴa joni hay joma tiktok ɗo mara koyde ko bofojo ka ok hari min mi anda ko bofojo on yaali vidéo makko o mara koyde no hari mi yaali ok kasi on jarama mi weltanike o merci beaucoup ay mi yeto na ina merci beaucoup mawɓe ono kadi ko ɓe men yaltina on on salminama on jarama assalamu aleykum waleykum salam enen inna ɓen ɗo fof bonsoir la famille en fof koye gaccu siko pular koye wowlu pular modi Moustapha men tongi on ɗo moƴƴa non kono haɗinani mi landike fimo modi Moustapha ok joni mi ƴetta tun ono wonɓen ɗo goto mi accita o nani mi anda kaste hajja canni no mari ko yewta ok Alpha IB salamu aleykum ustade waleykum salam ko saɗi mum ko jam tun ono luttuɓen ferme micro yi modi Amadou ferme mi arta e mo min o yewtiɗo ko mari important moƴƴa min ko jama o futti on Mamadou modi Mamadou ferme micro mo yandi ok modi Jawadu Bari de ono immorde Canada mi salmini on ok minen jonti on modi Alpha Bari on Alpha IB minen ko yimɓe ɓe yahata kam ɓe juulugol donki on no mari important moƴƴa min an tawti ko moƴƴa honnêtement ko mi andasi ko onon sinkino ɗum koye sinam fayi fi gornagol leppi donki komin ari on tuma on tima leyɗa nokku ko kono tawno no labba moƴƴa noon yimɓe ɓen si yehi Fuuta juulugol no mari important mi ƴetta exemple Cap Vert Cap Vert hitande kala ɓe mari immigrant ɓe maɓɓe ɓen ka artata ka leydi maɓɓe fop ɓe aray ɓe golla ɓe darna ɓe wona ɗo wona lebbi 6 ɓe hoota ko ɗum welni leydi juulirde meɗen sincuno ko wiyete somade Santa Catarine nden juulirde ñande goo meɗen juula ɗon min ɗuuɗa sincuɓe par ce que ari juulirde ala ɗum mi ma soññono tippo dow ton mi noddimo mbeɗe yewta o wila min ko France mi woni ko min jeyi ɗo kono goto anda kono ɗo fuu ɓe aray ha ɓe gayna ɓe wiway ka leyɗe janane ɓe ara ɓe jiiɓana hoore maɓɓe siman koɓe woni gollide leydi ka ɓe yeeyto siko ministre o gollana hoore makko ministére makko siko maçon jo gollana hoore makko o hoota kadi o golla hitande o arta vacance mecce ɗe woni golliren Portugal France Espagne Luxembourg si ɓe arti kadi ko ɗen ɓe gollitata ka leydi maɓɓe kamɓe ti gollata ɗum wonɓe Cap-Vert si ɓe ɗo wawi settade ɗo ɗum hey ka ono Europe ɗo kadi ko wana noon yimɓe ɗo buyɓe sooda e ɗo cuuɗi honno ko kamɓe gollanta hoore maɓɓe Europe ɗo si tawi joni inde ɗa hottude ɗo e suudu ɗa wawi pentirgol ina wawi wattude rideau ina wawi wattude piiji ɗin a économise e muɗum si a falama ɗo pentirde ɗo 3 pièces hara a hawrodiriɗo hara ko occasion ko fandi o a jonna on digui 300 € à 400 €. Si tawi noon a noddiɗo société ina probléme de 1000 €. Donc expérience mo meɓe ɗum ɗon on yo goɗɗo jogal étage mo kattudal o arta golla hitande o ara ko makko vacance lewru o ɓorto kanko tigi o jiiɓa sima o gollaro mawnitaka village makko ko ɗum donc Fuuta kadi no wawi wonirde noon yimɓe ɓen ara yiya cuuɗi darnama e nde ɗum profita sooda leyɗe ɓe ɗum profita yiya rewɓe jomba ɗum waɗa e ka leydi men yimɓe ɓen andidira kadi inchallah wona min ɗo mbiɗa wawi ma ɗo hoota mi fotta e goreja yurɗo Amérique yurɗo Sénégal yurɗo Gambie min fof min foti ɗon mi hewdira kono minen tun mi watano yidde sinan sifani gasi joni mi weltani ko modi Alpha ɓami duwa immade albarka mo nani albarka moɗo ok ono modi Mamadou
Modi Mamadou. Ok, Modi Amadou. Modi Amadou Diallo. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salam. Ido e jam. Alhamdulillah, wala beto. Ko jam tum? Ok, haray min atino weltono gollom battana kongoli imi nani o surtout e ko yowni e o video mo kroti mo yowtu dum hore mun do. Momi siiwi haron tampali. Na? Video momi siiwi. Awa. Video mo siiwi do mo. Aha. Ko do yete analyse wole pula. Ok. Problem wala. Andi wano joni ono siiwo ko sanni ma goddum. No family. Awa. Jonon do min miɗo yiɗi nafoore yahugo ngol gafulawa juuliro ya ton so tawi woni no woodi piiɗi wonɗi wadde ton ko tawata ɗi haana miɗo yiɗi nafeere par ce que min mi tawa e yahowɗo e nde hikka ok non donc ko mi yehi kon mi woni duuɓi no gayjo har mi yahaali gafulawa juulugol ko nde woni premiére fois non mi yii piiji ɓuy ko weltinilam ok ko tawata kadi miɗo mari e fondo e hitande be si Allah no hokkila feere mum yahugol non ko honɗum no wonɗum wono par wono jonnugol misal hellama menen ka hoɗo amen mi weltani ko ɓaari ko ono par exemple wonno innude yahugol ka hoɗo amen ɗon surtout menen sukaɓe ɓen hitande yahande nde jama o yehi ɓe heɓay goɗɗum ko tawata tefi ko tawata ko honɗum hoɗo ngo woni ko hatondini non ɗum ɗon wawe gollede ɗum ɗon ko nafoore hewnde noon eyyo donc haray noon ko ɗum ɗon tun haray mi mari ɗiɗitugol ɗo jama on andinaɓe wonde man haysi tawi woni boneji no waɗude ton awa moƴƴereji kadi no waɗde ton ko non moƴƴereji no wadde no woodi noon hara wono lundalle tosoke waɗay na hen ɗumanno non ɗum ɗon no haani ok ɗum won noon heɓɓitete ka woni ɗo wadde kadi sa daari wono layyaji kadi wona ɗin ittede ton oui woodi yimɓe hatondinɓe mum moƴƴa ɓuri ka saare ok gasi mi weltanike o haray ko ɗum ɗon min mari ko min nin mi yehi ton kono mi feƴƴataro kono nde mi wawno jindude e koɗoli buy ton ok e ko arata kadi so heɓi feere on seynitoto ka inchallah so Allah jaɓi mi weltanike o nani yo Allah waɗu barki amin ok Modi Mamadou naam haray assalamu aleykum wa aleykum salam iɗo e jam alhamdulillah haray miɗo e jam mi weltanike Allah mi jarni on komi tawti on kon ɗo e nde ɗo yewtere hari ɓooyi kami fuɗɗi on darde kono ko hannde Allah moyi emi wawa on emi wawa ƴewgol ka panel moɗon ɗo de aray ko saɗi mon ko tuuli kadi kaka mum ok aray jama on surtout enen déjà koko fuɗɗiɗen ɗo koko woɓɓe jokkuno jokkutuɗen enen kadi nama ɗo joni wano exemple wontirɓe ɓen dow meɗen tonde menen fewno mi wonno Conakry ɓen kamen gollideno nokku gotum ɓe fof maɓɓe ɓe moɓotono ɓe yaha donc ansia sikki wonde manna ko gollugol fewdo on ɗon nde saayi ha ɓeeɗa arta jonnatama goɗɗum haray déjà yahuɓɓen tonde haray an ko perdi maɗa fi on ɗum kamɓe ɓe yaha ɓe yiida yimɓe maɓɓe ɓen ɓe heɓa haqqille no ɓe yirtitora ka maɓɓe donc famille ji maɓɓe ɗin andidira an hara iɗa jooɗi ko wontirɗa ɗo inna min ko saayi ɗo woni ko e saayi an o woni marsude adla hara ko ɓaawa wonɗa yirtoɓe ɗum ko ara noon ɗum ɗo ɗimmum ɗum kadi mi waɗi wonno leydi Maroc seeɗa fewno ko o tigi wonno ɗon kadi daari yimɓe maɓɓe wonɓe ɓen ƴette wono exemple ko centre ji jani wono Rabat ɓayi ko ɗin ɗon tawa e biiji tawade jandude ɗin kamɓe si julde jeɗen hewti hay taway kaɗo iwi toon ka seraji ɓe fof maɓɓe ɓe immoto ɓe yaha seede muɗum a tawa wono botikaji maɓɓe ɗi marché ji ɗi sa yeehi hay ko ñamete a heɓata ko keddi a tawa tigi tigi on haray fof no immi yeehi ka maɓɓe ɓe teddini ka maɓɓe donc haray jama on ko teddinta kon ka muɗum no mari nafa moƴƴe yawgol ngol ka muɗum juula an wona yo taw hara ko si jano tum maayi hara ko mayde tum naɓatama ka maɗa ɗum wawatama par ce que si mayde waɗi e nokkure haray ko sur sadi haray koko juhuma yarɗa yarata ɗon fi hebbinagol fi goɗɗum ngol amma noon si tawi hara a hebbinike fi yawgol ka maɗa juuloya tonde ɗum no mari nafa moƴƴa par ce que si yimɓe ɓe iwi nokkire ɗin fof on ari on focci ɗo
on ɓeydodiray tigi on jama mon on andidira ɓe wawa kadi yurmodirde fino ɓe ɓantira ka maɓɓe min on ɗo haray tigi on oɗo saawi ɓayi mi alano toon kono min go mi imminno ɓe ngori hande ɓe tawde e wonɓe ɓen tonɗe ɓe yaari ɓe waɗi culderde ɓiɗɗo an arano on gorko on ɓayo ari ɓayi hewtutugol makko Konakri o noddimi oyni baba ene si a arti waɗi enen de wawa yarugol Fuuta mi honnama toon ko a anda min o a honnatanan toon min komi anda min tonde ko ɗon mi heɓa a tawno ɗon nene an ka oyni min ni est ce que miɗo moƴƴo e ma oyni o ko noni moƴƴagole ma min ni miɗo waɗanama ko faadaɗa ko oyni min ni amin ko nene an waɗanimmi kon min kel ko ɗum mi on ma waɗande mais nene an ko waɗanimmi kon mi heɓade to min komi waɗanama ɗum fof oyni a waɗi min de si mi yaha e vacance na Sénégal mi yahata vacance ande kay si mi yaha e vacance ko Fuuta ka nene mbiro mi yahata vacance gasi mi weltani ko moƴƴa noon ok haray mi salmi kadi ɓe guure mi salmina ɗon kadi sagata on ok haray on jarama assalamu aleykum ɗo noon mi yejjiti ko hombo hikkotolo men est ce que Ahmed est ce que Embi mi yejjiti no hikkodiri noon haare ɗo ko so yafodiri mi jonna goɗɗo mbiɗo andi noon Alassane miɗo taññini ko hakkude Ahmed e Embi ko hombo e maɓɓe jonne Ahmed no ustasi jonne Ahmed ok Ahmed on mi salmitike Ahmed ok Embi oye hiton mo gon no joli so waɗi écouteur numani mais ala on nande no hiton gon ala nande allo ɗo nande joni wa no ka wonɗo noon no sonkude awa ganda est ce que wona privé on ɗuɗi seeɗa way kono ɗo joni hara mi o mi yaafo min noppi andi Moussa lam ok cita hammi ɗumanno mi pusdirta seeɗa ok moƴƴi Modi Moustapha ha joni ɗon ɗo ok on no Modi Alassane joni mayin mbiɗo jenti on Modi Alassana kaw yehi yaroygol ok mi salmini jama wonɓe ɗo ɓen ni min nayi koko sinca ɗo donkin Fuuta min nayi mi anda honno victoire inete oustage honno victoire inete e pular hara onno polgal voilà ɗum ɗon ko polgal molanagal ono Modi ono nuru ko ono ferme micro mo yandi voilà nuru ko min nayi ko polgal molanagal menen taw ko adi kon taw o donkin ɗo menen ilani bino ɗum na hande menen ɓe fuɗɗi ɗum si julde donki mon hewti minen min yiwayno Konakri siɓɓe amin yiwayno Konakri woɓɓe harano awlitani ƴettude wonnoɓe Sénégal ɓe arat min fotta ka amen télé men ka amen ko toon min juulayno donki on ɗum ɗon ila kamin tawno na hande menen min fuɗɗi ɗum hino okke jama on mi anda occasion ko honno yimɓe ɓen no heɓi onno feere sabu ɗum ɗo na ono ane ɓeynte ɓe no nuru ko ferme micro mo on sina nara ko ɓe mi jippina on voilà ɗum ɗo minen no jonni no encourage yimɓe o yafuto mi jilla e emoji non on taw waɗu taw ñoƴƴu hoore mon taw waɗu pression hoore mon yewte voilà donc minen ene kaka mon toon sonko ngo woni seeɗa non e wata continue ouais aɓe mimita musidɓe kala ko wonɗo ka sonko o taw aru yaafo ɗo mi andi jaga mi jippininano ɓeɓe nuru ko hina kamɓe ɓe wayla noddi today ok ono Modi Ahmed kala wonɗo ka sonko woni taw ɗuman ɗo min ɗuman sako awa on jarama oustage on jarama ko sali mo awa merci beaucoup ɓe live on ɗo noon mi anda jakka règle ji no woodi ko taw tun ko pular tun wonete so wonde men français hara o wata pular wowlano men français tu men jento kono mi way pular awa non
si tara on jillindira seeda men en jabi kono se on wawata ko be jillindiro mbuyi wala ne men français men jento. Ok, ça va. Comme je tout parce que aujourd'hui, je suis étudiant. Comme je comme on a dit, on voit comme on voit fi aspect du bruit, on voit fi julde den futa, taugol hota eton, fi wargol julde den binde famille di, taugol kadi. Urtay mo intinugol c'est-à-dire waɗa solidarité moƴƴa hakkunde men e hakkunde yimɓe ɓe donc non mi nani taw ko ɗo wolde ko fimo initiative on no wono min no mi hirino mi tawi ko initiative moƴƴo wonɓe ɓen wadde fiyo tawa sak juldere donki jama on hoota e fuuta juula min ɓe yimɓe ɗo fof miɗo encouragé ɓe min nayi ko comment en fait c'est une forme de solidarité et bien on a ils essayent de renforcer les liens. On wala ne men français tout gad men dara haro ko français tout jolare na pula mi la way pula oustaz mi nalo wawata mi inni wala ne men do haro ko français tout so ngayni fudditano men pula. Non, en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Moi, je trouve que l'initiative, elle est vraiment, c'est une très belle initiative. Et j'encourage les personnes qui sont, qui font la promotion de comment on appelle, de Donkey Futa, que ce soit à Télimélé ou que ce soit dans le Futa. Moi, je suis vraiment très heureux de voir que aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce point-là, c'est-à-dire que nous faisons en sorte d'avoir des dates spéciales, c'est-à-dire pendant lesquelles nous partons en tout cas et se retrouver auprès de nos familles respectives. Donc personnellement, j'encourage les personnes en fait qui font la promotion de cela, parce que c'est une manière de renforcer, de dynamiser les liens et surtout, franchement, c'est pas possible. Oyino joni do hido yewtude ka on ala da bitude on kongu didi vocabulaire ji dimo ka pular kadi ko ekkitorno mais la way pular usage ko no go wolde na pular on joni be ka commentaire ji be windani e terte ben ko pular no ko min landi be windani ko no go wolde mo nanta français wawata famude on fami yo ono hido wolde pular kono mo mara ono bagage intellectuel et français haragar ko famo français de lugude o ata famo de pular mo andi do on toñe to ni pular on do ni ine goddo o wata français few o ata on famo de nano ana ko français jo dari binde mo wande ko on go wolde fi kala ono hido ini do ko pular won do wolde iro andi ko ni mi wadanta dum do ko e hollugol yimbe membe hide wawi jangude wano anglais ha mutode ma français ma arabe kon hara de wawi wolde ko men kon hara goddo hersir sa dum ko dum wonde mi wadanta di piji on fami hina ko wolta kon e français hollata da jangi hina ko wolta kon e anglais hollata da jangi ma e arabe ko wowlata kon haysi ko e kisi ko dum no hollata da jangi la fami tout à fait ay on la tout à fait kono de tout à fait wiyete pular kono woniri ay o ila hido jogi kongongol hido jogi vocabulaire on hay ko ngol tu en tout cas ko dum no mimi wi jama o yobe wakilo moƴƴa yobe ɓurtu moƴƴintinugol lienji ɗin ɓe onno ɓe waɗa tawata franchement ça c'est franchement ça sent bon on mi moƴƴinana on saggitorde mi ara mi jooɗo binde mo dan ko wiyete saggitorde famal tawde oustaz on mi gam mi jonnon ko fanda mo gonno fanda ko cadeau mo gonno saggitorde ko ɗum wiyete dictionnaire e pular ara on golli kono dictionnaire wiyete e pular no mi wallitoto ma woni deftere ko livre wiyete deftere nani mi wowli konngol ngol ko saggitorde andi ara woni hareɗa jangude sagga a anda konngol ngol
a saggi a bloqué deftere nde non saggite nde inna non saggitorde hande kadi deftere nde wallite fama ko saggunoɗa ɗon andi woni joni seeɗa jangudude e juuɗe goɗɗo ina mi saggiɗo ɓene konto sagguɗa ina ko ɗo ɓe falgite feƴƴa on fami moƴƴa ok on golli so tawi woni on walliri men ɗum ɗon si on mi waw no saggitorde no ka nder honno lelorde men ɗo ma ka jalaji men ɗo ka internet iɗo mbaɗi winde dictionnaire pulaar français ok mi laɓɓitay ɗum ɗon joni onde ko musidɓe men ɓeɗaɗe on wonɓe Autriche on ɓe gongore maasi on pita ko kamɓe moƴƴini de no ino wawi on wallitagol moƴƴa noon kala fayda moji buyi konguɗi buyi o wawa heɓude toon noɗi wolirte e pular ma noɗi wolirte e français ono winde dictionnaire pular français ɗo ɗaɓɓutude ɗum ɗo joni no min no mi tippori ɗo ɗon mi ɗaɓɓitata oyi pular mo ngal laaɓi joni joni ngal laaɓi boy Mamed sa gayni ɗo min kadi ɓe hokkalanko ngam mi yewtade ko raɓɓi on mi redimara e téléphone on ɗon so wona ɗum kadi kupay ko ɓe mi redimara andi min jippoto non nayo jippo wone ɗon tago to jippo ok Ramadan mo hajja aray ko sali mo on kadi on jarama la plupart du temps okay. Qui parlent des langues étrangères ono yanano ne ono yanano ka andi Mamed mi fallite mi ɗum anndo ɗo ko hunde wonde important si tawi o alirɗo en rectifianaka o alirɗo aroyay moji ɓuɓ perdendi wano hono mi jonnoma exemple wano innugol lamari question andi question ko wiyete pular ko landal ka fewno ɗo en fof meɗen andi question ko firi e pulal ko landal kono tellement ke wiwgol mbiɗo mari question ɓowri ka ɗenɗe men nini mi landi goɗɗo goo jeune jo minde on lamari question alasan minde kono question inete pulal tawi o yeggiti ko noon perdirte moji buy finalement tawa hande enen wano enen ɓe fulɓe ɗo se fotto e fulɓe goo wano inen fulɓe Sénégal ma fulɓe nokku goo ɓen ɗo hara kañum no jogiti e pular ngal base o e nantodireta maɓɓe sikke haray ko kamɓe woni nanta pular moƴƴa hara o fente haray ko wano Ahmed ɗo joni mo wolde pular kono tayno nano mi wattinirmo yilla ni kanko e mandi ko pular woni wolde on andi ustasi mi fottiro e pullo Sénégal mo Fouta Toro mi yewti e pular mi sikki ko kanko woni nanata pular moƴƴa mi nango pular mo men nanata ɗum moƴƴa tawi jaa ɗin moji ɗi o gollitirta ɗo mi miijiti ɗin ha mi tawi ka me en ka fulawari men
mawɓe men ɓen ko ɗin gollitiray no moƴƴa ko woni ono tuma habbe tun ustas minni minni ndara ko menen luɓike menen luuɓi moji buy e haala janana ko an tigi woni wonde pular ngal tigi min tigi mi faami ko kanko woni wonde pular ngal tigi on faami moji bus mi yewti wano mi noddi biro mi al min ɗi ɓenni ɗiɗo ni ɓen ɗiɗo fopp menen ko ɗiɗo wonno pular ngal arnal ngal onon joni piiji ɗi on luɓike soso seeɗa on luɓike français seeɗa on luɓike anglais seeɗa on luɓike hande so fotto e fulɓe ɓe change ali pular mum ngal o sikka e ɓen no ɓe wawata pular ene kono innete kono wiyete pular tu as compris a faami na pular na pular a faami joni mi wola e haala go ando hina pular nani hal fahimta ano goɗɗo windi ley hal fahimta o nani ton faami fahimta ɗum ko arabu no ok a faami ko arabu goɗɗo windi ke ley ko a faltike wiyete pular min miɗo gollitira sayi woɗum ɗon ono a faltike min ono patiyanko men wonduno an ɓeynatala hay nde wotere a faami ɓenna alphajo a faltike so ƴetti kadi a faltike hino e nder mum faljugol faltagol e falagol o andi ɓenne joni kaari himo fali ka himo saggi ma si a haɓɓike so a faltike ko holtike a wika ka faliɗa ɗo nane hari mi wowli a famali ɗon hiɗa fali ɓanon a faami tawi a faltike a iwi ka haɓɓiɗa ɗo haala pular kan ko haala fotuka moƴƴa non kono needi jatte jeyal ɓe ne'iri en arabu anglais français haala men kan kala fayda konngol ngol wowluɗa ina mari ka takkagol wawa ɓeydugol faamugol ko haala fotuka sika janggano on français ɓura pular alɗugol anglais ɓura pular alɗugol wuritode hay haala arabu ka wiyete ka kan arabu no tawa e haalaji ɓuri ɗin alɗude kono no wodi e bangeji e pular hara hino alɗi ɓuri e haala arabu kam goɗɗo no wawi lanno yeddugol ɓe ara yoni ɓe windenalan qur'anam kono senƴe joni ustasi okkilando segondo mi yewta fi donki fota on ɓayi ɗo nini nagari ɗo ka woni kalmo seeɗa haray on faltan to seeɗa ko yewtata kono gasa ok voilà hara min komi yewtata kon mina donki fota on hino wondi e nafoore hewnde moƴƴa e wano menen ɗum addi moƴƴa jama on watti ruttade ka men ton golla moƴƴa min miɗo andi ɗo e musidɗo amen wonɗo telerma bange leydi amérique o meeɗa yawde ka men ton ko hono barki allah e ko waɗete ɗo donki futa on jama o yaha juula ton yaha sodana fayɓe ɓen o tonci ɓe e leppi waɗa soobiji hara no foti ha ɗum ɗon pour la première fois o yehi ton e o yaade ɓiɓɓe makko ɓen modi o yii konko wona waɗede ɗon tawi no foti ngal pottal ɗon ɓe ngureji ɗon ɗo ɗumani ɗum ɗon attirimo wallahi mo waɗi ton initiative projet molanaɗo o tawete vraiment e mene tigi men tawi ɗum ɗo hino attira jama on addugol investissa ka me'en andita kadi ka me'en o yehi ɗon wallahi o waɗi visite ji nokkili buy e kanko tigi o weltani e organise ɓe o donkin fuuta onni wallahi makko sina sigwano ɗiɗo piiji waɗa ko attirata fulɓe fuuta yaltuɓe ɓen e haray buy fayda wawata anditude hay fiika muɗum hande oni men ɗo ɓiɓɓe makko ɓen bila ka ɓe arno ɗon ɓe waɗi on vacance o séjour mo ɓe waɗi ɗon ha joni ɓiɓɓe makko ɓe yeggita ale ɓe hooti kono ɓe yeggita ale ha joni ɓe innayi baba nabu men ɓe waɗa vacance fuuta ka mon on faami donc wonde e nafoore moƴƴe wonde e nafoore murade o hande jama o hande ko hiɗi no wayi ko marketing koko attirata tun yimɓe ɓen hiɗi si goɗɗum memminaka ko attirata yimɓe ɓen nandintina eko laaba eko foti fayda yimɓe ɓen ko ɗum ɗo yiɗi donc ko ɗum no watta attirde jama on hande so ndaari cuuɗi hande piiji e investissement ji magasin ji ino gollede kamen wallahi miɗo weltani e ɓiɓɓe fuuta wonɓe ka jananiri ɓen jama on faami hande investissement ji wadde kamen moƴƴa minen ɗon bange kamen wontiri toon e wona sous préfecture amen on
ko mendi ta bawo no seeda fen no ni pay koy ben do fo kaka janani rebe marno jawle wano Senegal no kili ni fo be me ni tano yago kamen imbe be wolbini no be sa yi Fuuta Jallo nyanne nyamete dum ko hande so yi yo yi juli ko na darne do ko yi magazine di investissement di ko da wadete ko on to no foti hama okay so yi jama on foti to wattike o hono o wattande me en namu men ciosane mede wana o leppi ko waytita wana no nyo ana faybe ben fo wana so biji fo c'est-à-dire wallahi kino foti hafi donc mo ni dum do fota aray mi biya dalimo haray ko sanso go o woli kono mi nay bido encourage ko siksi jano fi o leppi e fi o donki futa e fi ngal bengal men kadi fu ike wurtande jamaa o andina jamaa o mo wola le pular haray o holla wonde ma parce que ha woni français to akon may pulle harana dum do holli wonde makko a jangudo français haray da way jangude français ha wa Emmanuel Macron wala kadi pular do holla jangal français haray do wa mi wettani ko moƴƴa non ala on jarama modi ala sana sayo kadi on aray do so ngari kadi on beyday on ko minata yimbe ben on mimmi nana yimbe ben do no inna jama on yata Fuuta ko nyanne ko mbile min minana dum kon hara min walla wasi ko koydol kono ba yimbe no wowlude no kasara ko no woni mi wana buri aka amen mi anda dum don few sobe mi anda inno yata buri ya baare nyanne no wodi ma bilew no wodi ma goddo watti dum don min kabi mawni don min minana yimbe be no wala dum kon hara no walla wasi ko koy wonde ma goddo yata Fuuta sabuna hara nyannejo ma be wade mo bile sobe misminani yimbe be no wala dum do hare no wona lan koydole buri aka amen mi anda mo hotata ton sabu nyanne ma sabu duma no ka sano hara no wodi no kilgo e der Fuuta kono mo kala no hani itugol dum ka won on ka haile mu goddo ka woni o maye goddo ka woni o mo wawi wurde okay on MB Modi Mustafa nandasi ko Faiza allo ok politique autrement mi tangini be article ok Hajja Sharif salam alaikum allo ka on ala nande jama si mais les gens ont stage ok non mais ala on hiugol nan golon quand même mi do mela on hiugol ona lutti be gade wala la yiwde stay woni do hiude be wombe benka commentaire ji winde ka do mi ala yiwde ko windi live and post ok wombe be lewo e kambe be sutila wombe be leedo hiwde ko be wondo ga on ala yiwol ok gasi joni Hajja Sharif ba kambe be suti e joni on da wawi gaynde nan hare on fuddi yewde ok ene honno denete ustaz gere be soti live onne kon ono hay nani kadi wadino do andi simbe be no tabotude moƴƴa wonde wadata kono mi anda mi live jandi be signal ko parce que live jandi ko problème ji tum dum do ko haaju amen ko no hay singa day jam ça va sister ça va mi do jam an ko fewndi to alhamdulillah ça va alhamdulillah faya ko no wayi do ngi jam ana Faiza mi tangini be wadi pause okay awa gasi problème ala joni en continue donc awa ko mi habtu no don ka ko no wadi ten appeta pote live ngonon kadi da way dum anade kono foy mo ene min e mon e wada e jonde hara en anno hara o yewta fi golleji mon din no rewdo no andi wana mo kala men do hara mo kala no andi hore mo kono sare da wodi goddo no landade mo hara no weli famingol yimbe be angade welante wowlugol di arugol inna ko mi woni kaarijo ko non woni hara mi tangini e dedde balde do anno mi windana on joni mi wawi windude do numéro am on ba hara WhatsApp no buray welde fi problème ala oustaz joni awa en wadi lay non ay xamna dene ten si kase mieux comme
ça c'est des rendez-vous. Ouais. Question comme ça on on lando to lanko et puis on ti explica puis le jama burta famille jon mi do windude numéro on le do ko do mi kadi gollirta donc si mi windi mo public na el problème on mi windi ok mi do way mo jettude le do hay simbe be hendi ko na el ko kadi mi yeyirta defte ande gasi problème la habbe mi windi mo ley mi copia mi copie mo si alla dem je vais moi-même do hay ko sener de hendi mo na el donc en tout cas do ko mi wonno haade ko nane wallahi bon jode ngabbo to fi parcours ango ngi wara dum don e hono ara dum to fu jode en tout cas ko nti kanyum burti on suivre ko mi haali ko nane ko wonno haalde ko tawata ko hidon yidi pulla ko sadi don yidi yen wadu ho yen honno de te yen mawni fi men da yen mawni fi futa déjà ko yimbe fi mabbe fi mu mawni kono andi fi ma burti mawnde wo si antigi a mawni ni hore mara sadi ke mawni ngol fi hore ma sadi ke a yetti namu ko asubi ke namu honno de te yimbe hediti ben asubi ke namu an nasarabe ma asubi ke namu hono nare andi fi ma hono jawata en fait donc mi ko dum woni souci ango parce que ade sinadu menen kadi siko fi affaire haalugo di haalaji be an nasarabe o way duye siko haala almabe be gonti kino wawi siko haala anglais on tikino wawi siko haala français on tikino wawi e hebama kadi leydi soso siko soso no wawi siko no wawi siko jakanke no wawi andi on tikino wano awasi dayno fara no ka mawninde fi affaire pour le futa fi affaire futa jalo on tigi sera dum donga watta hore mun kanyum ganno gasa ko porto almo ko hay dum on tigi min gonge fonda ngonga du harani do hersiti mi do hersi no min go ko do nani mi no na taji golon kala mo mi yilo eno jangi anglais ma arabu ma français mi ay mo wola pular haray mi andi ko neddo mo hakkile mo jodi min no jeya ko welir do lanko en wallahi mi do andi buy e men do si be wawi kiriyo haray be feƴƴi wolgol pular wallahi hara ko kiriyo hara ko serel on de be yehi ma bisa woda ma be ara mamu be wa don maninka be hoda don e quartier ma soso wolgol no ina ella donc ina mi contre maninka ina mi contre soso kono haray be feƴƴi ko wonde ko enen hide wadi ko wiete ko pinal ko iwgol ko woni ko dullele enen Europe ka wonde no mo kala ino jogi namu hummu no jogi pinal mu kono enen fulbe ben ko lavage des cerveaux won en hebude ga lekkolji simini no lekkolji ko jangudo arabu jangudo onno duma on e français na mi senni dirabe so nani mini do lekkol ma dudal ko fo em donc ko seedabe e men jabi hore mu ka hersirda hore ma o on tigi goddo buskilte ka julirde goddo buskilte ono ka pale goddo buskilte ka datal goddo buskilte ono ka stade nyande go mi yino do paykun no ine do alqasim on footballer jo guinéen jogoy be interview mo do o wowli e pular kono o mi jota ko dum foti be arabe winda ley il fallait parler on français be winda ni mo hawro c'est l'équipe nationale wala li sera ka sitti don be addi morlay ko o yasuka tay mo wolde soso goddo reprochali ka commentaire ji hay e goto alkasimu da hay fulbe no arde winda na mo ley non ici c'est l'équipe nationale il faut parler le français c'est la langue de tout le monde donc mimi do bure tanginade enen fulbe futa ben ndil leydi so yi den sattira laamu e may ko none tigiri hakkille men no wonno fonctionnirde no mari problème watte ila ono politicien be ben ala politicien yo landete do ono lagina yo wowlu pular ala goddo landata ko stay Doumbouya no wawi pular goddo landata ko Alpha Condé no wawi pular ko sellube daroto be no problème ko wata soso o wata maninka o wata maninka goddo ala landade Doumbouya no wawi soso ka
donc honno ustase mi deba na andi ko fi honno honno denete so be nginnayi ben na wo goddo wata wawde wo goddo kono da wawde hoore ma menen be jangube fulbe yambe hunde wotere menen be yinu be yahube meden yeka lekkol annasara be meden fami fi lekkol annasara ay menen wondi problème amen ko menen tigi hersiji taw si men jonnama possibilité men jonnama laamu gine men jonnama laamu hunko kum fandi wonko menen tigi taw hersidi hay hoora men haalugol pular holla ko men iwde pullo fuuta tiya leɗɗi hedi tiɗɗi fof mara on probléme ko ɗum mini ɗeɗo balɗe mini mamadi dumbuya holli ko mo kanka o yimmi ko yehimo valorisde kanka organise mama ya kanka honno ari o wippike laamu mum e juuɗe Alpha Condé mono metti wo kañum kadi yaw wippongu yaha kañum kadi organise ko organise wo fuuta fi honnum par ce que kamɓe si ɓe ari ɓe ala e takkanade goɗɗo ɓe ala e ngal naafigi yaagal hiɓe innude koɓe guine kono koɓe adi kon taw koɓe maninka joni ɗon an si a ni kamɓe koyeɓe impose noon an ko ya innu koma guine wona a pullo iɗon andi wona kamɓe mari probléme konen mari probléme ko ɗum wono yewde ko minen janguɓe ɓen mari probléme wona kamɓe mari probléme de par ce que min omo yiyo ton je le dis je le répète mi heɓa komi pullo maɗan ɓen heɓaka guinéen par ce que Guinée existe depuis 58 nenen e baba heɓaka koɓe Guinée komin heɓa awa miɗo jogui nationalité Guinée nenen e baba heɓaka tawino jogui nationalité Guinée il faut qu'on se comprenne ko ɗum ɓayde ɓe ganda histoire maɓɓe ni par ce que kala heɓaɗo avant 58 on digar wona guinéen jo kono min noon ko ɗo ɓe arata ɓe heeto yimɓe ɓen on faami donc haɗa on tigi wona guinéen jo donc minen heɓaɓe ɓen après honno indépendance on ko minen heɓaɓa komin Guinée par ce que on sati nation Guinée on créa donc jama ono duwa andude tarika mumo sadi ƴetta jonna hoorema an tigi valeur par ce que ɗo ni ka portoɓe ɗo Allemagne ɗo si ɓe yima wallahi médecin ɓe ɓen pédiatre ɓe ɓen ko ɓe innatama moodi haala ɓiɗɗo ma on haala ko wawɗa kon ko famata kon ko maîtrise ɗa kon wota haala ɓiɗɗo ma on haala ka nanata ka famata c'est important fi éducation bobo fi évolution makko fi no wawi haalde kono enen wona ɗum yimɓe men ɓen no wondani no woni no hersi min ko ɗum si mi noddi paykuganku e mi noddimo téléphone hay siko hombo tigide jooɗi takko makko hara ko lanndo alma ñondir takko makko ko pularo jaabotomi ko ɗum ɗon haani koy o suusta haala ndelan haala alma si o noddi mi noddimo mama miɗo ka train miɗo ka bus mi hewta e jooni mi ara e jooni ɗum himo andi o hattanaka haala ngollan haala goo si wona pular si miɗen yewtude kadi ka yaasi ko pularɓe ka suuru ka pularɓe yewtata hatta noon mi janni alma mi financiri honno denete jande anden ɗo honno denete mi namtini e alma mi winde e alma ko golle bureau woni wadde bimɓe kikine miɗo windude e alma komin e portable woni gollude komi gollata ko ɓalejo ala sakkona pulo fuuta mais miɗo ƴetti hoore am miɗo waɗi mo kala e honde miɗo waɗi komi pullo non onon o hersina hoore mum few ɓamen andi ko jonkosa minen mbiɗa weltanima jonko sam ko fewni mi joni de inde an jonko sam parce que ko mi wonno jiwu déjà kinde hido ngandi fulbe wure no uudi kindiya donc be arane be yeya hare be jogi horde den aye hare be jimbe be no jala be jonko sam faabe dum mettano lan hay toujours ko dum mi jammiti jonko sam fi jonnugol golle mabbe den valeur anda o misi mi hewti au niveau do hande iwdi andi do ko mi joma ko sam ko mi iwdi ko sam enfami donc si a wawari ɗum a famari ɗum ko jangguɗa on ko mere ko fus kala gandal ngal jangguɗa ha hutiɗa ko wonɗa kon hutiɗa mawɓe ma ɓen hutiɗa pinal ma ngal gandal ngal mara nafa wallahi min on ko ɗum woni probléme donc wona kamɓe laamiɓe men woni probléme ko enen tigi ɓenen janguɓen tigi woni probléme on no min mene a yiya joni ka cuuɗi aray ka cuuɗi tun aje woɓɓe maɓɓe noon kamɓe janguɓe ɓen hay ka cuuɗi ko français haalete ton fiɓe ɓen si haali ton kamɓe janguɓe sa haali ɗum honno denete ɗaari ɓe na oɗon ɓeɗo ko yiɓe ɓen ka flawa onon ɓen jangahi ɗon duuɓi dus pula non ko mi yetigi on ko ɗum on min wano fendo mi wanno on capes après maîtrise on komi soutenino ko duuɗe ɗen fuuta on wawde famude nden ñande meɗe heewi ka sal mere mina ba signiye mimara salon fof walo jaleɗe on famude mi firtana ɓe ɗum noon
professeur ben tigiri wonno ben onno commission dum on jiri on ko kambe tigiri be inni wo be do be mari pinal wo ko be jindi kon fo be ali hawrutirdo alphabet on alphabet arabon e hala munka be inni wo be do pédagogiquement ko yimbe évolue be enen no hinaka men tigi be mokoto dum enen ti hara ko indi te be no yele l'école ka on mo be jangi alquran ko hala arab be fira inde fo hide mari do hara ko jangube droit constitution on lagine sa joni be yete mako en woni pular be wawata on cerno ali mu on o girde malal de cerno mombeya no wodi do hara ko gayne be université ji arabu sa joni be wawata de jangude on wawde famude donc mi o mi do bude tan inade enen fulbe lagine be en hettike wo say sellib e nder jaben hore men jaben wuridugol e soso ben hara e yawaki be ay on jaben wuridugol e maninta ben hara en hay finali be kono no ina e wonu kal leydi men hara ko en okkortebe o wawde famude ko dun do woni bone on ko dogugol hore mum fiyo o ya jabe hara kanko ala dogude hore makko min ko nomi mi yetto yimbe ben si tay wonu gongol hore mum ko etno min ko mi etno kono mi wallata pullo e hore maninkaajo e hore toñi mi yawaki pullo mi yawaki maninkaajo oui donc no mi do asimi dum e hore am hara ko yeso arabujo mi jabata denigra balejo be kemiti be do mi jabata mi ara don goddo denigra on dina l'islam donc ko benta ko netto ko multi-identitaire c'est une diversité donc les identités s'accumulent elles ne s'opposent pas non na apullo ko Guinée pourquoi donc mentalité yimbe no hali change inata do je ne suis pas musulman je suis guinéen non. Je suis Peul, je suis guinéen. Je suis musulman, je suis guinéen. Je suis noir, je suis africain. Ou bien non, je suis noir, je ne suis pas musulman. Donc, mi bune tanyara ko yimbe ben hani jabugol hore mum. Onon kan on mara un problème complexe lo. Nana me wata he un problème complexe lo parce que goddo sino fala fi ma to wato. Oui. hande joni be ara bayno mano si langue nationale wadete lagine ko soso pourquoi soso pourquoi pas proposer le pulaar haragal ko fulbe soso jo ono mo buradi ono 11% lagine tanko mo mari courage wadugol hala makko kay yeso maninkajo mo bura 25% no suusi ila buri 40%. Aradon est tatine. Non, tu sais que le soso est parlé dans la capitale, c'est universel. Pourquoi? Quand il y a une identité qui m'a payé. Anko hon an poulon, quand il y a bonni ka horema, ko be identifié da horema. Non, pour qu'on m'accepte, non, la Guinée be wadi pour être un peu, pour être patriote, il faut renier tes origines. Quand était pour le patriote guinéen. Pour le patriote guinéen, ko ya taw wana ono do joni Hadja Sherif ido mari parti ko jalle yettete don ko jallo mi yettete ko hollata ko mi patriote min pullon ko yo mi dabbita besse bangura ka parti makko si mi ari ka mon ko mi etno mais Condé yo tawtu Condé ce sont des Guinéens c'est normal Kundiano et Kundiano c'est normal donc la Guinée ko cerveau mais on be woni fijirde yimbe be non anda on famille no ido ngandi ustasa en ko no be woni wadi den no hande Guinée mene be jango be surtout parce que mi on par exemple be ara chaque fois ka hono ka écrit jam ben nami ou angon ka jango do hida fami ko ta windu sifani do pi oui that's the family okay donc ba mi do jangi mi do fami donc ça veut dire que mi pour le mois
Pour le sali pour le moteur doit venir si mani do bi ko pour le bon don doit venir mi anda sa sali ko non ka di woni riporto en ko non be woni jetti de jama o ele ko non wala do min professeur jangi nan nyande go ka université o indi la wo mi windi devoir ngo mi randimo o convoqué la mi arme yidem sikko ko mi bonni o indi la hono professeur en politique internationale o indi la wo hono de nese a wo mi do certier ale be heddi awa on fami andi o fala ma deja am sendir golla gra heddibe mini mo acci mo haola ni parce que hono ko mi windi ko c'est extraordinaire. Allez, c'était sur la compréhension africaine des droits de l'homme. Ok. Ok, alors nous on a sujet. C'était extraordinaire comme windi kom. Puis ok, ouais en plus mi do hayne bali ko 2 ans mi wali windi de non allemand c'est extraordinaire. Mi fay. Ay wala ni mi mo ko landi mo tumi na mi ko pale be jelo o janni ka university Hamburg dans sciences politiques. Woni a wo duda. Mi di jonno ko honno kanko wawata juge de continent fou. Continent fou. Et fait ami. Ouais. Allez, on mi kanko tigi ko politique honno denete ko professeur fidru honno politique internationale. Ko spécialisé sur l'Afrique. Jonno ko honno o wawata kanko de la min ka ango wala ka ango déjà comme si c'était une exception. Ouais. Mais avec plus de combien de milliards d'habitants sur le continent africain? Minimum, ni non ko préjugé non sur le fond de sur le fond de la suprématie blanche. Blanc. Min fala un compliment de si un compliment ko yen nore. Ouais. Moi je veux pas. On famille. Aïe on porte ça dit comme wala position ça. Il y a position ka société mabbe gono to wala mi oni. Comme il n'a sega kaya wel torko ko sali ko hebuda ko alors ko na kambe jonnuma parce que discuter min na min ko position mo mi on kala yidi mon ko mi ani hore am ouais wana no tindi la mi wakili mi he ani hore am parce que se luttune mon tout mi he atano ko mi wakili mi force situation taw don ko be jonnom on jonni la mi remercier ta on fi parce que wana on honno de pour quelle raison c'est-à-dire wana ya critique ko woni fait de kama de ko on fani pour la petite honno de et un autre exemple. Et là, de me yahoo janvier, mouvement politique, mais yahoo me yide ministère des AE, Alma Bebendo. Parce que si on nous débolani le département africain, pour ancienne ambassadrice Mauritanie, mais dès qu'il faut arriver là, minimum département africain, on débo, au yahoo Rowani, qui a fait d'indépendance Guinée-Berlin, ambassadeur Ngendounomo, au yehi honno denete o wacci laamu o faami ay wacci laamu après woɓɓe siɓɓe men go addanira ngon article ɓe publie vision Guinée mi ƴetti article on mi jangi mi jooɗi konno mi waɗi mini gasi probléme ala ɓay Allah waɗi ko almay ɗo wonde mi ɗaɓɓiti contact makko mi windanimo 2 pages windanimo 2 pages mi rappeli d' abord histoire maɓɓe o responsabilité maɓɓe en tant qu'état ko honno kamɓe ɓe wawata supportude laamu ɓe inne wo laamu ngun no gollude tawata ngunɗon laamu déjà depuis décembre 2024 ɓe duwano ƴiwde ɓe yiwali ɓe organisali élection ɓe respectali charte maɓɓe on ɓe tawa ɓe inne wo kamɓe ngunɗon laamu ko laamu fewugu ɓena laamu ngun ko miyeni mini ko honno kanko wawata windide ala komi windali nder ton ko en fait de façon chronologique mi explicanimo ko woni feƴƴude guine ko billahi wallahi tallahi ko ɗum jonni men yoɓe addan men ɓe windani la lettre ɓenni wo lettre ko tellement ko wo lettre on ça l'a choqué o jaabiɗam mais o convoqué mi oni womi ara min yiida min yewta par ce que womi famani woko laamu ngu yalti ko haali kon ɓe transforme ɓe haali goɗɗum ngo fi waɗugol propagande billahi mi yehi ko ɗum ɓe haalannoɓe mi anda so ɗon famde non mi fami fami ɗon noon si taino noon hara on tigi wataɓe andintinde sifa ɗin piije ndendi leydi ɗo wataɓe on andi sadi on tigi hara wonino kañum kadi ko ɓaale jawa no weltori situation awa mum o non ko ɗum ɗon ko kono waɗata na ɗum ɗon feƴƴana luttira non non ko ɗum ɗon hono wawgol ngol no anda no woni lasili no woodi ka iwi mo fottuɗa o a tawa o ɓeyditane kono sa inni an a ala ka iwɗa mo fottuɗa o ayne ko kanko moƴƴima ene ko noni probléme intellectuel men on lagine tentino enen fulɓe ɓe hay non avant les années indépendance so ndayi hay indépendance on no heɓira noon mouvement ji ɗin ɗa mari ono mouvement bascote ɗa mari forestier
da mari mandeng enen bebe futa be moƴƴini en ɗum Gilbert ono VAR woyo be ono club Gilbert VAR be non ko holli hay ka départ perception mabbe on fi état guinéen on tay c'est une mentalité extérieure nyande go mi discute no do écrivain jo pullo intellectuel be yewtude wono dum ko wadano no hari ko normal ko passé Gilbert VAR o servi la Guinée on o servi fulbe be culture pelon min ono idon folodirde yimbe e der leydi mondi hido mari mawbe wan alma bakar biro hido mari wano mawbe mo go jogi don kon fu onon ko portojo ko ari servi kolonjo ko dum non jetto mawnino donc mi o mi buri enen fulbe be hide mari problème éducation kander cuudi men ko hay nyamete do ala ko wadi rigra promotion dans le monde entier buri pour le foot ala ko wadi promotion akeke buri pour le foot so jettido joni ono duma ono ketu hara ko porto be yirnen ketu ma sénégalais haran ko yonde o en defay ketu ma mba ko hay nyameteji men din enen hittaye enen fulbe futa be o wawde famude hide mari pinal kono ko en domobe tonci ko en domobe nyamete ko en domobe nyenyal ko en domobe bindi ko mido bure tanjinade non inne kadi non mido bure tanjinade ko éducation men on ne irten hoore men jabugol hoore men ka der cuudi men jabe non kawtal be men be donc mido bure tanjinade dum don en foyden hani gollugol e beyda e wallidirgol sifadi non pi problème on ino mari problème jabugol hoore mo aye do joni wajoto be jonna mo do 5 minutes wajagol 4 minutes on fopo ara o yeta on arab innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wonde non kadi hara ko texte ji be hungi ka defte sa inni o wowlu arabu o wata formule de 2 ou 3 phrases 4 minutes ko fianu full on enen tigiri complexe wadino e société men on hande Hadja Sherif so ngari on tay fulbe no jodi lande don be sibe fo be fama français wole norvégien hay so wawata on huccita tu beyna baharu arido so ngari on tay so woli ko be famata ko dal ko be nata ba be fami on mara gandal donc ko dum non defata yimbe membe di bayanaji wajete do majorité mabbe on be wawata formule de 2 phrases ko mi wowli non kadi koy o bayana ko donni jangudo do fati o innon ko karamo kojo ino wodi wajetobe do burbe jantede be wawata formule de 2 phrases arabe o wawde famude kono bawo jette introduction mo hunje deftere innal hamdalillahi nahmadu wobbe go ko andirta ko hunja o wowle tummoji makko din kanko tigiri anda texte mo jangi on o mara niveau wowlugol dum non kono sa yenti ke yimbe ben fami golbe ko bende ko azalu ustaji jokari donc non kan o susta hande surtout na dun on de ba don ustase donc don tigi hala to minimum mimbe signali page am gum ba no ali guga dienge mi do wadi fi mabbe be jodi bardo be signali page am donc on kadi politicien men do kadi ko même chose no wodi politicien men do arebe kombe wola do français hara go won go wolde ko hay école hay mo yali l'école jogota ko sifadi idée wallahi kono ba tun hare ba ko e français won wolde c'est un intellectuel qui parle donc yimbe ben hino hani hebugol oustaz wona dum kadi woni go intellectuel jo non kan non intellectuel jo ngani wara sifa oya sifa honno denete cerno monena non quand je dis intellectuel ko terme mo inete on kala mo be yi kalaptani no borni doleke ko benda mo ko docteur donc ça ne veut pas dire que min ko wonde woldo français o ma woldo arabo ko on ko intellectuel c'est lié avec l'intelligence ko wondo mi jitade wana ceremony ne bo c'est un intellectuel bien sûr on makanera ka mi na intellectuel mi wala non français
do on terme on si tawi hara ko académiquement miɗo andi o utilisé taki mais ko ɗum ɗon yimɓe ɓe waɗi ok on ñande go on mi gen ñande go meɗen Bruxelles on mi e goɗɗo meɗe yewtida gar meɗe yehi ka komin ɗon o indela wo oustage o andi enen ɓeɓe janga wo hara yimɓe ɓen ɓe considéra en minni an hombo wono wo enen on min miɗo tawa e ɓeynata ɓen enen ɓe janga ɓen to andi ko enen o jaabilam wono andi ɓa ko enen janguɓen alqur'ana hara ɓe considéra en on sa mi landimo minni no jangirɗa noon alqur'ana e min no mi jangiri noon ko gotum on sa o deƴƴi min ko académie mi jangi komi siiwi ittande ma école primaire brevet ha mi gayni université an ko yowɗa kon janguɗa kon ko alqur'ana ina wawi identifiade enen ɗiɗo ko ɓawi ɗen jangi alqur'ana min oɗa ko ɓa himo jangi français inotamo himo jangi enen ɗiɗo identifié ɓe jangaɓen min a façon no jangirɗa noon alqur'ana on ko janguɗa ɗon min mi identifié ta ko e hoore ɗum ɗon so tawi an ko ɗum ɗon inata enen ɓe jangaɓe donc ko probléme no woodi wallahi no woni compliqué kono yalla moƴƴinange ɓe atten kadi ɓe heɗitiɓe ɗa ɓe haala ɓaya meɗen hade no fara hande yalla moƴƴinange non Amed wolino ɗo ha tour makko lanni tan hulu eyo gasi yaɗa ɓay mi yarmi tawi donc de toute façon min komi yaranta on kon tum yaranta on enen ɓe fulɓe Fuuta moodi mawninen ka fiika men mawninen fiika men de billahi se mawninaɗe fiika men adnan ko fewndi ɗo hande e mawninaɗe fiika men are mi yaalen par ce que neɓata hare haala men kam muti mi haali neɓata kadi hare vraiment hono tango hewtay ɗo sa innali ka hono ka ketajo ka dumbuyajo lagiri hare hande kadi a wawata hay natude toon jooɗo heɓa goɗɗum mi haali on ɗon kisa non ko ɗum watta ɗum aussi en salike jonnidirgol juuɗe en salike honno denete honno mawninde Fuuta mawnina fi pullo Fuuta se ni pullo Fuuta wakkiliɗo jokkuɗo gonga jokkuɗo soobe suusuɗo reedu par ce que pullo Fuuta ko ɗum andi de pullo Fuuta ko cuucal pullo Fuuta ko fam pullo Fuuta ko gandal pullo Fuuta ko needi ɗin ɗon piiji so yii ɗum ɗon pullo Fuuta jogii ɗum ɗon moodi siko gorko siko debbo wallite on tigi par ce que harayi ɗon andi si on wallitike on tigi on yaltoyayi ɗin ko ɗum ɓe mari ko sadi kala domaine on kala ko on tigi woni non siko domaine politique sa yiini goɗɗo woni ɗon wallite on tigi siko domaine ka diina wallite on tigi siko domaine kala ko on tigi woni wallite on tigi par ce que ko ɗum yiɓinta fi men ɗa waɗe promotion Fuuta waɗe promotion Fuuta waɗe promotion ka men ko ɗum si minnato ɗo ko innete hiɗe mari jawɗe min mi yaani ko maɓɓe jawɗe kon par ce que fi honnu hande a jotta ko inna Fuuta Jallo no mari usine de fabrication de pomme de terre ma frite par exemple chips alors que ko timmi maɗɗina chips o honno de pomme de terre woni hajjude e Mali yembere ene hiɗe mari usine de pomme de usine waɗi moƴƴino frite pourtande miɗo nani ɗo o oya no yehi waɗoy mi anda sodoy sono kono soodi hectare ji teren honno kinja to fi waɗugol mi anda ɗuma honno culture de volaille ma honnude hon ene ɓe ronka e waɗugol usine fi fabrique gol honno frite nder timbi Madina ɓe jondenete jama on gonɗo ɗon on golle ɓe ampe ɓe walli do jama on ɗon ɓen ɗon ɓe heɓa golle ma o honno firsingol koko yimɓe ɓen woni firsinde ɗo ni firsinani ɓe ronka ƴettugol ɓe valorise hande Burkina Faso no wakkili ha no wakkili valorise on tissuji maɓɓe ɗon tawta ɓe waɗa usine ji ka maɓɓe ene ronka e waɗgol usine de coton Fuuta waɗi tegol roɗɗi fi waɗi tegol roɗɓe ɓe heɓa ko par ce que ɗum ɗon ɓe wuuri hara hison honde ɓe mari honno gude ɗen apporté ɗumen hara fo yona e waɗde de façon traditionnelle par ce que mon ɗon woni moderne iɗe mari tiseramɓe iɗe mari sa ñooɓe haɗi ƴetten ɓen ɗon jonnon ɓe honno jonete doole donc min ko ɗum mi mari komi haalnaon ko sen jonne Fuuta Jallo doole jonne iwdi pullo Fuuta doole si sen jonnidiri doole koko fuɗɗa ɗo ni donkin Fuuta continue yalla ɓantu fimum donkin Fuuta yalla ɓantu fimum yalla moƴƴin fimuɗa yalla waɗu hara pullo Fuuta kala ko woni nder aduna Allah makko
o hoota e Fouta Jallo o réalise o hoota e Fouta Jallo o jonna o waɗa golleji toon tawata ko jonna e jama o emploi amin ara jalbide Fouta Jallo par ce que Fouta Jallo koko jalbi inchallah fede koren woni ko faala ɗanninde fi Fouta maɓe man ɓe gollu fi e Fouta Jallo jalbu maɓe man ɓe gollu fi e Fouta Jallo yaaru yeeso kamɓe ɓe waɗi koɓe watta ko manta soroɓe man ɓe wakkili ɓe waɗi ɗum ɗo ko enen noon joni faala bonnitude ɗum ɗo e hoore namuji ɗe ganda fimu e hoore enen en fini inde no wo e fini si anda simi yewtike ɓe daarimi tawi ni joni simi haalani ɗo joni pour le Fouta français ara himo convaincu ɓe naye jaajira wonno janggi kono simi haali pular an haare ɓe marnala en considération ouais c'est pas comme ça on famille donc mo kala e ñaamum mo kala e faamu mum kono honno denete mo kala yo yiɗu ka mu'um mo kala no yiɗi kam mo kala yo yiɗu ka mum yo kala yo ɓantu fii ka mu'um hende tiɗɗen ko mi haalni on kamɓe hiɓe ɓantude fii ka makko ko ɗum mi monanaki mi wonanta ko mamadi ɗum ɓe ko no ɓantude fii kan kanko komi innatamo bravo chapeau sino mettiɗam min kadi yam ɓanta fii Fouta no enen ko enen ɓe men ɓen ko ɓe mantorta no min ɓawannomilan ɗo chef de quartier ko mi golli kankan mi golli onno mi golli Guinée forestiére hara o gollali fus Fouta o innano kanko il est patriote yalla billahi ko ɗum no wiyaɗeɗo balle miyo bawuri mini bawuri hino lawol ngol honnude fiyonugo e haali pita hino lawol ngol mamu toɗe mamu honnude ha pita to ha yesso to naare lawol ngol no wayi yo yago billahi wallahi tallahi ko ɗum c'est que piijiri no hawni quoi parce que min on billahi wallahi tallahi ɓay tunnagide ko ɗon joɗora ko korengam ko korugam beɗugam si tawi a lambinama an kadi wakkiloɗa ɓe tawa gollaka ma ama projet ji mani kama awase awata wadde puusaɓe e ɓeyoɓe waɗa kono noon koyon jooɗo tun saɗi nome ɗon ko fiyon accompagne yimɓe nome fiyo honno dowtu yimɓe wona kañum tun honno denete itiroɓe siroɓe mukkal ɗum ɗon gibi koye gibi Sékou Touré oustas onno ko fof ono intellectuel pour le Fouta ko yilto o baɗi ara ko ɓurɗon ɓuuri wiide koy on famude ko kamɓe joɗɗinta laamiɓe ɓe ko kamɓe waɗitotoɓe ko kamɓe puusatoɓe ko kamɓe sa haali ɓenna honno denete onon ko extrémiste ɓe kono woni yiɗani yeni on faraka yo pullo laamo par ce que hiɗon critiqueude wonɓe ɗo ɓe wona e comportement ji maɓɓe ɗin haali fimu sa haali ɓe neɗɗo natitinde yattitinni alors que en wawata évolude so tawi enen tigui hakkude men ɗa en wawata haalde piiji boneji kon hakkude men kon fi en change on tigui haalanta fi boneji ɗin ko fi en change par ce que si moƴƴiɗi en jaaɓi en change ko fi men woni moƴƴude ko lagine fof kadi moƴƴata koy ko lagine kadi fof moƴƴata exemple Amadou non oui ferme mon micro ma mi torikema oui bon bref non. Je voulais juste renchérir non tata jo hala be kan si men gayni men jonitite okay. Désolé donc hamno denete on faami ɗo ko ɗum mi haalata mi on ɗo c'est que une chose qui reste claire yalla dandan wonugol naata e laamu tawata koye mi siiran laami ɗon paɗe komi siiran mo mukkal koye mi tawa mi jooɗo haronde kamɓe koɓe yini kon ko ɗum mi watta to Allah tawna sirangol ɗon laamu ay on tigi honno denete bete Allah waɗi on tigi Allah kori ɗum ko wuura ko fina tawa yo Allah walli to mais intellectuel meɓɓe wallahi kiɓi tan Sékou Touré ha kon ɗo ni ko to ɗum on jokki kala ko woni worto warrannade ko ha heɓata sum seɓi ke place um ɓe wallitota ko hede tiɗɗe ɓe pooɗata hede tiɗɗe sina ɗum he ay wonami fenango hakkude ni Allah tan lansana konte ɓe heeɓi feere non ko noon ɓe laamike ɓe laamudike ɓe sendudike laamugu ɓe wawno ƴettude jama on ɓe naata ɓe courage jama on naata ka armée jama on naata ka gendarmerie jama on naata ka police ɓe jooɗi ɓe jaɓani ɓenni ɓe kamɓe buye maɓɓe jooɗi ko maafi ɗum ko yawgol honno sooda piiji Chine Taiwan ñanda honde on to ara naata ka leydi ɓe sikkude ko ɗum woni jawdi gasi joni Hadja Sharifa wawi wadde mais commerce informel laamu kala adi oui non joni ɗo wawi timminde ɗon no innirɗe noon e waɗa jonde men ɗen arin on mi jonna ɗo seeɗaɓe min kadi alan sara heewi ga joni on timmine ɗon joni hara min noon ko janko ɗum arnolan ko ɗum addunolan ɗo yewtugol jom vraiment oustas ɗay ko fi donki Fouta o fuɗɗorɗe miɗo weltani on on ɗon intervention mo moji Allah ɓoyno on hoore amen Allah jonnu on honno denete duuɓi e cellal wallahi e polgal ɓurini Allah
fi pullo fuuta fi honno fuuta jalo fi mon dow nani kala jokkuɓe gonga ɓe jokkuɓe ko feewi kon jokkuɓe ko laaɓi kon yalla antu fi men ɗa moƴƴinata men fo yala moƴƴina lagine yalla addu honno denete en tout cas tawata laamotoɓe hoore men ɓen ara ko yimɓe fewnoɓe leydi fonna fof wona innugol oɗo no ɓuri mi mami ɗo ɓuri oɗo ɗum yalla ukken ngenen kadi ɗum ɗo kamen harami ko ɗum onon kadi honno denete amin onon kadi yo Allah waɗu barke e golle mon ɗe ɓanta fimon iɗo yiɗi lagine iɗo yiɗi leñolngol iɗo yiɗi naamu mon on e iɗo yiɗi diina kan donc haray yo Allah waɗu barki si Allah on jaɓi menen meɗen ɗo kala ko eɓɓulon to woni ko fi refi seɓɓe woni ko fi politique si haray mi on fellite komi jungo mon yeru komi wawi komi wawi wadde nani iɗo weliralan saabu golle mon ɗen non miɗo yiya on si Allah on jaɓi en ɓeydey wallitagol ko wawon famude woto on daaru e wonɓe on ɓe on atakude yiɗuɓe ko wat ton kon haraɓe ala wolde ɓen no heewi ko ɓeyde wakkilagol nani ok salamu aleykum waleykum salam on jarama ñalne jam e jama hare ko min nata min e hajja en ɗo mi yewtidi ko juuti bandirawo men on ko wawata on famude wonde e wawata waɗugol ɗo yewtore nden ɗo mo kala e señña mum on tuuru tuuru si goɗɗo e men ari ɗo tata mo jogui gandal ko enen o woni wallitade enen luttuɓe ɗe wawi mo jentagol e wata wadde ɗo mo kala 1 minute ko ɗum ɗo waɗi ko woni ko yewde ko bandirawo men janguɗo mo mari activité ji e wata mo ƴettirde ɗo wa yimɓe luttuɓe ɓen minute goto min hina yawagol luttuɓe ɓen ko woni kanko mo woodi ko jonnata e mbuyi haray ko ɗum ɗon mi e maɓɓe men neɓidi haray miɗo toro jama o wawa famude ɗum ɗon donc hina yawagol ono luttuɓe ɓen ga kono min tigi mi janga e juuɗe makko haray ko wana ɗum noon Ahmed haray ko saɗima mi personnellement mi ƴettal ɗum ɗo mal non ko fi na Ahmed hina angoye mi wolani min komi waɗo kanko tigi si station ono Ahmed oui ina mi woni yewde ɗo ko jama on fof annani komi wowli kon ko règle on mi holluma miɗo tori hara seytinali kono mi on mi nisata si mi respecti règle o. Ça me va très bien, moi je n'ai pas de problème avec la... Je tenais juste à rappeler que on se connaît très bien, même moi non, terto ɗum ɗon. Voilà, c'est... Terto bandira on, ko mi yeti kama ɗum ɗon min ko règle o mi andintima. C'est ce que je dis, je n'ai aucun problème avec... Ok, donc terto bandira on. Oui. Et tout à l'heure même, là où j'ai voulu un peu toucher, c'est qu'on est au de fille pour le foot. Ahmed, ko a wola français tout. Ma wola ko ɓuri kongo pula goɗɗo e mum règle ji woni ɗo ɗi woni trop dur ko règle émission an on non ko min mi nalma wota français ko min ko wolanamen français tout hara min wonata min heɓata probléme traduisugol ko ɗum noon mi woni ko pular woni joni ina probléme wonɗa wolde ko imma mi yetike ma hande non mais oui hina mari ɗa wawi subagol piiji ɗiɗi wolanamen français pet awa gasi joni may miɗo jentima ça va ko mi woni e wiide ko tuusi ɗon on nder nokkure ko woni ɗo fi cadre ɓe fulɓe ɓen hande exemple ji ɗin e sahi majji c'est à dire ko on est les exemples sont présents se ƴetti wano Bawuri Ousmane Gawal on yii ko ɓe waɗi ko si minni ko ɓe waɗi kon ina choix politique peut être ko ɓe wonne wadde ko tawi kon décision mo ɓe ƴetti on c'est par pure vengeance kono andi se numani ke se yehi ɗum ɗon émission on ɗo wonta e politique non on mi falaka jonde anden yo bonu miɗo wawi arde kadi ɗum ɗo kono se o waɗa ɗum ɗo tun émission men o bona andi ɗo lutten Fouta ɗon hiɗen fotti en fof ok c'est pas grave ouais. De toutes les façons, c'était juste mon dernier passage, après j'allais descendre et laisser le live pour une très bonne continuation. Comme il faut, et l'undofo, j'invite les gens et me soutenir comme de soutenir les personnes qui se battent pour l'épanouissement
c'est-à-dire des ressortissants du Fouta, mais aussi bon, des Guinéens du coup, mais surtout ceux du Fouta. Et quand ils disent parce que si tu as avec initiative donc il Fouta, moi je pense que aboutissait et domaine digo, waouh, par exemple, un entrepreneur de Fotata. Un scientifique be fotata ko der dum be wata hawtondirde be wada projet ji tawaydi wallay futa dekorugol futa yarugol yeso andugo kadi jogagol mbuudi hina marugol ka banque ko investisugol ko dum woni marugol mbuudi na ala jikari no mari milliard ji na dum woni wongol riche ko créegol ka mbuudi heboto mo ino mbuudi ko heboto ko on don wawi ko on ɗon wojiyete marɗo mbuuɗi moƴƴino ka yimɓe mbuuɗi heɓata kono si woni an tun ayi nane tun iɗa mooɓi mbuuɗi ma ɗin fof iɗa mari ɗi ka banque ji nene gotoɓe ma hettaki siɓɓe ma hettaki yiɓɓe ma hettaki iwɓe ka leñol ma hettaki haɗa jawdi ma ndi nafaari jawdi ɗeɗo ndi nafa wode no hindi nafa ko tuma ndi sendodugol jawdi na ƴettugol mo jonna mo kala seeɗa ko hollugol mo kala ko heɓata ɗon ko ɗum woni jonnugol ko ɗum woni heɓugol jawdi min téléphone mi do encourager be moƴƴa parce que non seulement ino avantage on ko tawi ɗon taw yimɓe ɓe fottay ton wona yowgol fuuta juulugol yimɓe ɓe andidira parce que ko nder ɗum andidira ngal arata quoi. Moi c'est ce que j'ai aimé le plus dans cette initiative. Merci. Pour la suite yande ara o yafoto si j'ai dérosé non ono Ahmed miijoji ma ɗin ɗa mari miijoji moƴƴi tade bonnes idées a faami mi anda koye bangi hen ɗum jannguɗa koye ɗum jannguɗa ko droit mi waɗi. Ok, iɗo mari miijoji moƴƴi min mi tañi ko heɓɓitoto ɗon ko tatare ɗo wawi yewtude fulɓe tun sina ɗum miijoji mon ɗin no laba yewtorne ɗo no nani mi weltanike on kadi. Bon, merci beaucoup. Oyi ko merci beaucoup kadi oyi usa joni o jarama waɗani yetti on fof on jarama. Assalamu aleykum. Ok, moƴƴi Ramadan min tongi o moƴƴanon o yafoto. No, yafinaki na problem. On jalnilan do amiron kyono e mommed. Ono Ahmed. Ahmed no do reka panel mon do fewno mo seda. Ari benen kad mere prosi mo dum seda. Ne, do andi Ahmed Jaka. Ye mo jano ko pay ko ngal. Okay. Andi en fo koyen fo yen wowtu hakkude men do. Goddo ko sumo fala o jangay gandal fello. Hakkunde men on tigi teddinayi ngo wolanayi ko nanten ko hen fof ɗum ittata on tigi mo jangi ittata on tigi mo fini donc ko en ekkito hakkunde men si goɗɗo ari o hulɓinirta mo wawi anglais espagnol yo wolanayi ko nanten ko si on tigi noon no jangi ɗum ɗon on e yaha portoɓe ɓen satanamo ɓako ɓen ɓurata nande ɗum ɗo ko français ɓen ɗo wawi andude sila wawi français mo ari hakkude men yo teddingen ko o jangi no wo simo fala hara ko Makka o jangi ma hara ko Canada yo wola en ko marɗen kon wallahi na ko pugolon hala non kono mari hala kan tode me wadi do fet de balde do même pas ka ɗum maɗɗo e nde yontere ɗo me mari association Normandie ga fi futanke mais waɗno noon deuxième édition o ko ɗum hikka année prochaine si tawi on jaɓani mi hara min haton jeni on ga moƴƴa min invita on si tawi no welanoyi on fi Sénégal inchallah so mbiɗa hetti mi yahay so Allah jaɓi il faut ton noon e yimɓe men seeɗaɓe ka gala o waɗayno ɗon ka ballon jeeten mi ari kamen dari ɗon o fuɗɗi layude majidi a naati yife to soso quoi nace ini den haldi en aru waɗen fet fulako waɗen fet naamu men idarde wolnalan soso en fulɓe tun fuɗɗi wiide hammadi ɗo andi no noon kadi ɗon compliqué trop min ko noon minni ɗum ɗo min moƴƴirani on faami donc haray piwe buynoya entre ka communauté men ko enen tigiri woni wadde ɗum ɗo na ɗum so hiwano lagine hannde no yo wiye langue nationale waɗe soso ko jasere men pellet na ɗum soso bon je n'ai rien mi mara contre maɓɓe fusde kono sosojo nder lagine pullo ɗum ɗon no way sa yi hunde
national et international parce que fulbe be info ko don wawi de lam gono duano wolede la gina sina pula ala donc ara jamo yo wattani mo ja et puis kadi ono kadi ko ndo wadde ko haray mentor yalla si famo buy dude men allahumma amin parce que min wol ni no ngoya tuma mi jawno do kadi mi sikki ko deuxième fois on ni mi jawno do kadi min on vraiment men tawa e betay ben impact mongon et influence mongon c'est on me moje parce que min ko min man ka tuma ngandi ok kono ari lam falja ton faljero bu mi akino Allah jaram arsin fortino e pullo ko manin kan wolan to mo si entra men kadi mi jandina no himbe ben mi acca donc non ko kono joni mi sedino e limpiji few yettu dal e puis mi dari mi tayi kadi adna on no woni yarde non kono jabirta non hoore ma ko non hebirta valeur mi tawi ouais nder expérience am parce que min e lycée da kayasi joni nder gandal ko onti jangi kon kadi be fotti ben mi dari mi tawi ko dum don to wawata profil sigol bane adama e arga ko onti woni kon kana woni donc ara ko yo pour to wakila na de en ko jokku don ko hara on décourageaki parce que mi ya yimbe weekend no po don opposa do yimbe weekend ka débat mo mais do résister quoi sella jabi parce que on ko ndo wadirde wunden kon ko fi ko vision marron andi bani adama sino mari vision vision on no walla buri piji din fo onon ko ndo wadde do kon ay si battinali tout de suite ko ala longo battinay ouais dum ko so be yata vision on a wade terunde de façon temporaire et puis ligne directrice mo ngila fuki donc on s'enzaille inchallah voilà donc ara min ko dum don mi tori yimbe wawbe wano wawdo ngeno wawden haray ko mo kala jabo hore mu a respecter les autres parce que na wi gol gon kadi no yidi hore mu ara no yawi lutube donc kadi ara mo marana wano wa hikka ka réunion amen do ko o yamen invite no Jani Alpha ok arno ga mi di chance me wadi tinde ta sande me yewti moja am bon pular kono kankadi bayna ki commission nangu artiste jonno ton kono neddo kadi no ton nani no mo asimi hore makko mo jabi hore makko dum don gadi dum don jabi hore mun jaka oustaz mo jano ana mi e makko mede way me lutondiri ka kemit kono ko yowondiri ko non e pinal mengal e ko wete lagine on kono non imo jabi o wowla e pular imo mantori dum non foko sellugol comme lutondiri o ko kemit on kono ko lutti kon fo meden futti no ferpetake di fo no kono non mi kono wal say mi happy ko principal on no ok kono wal say mi inni himo mari none e hunde hittunde mo mari valeur donc dum da ko en mi signalta ko ita goddo andu on goddo no wawi andude no wodi kadi kamen lutondiro parce que do sa inni goddo hino wele yimbe ben kadi yetta e projet ji din fu kono woni anda min Jani Alpha mo asimi hore makko dum don ko hunde mi weldelan mo jabi ko pullo mo jabi ko guinéen o hersira mi do welti dum do kono kemi ton ça c'est autre chose ko goddum go mi do hani signal goddum don jeunesse ouais ouais mi weltani ko nani albarka mo mi jonni réponse lo ina ko arata ok mi amon sen piri do nini fi ko arata minni mi salimi yata nara min bonni ko alo ko mi accu ha batto mi mi hettata ko o ini lan ko arata min do si min on joni mi yata na mi monini on no ko mi fala wiude tan no wodi no haray fanna mako yowondir e pinal mengal hunde dagide haray ko mi aray ko mi sokew on fami kadi walla communauté o moƴƴa par ce que yimɓe buyno identifié mon kamɓe woni ga moƴƴano
Anno kala ko yowondiri e lagine. Anno ko bantata Guinée. Kala ko yowondiri e ko bantata pulaku men gum fi Fuuta Jallo. Ko simironki sona dum hara mi o tawti mi do weltori ken. On famille si on noddi la do manifestation contre CNRD jango bimbi se men mari fere haysigo pari mi hay. Dum kadi no fi munga moja. Okay. Ko en beedu wakilagol mi weltani ke o. Awa usazara onjara mara mi noddo yo kale. Ko sari mo nani on andi na lantum. Awa assalamu alaikum jara. Alaikum salam. Modi Mustafa. Musibe on buyi don do kono smini mi jetta on do mo kala 1 minute marsata. Allah sara hewi ka men donc on MB bebe ne bido nane habe jipige hay bandira men menas ko faza ka ko honno o jawno ga ko mi jonno mo hala ha ko no yewtali on MB ya fodon mi harno nane mi jonni on hala hari on yewtali Ustaz. Okay. Ka wonno no sonkude. Ande nan joni. Si kam won don silo sonkude wata yewtude. Mi do jentio. Après ma débat on mi weltani to moja. Oui. Fi débat. Niko wengi ati mi falo dum nade mu. Ka wonno no sonkude mi wata on jettude. Min noppi andi Musa ya fodo. Bayi na seedu do min mi luttide musu noppi. Ko wara ha sino laabi ko salimo. Ono Mustafa. Yoni sabbe yimbe be lutige. Okay, mo ono ko menas ko yomu. Allo. Yomu. Ano fo mi falta ke accude yimbe leedo ko do wonde yettatalal do tam net. Okay, ono faloji mo kala mo in minute mi accita nani? Naam, jangi kisemo don ustaz en. Ono gadi jangi kisemo. Weltani ke on aray langande chaque fois ko weltana golom mi ngara tay aray meden jentiti on yalla on jullu balde jellal. Allahumma amin. Aray ko yewta do fu jamaaji din nani jama on men anditina encore ko yen jabu ko wonden ko min on do ko bilami watte tagol ustaz Buria mi jabi ko woni kon gonga ko be ko mi acci dappugol toɓɓe e yimɓe ɓen par ce que ko woni dappugol toɓɓe ko haɓɓitagol a wonay ko goɗɗo woni fi yo yiɗe aray ko ɗum ɗo woni pertoto ɗen enen kadi waɗen yimɓe ɓen yoɓe wonu ko wonuɗen kon par ce que goɗɗo e men aña ko woni kon mais so enen en añi ko wonuɗen kon fi yo goɗɗo yiɗu en sabu ɗum min mi tanɗinaki ɗum haray ko yiɗede noon haray sikkande añaɗa ɓuri haray yiɗinore men jaɓen ko wonuɗen kon enen kadi piranen fi yo yimɓe ɓe wonu ko wonuɗen kon haray min ko ɗum Albarka mon nani on teddini gadi wa uton o yewti gadi ko nani. Ok, je suis fier. Assalamu alaikum ustaz Njara Madina. Wa alaikum assalam ko salimo. Ok, ko miari do ko weltana golon sabu fayda kala ka waddo life do miara mi jawa mi jento mi to ko mabe hewda weltana gonda monde sabu ana hajja Isatu. Ok. May. Golle ka jokkudon ko yino laba parce que don findinde jama on kono ko wawata firde ko dani do ko dani kinni do go finata sabu no wode wombe ka communauté men mana ka leñol men
be yimbe don ko daane kinni be non donc ben don ka falla be findinde wo be finata donc hara ido weltana modja mais ko mi yimbe men be kambe hibe wadi wowlugo sa wowli hala maka ara ya finasa fi sa wona ana Benjamin okay kambe yimbe men be wobbe mabbe ton hino wadi sa ko wiete aro goddo no fini ko accio hala mum hala janana dulle heddi be fu kambe ko hala mabbe kambe woni e mantorde mais ene yimbe men be sibe jangi to sera woni ko arabu woni ko annasara on ko hala janana kan kambe be wada sibe heba valeur ko mabbe wo la hala janana kan aray en tout cas ara yido yentana golle modde hino labba donc yimbe be jambu mantorgol hala men ka sela mantorgol hala goddo kabu ka leyde porto do ena wonbe do be foppu de ngandi sa ari do na hala siko alman wonda na hala france kambe jannata ma ko hala leydi mabbe di no wonni to hala ma ka wawata jangude ha wawa wadde goddum donc ara ko welta on kan welta nam wa sela dagol be wona ko be wonata ara me weltani ke onani okay Modi Saliou assalamu alaikum musa jaray do ngi janno butina wala to wa alaikum assalam mi do jam assalamu alaikum no wole do na ndara do be nganda stay assalamu alaikum no wole do mena ko men julbe fi hello okay noni aray ko no ake quello nabi on hay inu do stay assalamu alaikum no wole no stay wona belkeje e nyalle jawan duwade wole oy mena ko men julbe me marda e dina kan ana sattende fus okay assalamu alaikum mina yettore arabu ko yettore juldo arabu ko indata on belkejan ko sabah al khair okay anna ko bente on hire jang ko masa al khair ko bal islam ari assalamu alaikum yalti assalamu alaikum ko yettore juldo okay andi yimbe bu kan ko konfondude dum no wano illugo wolugo hala men kam ma sari ayni lando sabah al khair mi yettuma yettange pular sayni lan assalamu alaikum minete wa alaikum assalam sayni lan bonjour minna yettange pular no okay me marda ella do menen e l'islam on nani ko men fulbe menen jabi kadi ko men julbe me marda ella e l'islam okay no andi ko wadi ambe suri nyum no ko feƴƴe goɗɗum go okay joni mi ara ko mi fanno wonde do franchement ko initiative mo do wonde do fi mum en fait yimbe be pushugol yimbe be acceptable culture mum no acceptable wore mum ko franchement no mo yamo so ndari on tay o aduna mo change kono no ngandir to ngaduna no change ko anglais bendar to wona français ma européen be ko yimbe c'est-à-dire kambe be wadi wore mabbe ko centre du monde ko way donc c'est un wano logiciel di anglais be wano surtout be australien be o yeka logiciel di mabbe ton wano landagol yogol ton landagol visa ma dum fi école jidi yogol ton jangugol so ndari on taw wano langue bush be wadi no der ton wano bambara no ton wano langue be congolais be no ton mi yejite ko no inde langue wolte donc mi yejiti be ndari min ko on hadi pular kan wade ton parce que enen hani den complexe wora mi ono pular no ka technologie wi pular no ka technologie ono pular no Google ono pular no Facebook ono pular hino tawa e lang on halaji din jowi yetta din ino africain hala pular kan ina ba woni alseni no ganda ko analyse ka ko okay donc ono hala pular kan ono chaîne international ono fanda hala pular kan no jangede ono dade Sorbonne anal ko sa yetti okay no jangede no keli buy okay ko do ngadde ko dum wadi fayde sondari be anglais be kambe ko affaire commerçant affaire duma onno sondari affaire commerçant ko kambe buri duma na develop de mu yoni kambe ko aduna yarata wo ko dombe duman no to ko no be burata bajo de en fait oui do no sai to enen pullo futa hani faida depise future ko ni ma be men toron pirano enen kadi no faida on tan hari réseaux sociaux ala andi sire wadde débat men on ko en structure
do yiwde logiciel anglais ben ko be commerçant Sékou Touré min do sago an so ndigi wowlay ko ya wowlu tobbere wotere me heba nafa den don kono se nyiwi Australie e yehi anglais commerçant e yehi Sékou Touré ko tobbere wotere ina yo jibindir men o jette woni domaine hun gotum développon kun don feƴƴa non men kono so waɗani men tori ɗo men on jiiɓa yeru ko men jogi ko ok joni ara e domaine ko fof ko en wakkilo ka haala pour a wakkilo ɗen awa on jarama mi weltanike o Mody Barry. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam hajje. Ando ko Mody Barry hajja be. Awa mi wori to mi landi ke sitawi don jango no ngebe ngureji mon din. Amene jam yetude Allah ono ngari ko sadi mo. Awa mi lando to landal angal adom yeggitude gal. Si tawi no yowondire ko men wolata kon do. Na? Si tawi hino yowondire ko men ko yowondire dum non parce que don inna. Fi ko fulbe ben banti fi nyaameteji di rigra ngene kala mi humpa ko hondu woni nyaamete o me ko ngara sekun don wowla ma fi mun no ande ko enenji si tawi ko tappa ma si ko fonye ma min gal mi landi ko hajje ba Allah wadi do hina du hibe mi do felliti don jogi binga wari don jogi on fayande mi faljitata on do ko hen woni nyaameteji fulbe be do ko on walla talam min kat mi beydo hari mimi sikano ko fonye ko mi yino keli go bui fewno mi wonno ka men hari mi sikano ko fonye ma walla ndappa men mi ila ko mi yalti kadi mi yey mi nali be nyamira be wadire wono defira no defirtan non foppu ko goto men mi yille didi burbe ben leyde den kadi hare be mari sigamu ana hajja fi fufuno defede Côte d'Ivoire negui ana Nigérien jong inna fufu ko Ivoirien no ko mi fala wiudo ono ko mi fala wiude fi on yoyi on fonye Amerique latine o ina on fonye hina nyiri pullo mido andi ko nyiri pullo kono mi hali mi sikkayno ko fulbe ben tum man wurno ando no fimu on ko lede porto won don o way menen ko lede l'Afrique me woni okay honte lede Afrique on ya fo don deral mi do takko mon do ko leydi wotiri wonde okay on yaali jabere Albertine ko dum hari dum mi sikkeno jabere kadi ko enen no ko mi fala wiide so yiyoy do joni jabere e magasin do o ina jabere na fi pullo mi andi ko fi pullo awa ko dum no joni mayin nyameteji fu andi on fala man o landi gala landa on fala man yey jintinde arten no kono mi nani no bay mi do andi no joni arte nyameteji men din on fala yeji andi ba mi fulli on landade on fala mala yejinkinde yejjintina onde awa gasi mai nyameteji fulbe be go fonye e ko mi andi ko ngimu no ko fonye wole fonye wata huludum kono no mi ndi e der di mi andi din fonye e honno ngadi dappa kanyuma e honno e jabere on jabere e honno ngadi woɓɓe inna ketum na woɓɓe no hinna ko pular wonde wolde ɗo woɓɓe inna ko kare kadi ko kare no kare no ton ketum no ton na gotum ɓe wiide ko gotum ono kare ko sa yorni jabereje ɗen ma puteje ɗen ono ketum ko sa defiri waragu kono ɓay miɗo wiya fof ko gotum ɗum yaltoyta haray no wawi joni so inni joni farine e bireji ko gonga mon ɗo o addata lan farine o inno lahi ɗo addallan ɗo bireji wal ka mahin kadi on o yejjiti goɗɗo go kadi no ton lacciri e goɗɗo go kadi no ton ara ko puteje ɗen gol on no moƴƴinira kuya on no pullo fuuta mara ñamete welɗo ɓuri on fi gala ɓe yawimo ɗum no de min do himo welala moƴƴa kono nata yiwde mo kadi ono ko mi yetike on ko kala ko jogi ɗen ko no hersiri siko porto ɓe jogino kuya hanno en foyɗe ñamude fof ñamayre ɗum no ko gonga mo ono kuya ono mayin kadi jaram jiɗi
non min ko bisabo yandi na bisabo donc ine ko follere awa follere e on non kadi ara e nyama ku leydi on nyama ku leydi e on non kadi ko din dom mi anditi do andi sumbala o way on sumbala no way no vinto be ay be soppa on be yetta dimde sumbalaje den be ara be hoyna de godo ini wo kuya ko ini woni kuya no way sa jetti on sa moƴƴini laccir kono hara ko puteje den nenno mi do tanyini ko puteje ne be hefata be yorna be duufa be wada jondi kono mi be faali ha hande ko andi no ko no wadirte on hiro mari kadi ndappa ndo mi woli fi mo ngari aro woli fi ndappa okay hiro mari wano mafe buudi o nyami dum non no mi do andi fi mo mi do andi dum ibe mari ton kadi goddum go ko be moƴƴinta kabaji den ko dum fayda joni menas ko ngulan ka ko no bendata ko kabaji den be moƴƴinirta dum don goy duuda ko nyande mi goddo no defa dum do ka Facebook ano pati amen hari be wala neno men fi dum ko kede sanze do ajabade ko kambulan kambulan kaba nyande mi goddo no defa dum do ka Facebook on take no numa ida mari pine buy ida mari ko nyamiteji buy o gonga mo men wattino juldeje ne foko rigara men defata mi yeti ko enen woni sabe ko en anti hore men ko yibe anyube hore mu kono inaya wonu kadi non ko gonga mo mi do tawti on no enen den andi en wonata goddum tanke en ettare ko wadi ko iwi kon e jungo goddo go on nyande mi yedo e bayana on ko liezi tigiri men pan okay ko liezi won ne mi do hella ga ko le minado yaay on do landa gollo landa kono dum non ka privacy alle jedo okay ella on me yehi on liezi men panni fogne e nama on ma fe nama moƴƴo non mi noddi arabujo men wondi no be nyamata dum be dum manni on say mi inni mo min arudo ya couscous Guinée on hino weli me ari men jodi o jetti o yebi ga jongo makko o maddi me nyami di andi lani ko mi makko birti o fami on ay sen tumbodire mabbe do joni ko rigra proposante be woni jona banne do haako e maro ko yibe complexe be kambe kayde be mari on no be defirta façon ni ngade mi wondi e mabbe ko dum mi wi kono sa okori be nyameteji men din haraybe innini di nyamgol ha men kadi me watti nugol si on okori na men kay be nyamata parce que men anda wono kay ko honno nyame on okay dar ine do joni i don invite de portojo kamon may don invite de espagnol de on duma arabujo kamon do yo moƴƴina mo harira moƴƴino boyri jonno mo so ko dum don go teddinirta kono enen pour le Fouta c'est fuɗɗi noddude ɗo sénégalais ko men arme moƴƴini ono ceppo may hande ɗe ñamude akeke ko enen tigire uditanaɓe marché ono luumoji ko men ko maaya ono ndare ono hay o jombule ɗo joni ko andirto enen e mara pinal pine men on enen ko enen warata mi yeɗo juuɓe noka Facebook no juuɓe fulɓe tigiri o jombule ko ɓe watta ɗo on do okay no ko mi fala wiude be inna hibe wadde pine men den be yaha be jetta hono bona ko kawtal be men kono be yaha be jetta forme culture sénégalais o mahara ko fulbe sénégalais be arabe hibba e men hara nun hibe wawi sinkirde ko men ko hara kadi sénégalais jo kadi no wawi yuude e men kono enen ko en dogu indien aren européen dogen européen yahen malien dogen malien aren soso enen ko men ko mara nyalande gollirte be artiste be men wada be do peseji ko andir ton buya mabbe kadi be ndaka haddi be yaha be jetta film ji Nigeria ko tata na culture julbe go ibo to meleji mabbe din e cionci mabbe ni be adda hakkunde men ga be wada be holla yimbe be fini ko enen société men ko société waro be pinal
kono andena den toujours sen jettale ko goddo ko halay are walaki on fami on ko do yoto goddo fotta do goddo mo wadi kaftani mo wadi veste hore don Pakistan mi ado kambe hay tubeje mabbe ne be wato halay be haja kay mo ina kambe ko mi indi ko pullo futa fottata do ina wadi kaftani ha gay har ko maroken kadi mo yetti kadi kafta on veste kadi watti hore don on ko men ko maranya lande on fami donc problème on hina problème on tunka dina hina problème on tunka politique hina problème on kaduma nyande no mi rewti do intellectuel jo men mo on musido men towdo ono dilano ustaz wallahi onon ko wadde no wela mi haray ko etanen tabe ustazi be sansa en kamen honno kayida sai joni rew men ko borno to ko o wowli ha o gay mi inni karijo minne mi weltani kama few ene onon o wowli wo fi affaire pinal pullo si yowondiri e dina min acca hakke an yer ko yiduden kon ha hande mi yidali may puto mi inni nyande joddintano da ka ko min bako ko mi halani mo kon min ko vesti wando da ka e cravate ka oyni min ko henno non felata goddo jangudo Arabie Saoudite so kangali so watti ke kaftani o watti ke kaftani Saoudi yeso porto ben a wadi veste a wadi cravate nyande cérémonie o watti angida yidun non ko normal ila wala no dudo do yeto la jangudo Saoudi wata borno kaftani Saoudi min ko minta on dido no mimmi yago senindiri on ka awa ko do wonde jangube ben français sa lande so betum no ono ko yera wo ko arabisan ko numanni ko pinal portugal hibe jetti ko normal mi do nyande bandirawo men o yaltuno do o wi he hara ene gari borden cionci men ding hide mari leppi hara ina jilbabu marocain mi yey ka page makko photoji makko ni foko pantalon jean e chemise e débardeur kono himo yi rewbe wombe be bornade jilbabu no nanditi e marocain no nanditi kono donc ok mo kala e men ça fait ka jangiri don hino jetti wongol dum non ko normal sari ina godde mabbe assalamu alaikum o ina ma no mi wata yettangi arabu nana e mo ina goddo bonjour dérange tam andi don ko français jo ara wola français goddo mayne no onon gadi o famin kini men do ko men fulbe nana e mo wola arabu donc ko den hakkille don hande ittugol hakkune men wala no yewi kamen no ko dum no o wayi famde ko man o yewtude no ko non mi inni c'est un falama bantugol kamen ko enen tigi en gongida e hore men min no mi bornoto kaftani mi bornoto veste kono mi bornota ko do veste arande nyande mi wadi ni awa haray hande mi buri wongol pullo mi bornota ko do kaftani woni ko Mali en woni ko Saudi en harande nyande mi do soyi kono ayi wobbe men do si watti ke do on do veste ayi be jenga ande nyande ana be woni ministre o wayi famude donc mi do buri tañinade ko wonnen ko wadde ko be rewtira haqqille yimbe be ko dum don no ko minata on problème non hay ceno mo nene mbo en ceno mo nene ko jangube towbe kono kambe tigri be yaltata e dum nyande go mino do mo yalti do moyna on sansi inde den fo o watti inde arabu yimbe be yalti do tawtimo kono mo ceno mo nene mbo ko en go promoteta ko français imo jetti si en fo e yey futa so yey futa ni ko français wala ndaybe be imo jetti wowlugol français on ko normal kono arabu on ça c'est être arabisé hein ande mo be himbe membe mo be ka wonti don be awa ça fait mo kala men no jabi pinangal janngirangale mu bebe kemit be bendo be are do be non arabe noir si ari a wolani be français c'est grammaire on kelda be jalete
non angadi ko henno ko franco noir si la wande promotion fi Afrique a doit kala mokade fi mimmi wadi faute français ka kono yahe panel ji mabbe din ko be inirta don hida jangi ko ittiri ko wolta comme français jonnon hibe suti wonde ma oda no te arabe noir pourquoi tu pris en arabe o yahe o janga mathématique en français dérangeable o jangay biologie en français dérangeable kono kanko hino dérange mo yiwgol goddo hino janga alquran e arabe non ko dina kanno yimbe be tan kompota no inne hina normal no mi ko logique ko mi fala o yude hadde mi fami no ko no inne joni no andi goddo hino wa wonde hare bo yeddi kono hara himo nantondire hore makko mo woni koyra min simi inni africain be ben hara ko min africain be wota on juulo e arabe min mi jangata biologie français ko e hala an kam mi jangata kono hida jabi yowgol janneda ittanda ma école primaire ha université français ara ataka imamujo fi mo wadi khutba ya arabe ay makko ko sendindiro ko ngoto ko wonda mo kon felirde ko dum wonda me nda so way famude mi fami bare ne ngai ka hôpital ji men kanu waji ko français donc ko haqqille medden tigiri hide woni hono bi ça fait ko haqqille didi jogibe hide wawi holagol Allah no wodi Allah ala balejo kan no wawi wadde dum ka hore makko ira balejo no wawi yode gal l'école be janna mo Allah ala o holo o uddite alquran o janga ben Allah no wodi o holo so yey gal l'école si belani kamo inna Allah ala ka philosophie grec so yey ka julirde imamu inni Allah no wodi o inna gar ko be woni konko gonga anno walu def tabintina na en hakkilleji men din hakkillaji men din e aadaji men din e iwde men din e ko non siki ko dum no ko dum anno hajjabe be dona kadi menen gentiyo hay so yahali mi tangini ko mi ono wene do woni hombude wa si Allah jabi ono kadi hajjabe be do salam ne salmini on do salmitam min kadi min ustaze mera yo to min kadi dey ta sera okay nane kotirago cippike do kanko tigi do inni ko jaka a hebi valeur wo tuma jabuda hore ma ko gonga makko selluka min kadi ka mi woni ga bay mi ari kawte men den o Senegal ko ben buri wonde do ndi sibbe men ay no andi fayda kambe sabu yimbe men ben andi dirangal kawti yari wo fayda tawa hara nabidal seeda no tonde bay mi ari do non mi hollindirama be mi tay ben do kambe si on yidi hay stay woni wona be ka janani riga be wawi hala kanga kono première fois si on yidi ko hala mabbe kambe hiwroto ma no dum non be kambe be weltana dum non awande nyande bay mi hewti be mi hollidira be fi hiwrodirgol be hiwri lan hala mabbe min kadi min amini mi dum goyno ko fulbe Senegal ben na fulbe be ko be tigi no wawle labbi non fiwata yimbe be jibo bay na gundo no wawle labbi non bay na goddo ne nyowde na fulbe be ko yimbe leydi nin ton limbe leydi honto Senegal ton okay all of bebe okay na fulbe be ton all of bebe ko nen se pula ko jolfobe ben ko nyiri jolfo wiete jolfobe ben jolfobe ben be hewri lanka hala mabbe min kadi le minanta hala mabbe kan kono
haysi miɗo nanayno kadi haala maɓɓe kan miɗo desuduno ko essence min waɗata kono min kadi tawi minanta haala kan kono min mi landino min kadi wonno ɓe hollidirɓe men ɓe woɓe ɓe nantidirde hakkunde amin min ɓe amini ko fiyonu ɓe wawata pular e ɗulle fulɓe ɓenno ton en fulɓe leydi maɓɓe ndinno ton e menen ɗiɗi no woodi yahuɓe ton ko fiyon ɗum kamɓe ɓe wawata ha hiwrodiral e pular hoti natti jaaɓi a o wawata min accil ɗo min kadi mi wawata gila nden ñande mi desidi hay miɗo desuduno addo ɗum noon mi desidi ko mi desidi ko ha kamin woni ɗo oustage en ha hande mi faljali mi landiɓe ko honno hiwrodirte e haala mo min woniri noon ha o saayi ɗo kamin woni ɗo joni ko kamɓe ɓen tigi ɓurnoɓe nandi huttitade lamme ɓay on andi enen ɓa hiɗe yawini hoore min fayda ko ɗum waɗi kala mo ɓe fotti pullo goo ɓe jogotomo tawo wona ɓe jogodiri noon ɓe wonɓe ka leydi maɓɓe ha ɓe anda nandi on fof siko gotum voilà min woniri noon ha joni ko ɓen joni landotolan ko honno ɗum ɗo e ɗum ɗo wiyete pulan joni woni karama ko ma ɗulle are so jaɓano haala mo nga woneno almuɗo ko ɗum ɗon si woni fottigal ɓe haqqo ma ɓe sikka min haray mi jiñana haala maɓɓe kam par ce que ɓe andiri en ɗum ɗon kadi kala pullo fuuta yiiduɗo e maɓɓe oustage en ko ooti ko be haysi o wawata yettore maɓɓe nden ko be o eɓɓita o andina ɓe ko maɓɓe kon no hitti ko maɓɓe kon ko international no ko wonde go wolde na hay fi on jolfoɓe tun hay lagine ko noon enen jogorɗen hoore men sa tumbodiri e maninkaɓe koyo wolu maninka soso français ɗum ɗo miɗo ɓuura tañinade na leñol ko hunde nde hanuɗen ñawdugol ka galleji men on faami hina fi wolofoɓe tuma jolfoɓe ma sénégalais ko hunde nde hanuɗen ñawdugol ka galleji men ko hunde wodanode goy woni sen ƴetti woni Sierra Leone Libéria mawɓe buƴinneno ka galleji maɓɓe goɗɗo wolata ɗon crion ma anglais miɗo hani tañƴini no hani artirgol ɗum hina salagol on no wawi ekkitagol ɓeynatama ta wowlu haala kono ka galle waɗe ko pular wowlete si fulɓe tumbodiri e conférence kala pullo mo wawata wowlugol pular wota ɓe jonnumo haala si tawi woni hiɗa wawi an hiɗa famintini ko arabe on ma ko français ma ko anglais on wawɗa ina ya jonne haala ko jama on wurata holla yimɓe ɓen hiɓe yiɗi ko ɓe woni ko yonti janngu anglais Harvard o ƴetta gandal ngal o ara hakkunde men o holla en ko wonɗen ko hino hitti o addani en yo ɓeyditugol en hina yo wattu en hoore makko ka wiwi ton on faami a yehi Arabie Saoudite a jangi gandal ngal watti dasagol meɗe welti men heɓi gando iwɗo Saudi saari a tumbike e amen ko ya yeto men foññe tamara on no moƴƴi kono foññe kadi no moƴƴi lemune kadi no moƴƴi min fof min heɓata fi tamaro kono lemune meɗe wawi remude ko ɗum wiyete méthode a jangi France Sorbonne artala Fuuta ara hakkunde fulɓe ɓen wowla pular arana yetagol men fof komin wawa français non on faami ka galleji ɓiɓɓe ɓen ekkita ɓe ɗum ɗo ko futti haranani ko lafidi ɗum ɗo ko futti ɗum ɗo ko ojji harana sumbara ɗum ɗo ko maafe haako ni ɗum ɗo ko suppu ekkita ɓiɓɓe ɓen on no harayna baba no min ko harira o welatan mi hande moƴƴinanan suppu ñamako ko ɗum wiyete ko ɗum ono mawninta yimɓe ok ono ɓiɓɓe ma ɓen wonde ño'anaɓe basin wonde veste wonde ɗuma kono inna e nde juldere ɗo ko leppi ono e puuto ɓornoto ɗe ono ɓiɗɗo ma leyɗe porto ɗo ma Amérique ronatama otowal ono ɓe ronatama ɗo kompule ko ɓiɓɓe ɓen ko wawma ronugol o ko sa ikkitiɓe pinangal e haala kam hay suudu hano hande haro accirɗaɓe ɗo
no gasa be pira dum be on be ronka dum anare ma nyamale ronka be jondude sundu on fami be yimbe are be hakkune me manto ibe wawi halaji janani ibe hani fandugol hakkune me pelletti dum stage leydi men din hande do ndare no duudirde en fo ibe harde be hulbinay do no ta wol non soso be monoto yo soso jo mono la Guinée popular hande wolde sago fi yala wota ko hande do woni problème o ayye do hiday o ndesare do yahay da to be woli ndir ta halaji so immige do on iwi Bruxelles on ari Anvers ko flamand ka station o yeyi sodugol biye si a wowli espagnol be dabbita tradiso sa wowli kisi be dabbita tradiso sa wowli français goto dartama kono mi yono hella Anvers mi nata Nederlande mi ari sodugol tike mi landi numa soferjo mi wowli français oh no uju mi wowli don ha yaba ha wena la you speak in English wala mini you speak in English kono me wowli don yeti lan ko honno bayi tike on ko don mi wawi on tigi tippino don anglais je haydi men nanano on mi arno Anvers mi dari ga on ka sabore ka lignol ka safawol ma ka surwol surwol ko ligni ndete surwol ko ligni amna mi duma fanyao way de atangal do hino fewi sur on fami amna mi ari mi habbi mi ari mi hewti mi fuddi ana ko tike mi woni français mi gerdi ha mi rogi debbo on fami kini o nanta few on fami mi gerdi on sa mi wowli anglais men on men jabodiri dulele mo ay français few yeru ko mono ko wolde ko gibi nanya bami sorti kedo mindi do no way ayi be do ka kono kambe mo be mon no hittini fi hala mun kon enen atawai enen hittini fi halaji mande puri kambe ko kala ko woni ko no hiwrote ka hala mo enen mi yeti ko enen ko der folira de nyamete men hino hersini on chonki men no hersini pinal men no hala men no hersini ko e der société complexe en fo neade ko non no hersini kadi mu yimbe membe waday on wallay on tigi hayga ko hersa wada ko dum andi wona be kaya sigasi a wowli pulal tunga wol be nay kare wiata ko lede porto woni be junga ko si noddo do mo si goddo noddilan do telephone go inni alo on jarama kanko imo andi ka hakkunde makko si tawi on tigi wowli pulal ko pulal o wolta hay singal foppu o gayno itangal ko wat ko wala wolde français ko mo wole yado no kono ko pulal be na ko fiyon no mina hi andi kanko mo andi si on tigi no wolde pulal sako makko hay si o wawata ko pulal ngal be yewtata ko dum kono yimbe be habito to bay kanko hare ko lede porto woni ko français woni jangol ko il faut que o wola français kono kanko kadi hara himo faala wowlu ko haysi woni laabu gonni ka sago am wowol jata hara ko pullo mo mi andi kala pullo hara ko pullo yote yo yotude e makko pullal ko don mo anda piiji godi mi wawa hara di men yewta ka suudu ma hara me hebata fere me hebata occasion wowlu godi ka suudu ko min non ko nawnare pullo fuuta nden lagine ko bende nyawnde on watte ila lagine on piiji wondi di local fo e français di woltake pular ananda be na on le oji c'est le Soumara. On ne dit pas le fouti. Non, c'est le lafidi. On ne dit pas kankaliba. Non, c'est le kankeleba. On ne fait que colonisation. Qu'on a femme, ça? On femme de? On l'honnêteté. On l'honnêteté. Ça fait quoi accent soso. Et accent on maninka. On ko voaji mabbe di hono yaade e français o wani jon sayni do joni no on jelo o ji ici be jalete don a woli ara na français le sumbara ko do ko ayno le sumbara on wa yi famude donc sayni joni
on a le mafé tiga no be jale non ko yani c'est le tiga dege dum do ko mi yedi on ko hunde mettunde fi kono ko be golle ma joni gadi be yaltinane do no honno ko be honno ko ukti en ka ko honno la ser no dani lo la ser men don saya ka dude dina to honno ko ukti ka ko honno ko amiron ka ko honno ser no sa honno gadi ma waru ben joni gadi ko yaltane be ko Abu Fatima e Abu Nyorto Nyarta he pullo vuda wallahi yo Allah faabo en amina ustaz en do tigi on ko hondu don ko kala meden jodi do mijitani hore mum godda dalila nan ko sayida merci ko dum do ko sayida heno on me marno do mawbe musidal fo ko en tabe mawbe musidal be andi kaduma no joni haray be wontino khalifa on min khalifa on dum o wawde famude ono coordination on nane de ko ono coordination fulbe e haali pula ko min hay inde association sa moƴƴine pular fota donc ko wiyete al inhisamu dakhili hono heɓirgol defetara ko nder folirede nder ono ko ni philosophe jogo no wiyete hono Malik ibn Nabi ko wiyete ano al qabiliyatu lil istimar ko heɓugol haqqille jaɓayɗe doolede so yiwoɓe portoɓe ɓe ari ɓe wayli haalaji men ɗin fof e pine men ɗen fof hina wondema fiitum hiɓe boni harino ka hakkillaji men jaɓugol doolede société ji sallotono ɗin doolede fof o yay ɓe dartoto ok donc on ben arabu be don kambe kadi jigiri nini kambe kadi be fuddi lowude ko passé nini joni saari a wala ni do joni arabu jo anglais o tiggito to madoga sa wolni mo arabu de labunde no wawa enen fulbe ben o yettuma sadaka lawla jim ko qur'an on da jangude enen ge arabu nini de nandi ha no ko no andi ko mo kala niveau mo arabu nini no mari mbudi enen gade nginna hide mari mbudi arabu kadi nini kala ko woni occident kala ko woni jananu kangadi dun non hara no wonde e valeur enen gadi ko non fewndi de enen e Japon yo Allah kire mbudi on kono fi men on taw yehi mino ono chapa kadi nini sari ayni mo do joni ono good morning e sa inni mo ona sabal khair sa inni mo good morning o imoto dara no mataw donc ɗum ɗon fof ko folede hella nder donc on tigi no hani ɗum non oustaz en wona sénégalais ɓen komin wolande on ɗo kon fimu ɓay tout surtout enen leñol men ngol ɓe andi ha no foteten non kala mo ɓe fotti e meɗen non kono koni ten happu goto sen happi goto live men o wonay contre communauté goto kono komi fala min kon ɗum yoni wowlude fi ɓen no ɓa min ko ɓen ɗon taw mi yiidi mi innete mi ɗumannike o faami o fi ɗum ɗon wasi donc kala mo ɓe yiidi eɓɓay domingol oti surtout enen ɓayne ɓe andi en haaka tawata jama on acciti ko mum kon jokki ko maɓɓe kon kono no wonde warude ni mbeɗo tangini no moƴƴi arte ko ɗum mi adde ɗo tu worɓe ɓe nono ko rewɓen honno wolanta ɓiɓɓe ɓen ga cuuɗi min na anno hara ko woni golle maɗe hara e kamɓe tigui ɓe wawata wolde pula donc rewɓen koye gollu golle mum ɗen worɓe ɓen golla golle mum ɗen enen kadi golle men ɗen hina yen salo janngugol français anglais arabu ko ɗate ɓurde ɗe wewude nini fi en heɓu gandal nini no gasa en hewtani ko enigol yen janngu pular ono physique chimie kono noon hina kadi e mayir nder enen ko men kon mara nafa coordination on naɓa ɗo jama on fuuta ɓe wolana ɓe français ɓe yaha kankan ɓen no wowla maninka enen yahen ka men ɓe moɓa yimɓe ɓe fof ɓe wona ɓe français so yi wona o mama ya kankan ɗo hay si dumbuyano toon
ko maninka be wolta be ala inude don joni ginen jogono do ka nyande be yono ton okay enen no be mobile be ya fuuta be wala na yimbe ben français yimbe ben no andi enen fulbe ben on est ouvert d'esprit fermé ko do woni plus fermé andi dum go wana kanie biral non do kadi ustazen toujours be men on sifanade fi me goddo e mabbe addani lanka whatsapp no joni terte sénégalais be no andi tay no mi jabata joni andi mi falata yen api goto on jette misal go on moƴƴa se focaliser goɗo yewtere men de wona e hoore sénégalais ɓe ɗulel mi komi faala ko en uddito haqqille men ne ka yaaji ina mi taƴa won yewtor nden kono mi falaka yo wonu hakkude ko pullo e sénégalais ma pullo e wolof komi woni ko yewde ɗo ono warde noon ino wawi noon ɓeyditude e yewtere mon nde no kono ono ɓeeɗa en ƴetti misal sen tonguike mum wawi was tawi iɗen attaqude goto mais ono yaafo ɗon la iɗo wawi noon yewtugol men kono mi fokkiti sina ono ko maafe omo ɓuura toon defude hajjey no min maafeji men ɗin fof mi defat no ko mi gonnono mini ko hombo ɓuura toon defugol on andi ɗo si on indilan kombo mi ɓurata ɓay on andi a wata defude tum maafe goto saynama ɓurugol holla min naali ko maafe hombo defoton awa min mi innay ko haako hon wemo haako pute haako soroda haako boro ɗum ɗon fof ɓay no wela ade moƴƴa no defa ok on sondigi falama defugol haako bantara e haako pute leerji ɗin hakkude mo gonɗum ɓuri neɓude fayda innete fof no fota nani fayda ɓay so tawi hara ɓay woti defay ha ɓenda ha ɓeeɓa fayda no fof mi ƴettay tan ok eyi hajja bari onon kadi koye ɗum ɓuura toon defugo mi ɓurata defude mi defay futti par ce que pay ko yangoy ko ɗum ɗo ɓe ɓurata landade moƴƴa e haako pute e haako bantara onon kadi o wattino defude futti o waɗo liƴƴi mi ɗuuɗa de defirde ɗum ɗon noon futti amin waɗay ɗum futti e to honno taku on e jakatu on e kobo on ok watta follere waɗon kadi follere ono sengo follere sengo ɗum no noon mi jinidita pay ko so mi jinidiri wonera kanko na futti ɗo ok oyi wona ko onne ko yewde ɗo ɗi live ji ɗo sonnaɓe no wawi arde ɓe yewta sifa ɗi débaji mo kala innaji kon an ko hen onɗa defirde ɗo ko ɗum ɓe waɗante hen ka téléji ɗo o gastronomie française kono ɓe waɗe ɗo live o faami kono an defirta hunde kaari ɗum hino seeɗi bimɓe kikire no o raɗike mo no gorgo no yaltini ɗo hono debbo no yaltini ɗo moodi mum débaji ɗi sansata fus ene ɓe ngala e ɗum ɗo ɗo kadi mi woni e live wona o ɗuma ɗo fo o sayi ɗo fo ok ɗo ko gandal wonɗen e yewtidude hey hajja anno ɓeya wonɓe dow ɗo haray oustazeni ɗo weltana toujours ñande wo ñande e on ɓeydi wallitade jama on moƴƴa noon inchallah e si woɓɓe goo ɓeydi tike mon min o mi innay ko onon aaden fuɗɗori ɗum ɗo nam e so woodi noon kadi ɓeyditiɓe hoore mon haray ɗon allah moƴƴini ko noon hiɗo weltana ono ɓeyditiɓe ɓen e hoore an ko onon kadi koye wattu natugo e live ji ma ono tigi moƴƴino live ji fi pine men ɗen ko honno morirte onno ɗe balɗe ɗo onno morgol onno ɗuma ɓurgol ngol nantude États-Unis ma hay o plan international porto ɓen ɗo ko ɓe moroto ko iɗon andi ngol morgol ko morgol wiyetego ngol on ko morgol fulani ɓe noddirta ngol no fulɓe ɓe mororta no no ina jubaɗe o
ono morugol sukundu no nattira bawo hare no sukki sa landi ke ni fulbe ben game be anda ono so wat ono fulbe me one kamen tigir go yimbe be moroto non kono so yehi ono wano fulbe be ono bororo be ben no be moroto ngol o sen international por ono morgongol ko ente ko fulani ngol inirte so ya on ya tapon google ay star be american be tigir be moroto dum kadumaji njani sa ye anu ko inata ko da fala fulani moragol fulani ya tapon ka google dino piji foko piji di maden impact kono yimbe ben ara ko star be american be moroto ngol morgol ko fulani be no ditangol mi haade mi anda ko hande mi ande fi no ko misal tum oyle min na mi sonnajo ko dino piji mi observe di mi dabbitay on ene no hare den hersidi din piji no wonire hay ko worbe ben moroto ben ko dinde moro addira baawo andi ono mo fala do joni jangote me wada khutuba ay on fudila nabude ton kadi ben do joni mi ari min ne worbe moro ko yo wali to lansela nafi worbe men bende wana american be ma wana star be den kara ko moro ko no min gadi andi go yewtido ko min gadi wallo lansela on ande tun worbe moro to ben min gadi hara on o wadi boggol ka dandiya dango be yawo ya ko tuba be na ko sage nyinni yo ko mi fala on wiude no mi campa on ko mi fala on wiude pinal mara hattode on fami wano men bendo be moro rayno non be wada jubade hare be mari abadi do ngandi abadi nele jika mi tanyini abadi do ngandi dum ndemi andaru non kola kaka photo on si be mori ki habe gayni be mari goddu no yano galani be wada ka sera noppi on fami sera noppi dun pati an dun mi do andiri be dun don de donc okay o andi sifat ade no wurnito o pinal ko sifat on piji non fo on digi dabbitata ono ko wiete ko patrimoine mondial on din don piji fo pino hitti on fami kono mi yeti gon si yimbe si hore mon fandani hore mon ala kan jandoto ala wana jonga mi wala no ko mo wawi mijitade mimmi do wawi anditude sifadi piji ara no intérêt la kombo hakkille mo arata do mi o mi do intérêt din piji non ko be woni on jandude kon ka lekkolji be dayna e woni be yawni be holla en pina janane den ko du wete pinal be moba en don mi jite fi alla goddo jangu hawo gayna wara hakkude fulbe do o biya hore makko no mimi wonta pulan ko enen bale tun hebidu ko enen tun woni sifade hakkille goddo jangal o medicine ara hakkude fulbe habbituda ko be faamu etymologie medicine tata palida way be explicande donc no ustaze on yahay hakkunde men oui sa tumbori ni e jama'on hara haysi ko yerube ma hara kambe be wolay wona soso ma maninka e kamen ton on yiyay si mobodirama kambe be wowla dum don pa hara nandi be andi an ananata ma be wada waste ko dum do woni pinangal oui an on sa wawata dum don an on ko a villageois ko en 100 jours mentalité problème dinu no du so jetti wono misal mamu wono ka sare mamu ono ma jettendo joni inde den wono lagine kala lekkol fayda hella fore on to ayay lycée Samori Touré lycée jette Fuuta hay nokku mamira me be innitara ka lekkol jano so jetti wono mamu ka Carrefour estadon ko Mikael Keita wiete lycée on Doucouré on oda amical Cabral on kan on ko batanon a arata ka sare mamun symbole ko holli pullono do inne no gadi de mari jangube ko hiden dani on fami donc o jetto wano sare labe len si feƴƴi stade oya Saifullah ko be wadirmo ko bakan ko secteur are be nantodir li no ko hayka men Fuuta Jallo
o wawde famude inde ɗen en teddina hay yimɓe men ɓe so yehi foore l'école ji ɗin on tawi ko inde kisi ma tooma so yehi hottu Guinée Fouta Diallo ala fus ko culturel enen e lannanoma effacede ono daroɗen noon kadi inne no yiɗe mari jannguɓe intellectuel layi ono nakkoy on famude ono yaho centre islamique mo yuɗa o ko abou kari e abou ɗuma hay asugol kolonji ɗi e hoore ceernoɓe ko maraɓe ko marɗe go fof ga minen ko centre rahma centre ɗuma komi yetiki on ko pinal alaka men ko wonɗen kon janngude pinal ala e mum miɗo andi ɗo on wallitike jama moƴƴan en foppo ko en ɓeydo wakkilagol wona ka TikTok ɗo joni ayay ɗo live ko amina ɗo live go joni si woɓɓe ƴawi wowli haala goo yimɓe ɓe oui ko ɗum inne wowlen haala men oui wona ɗi centre ji ɗi moƴƴinen onno Europe ga ɗo ya moƴƴi centre moƴƴi noon centre moƴƴiro hay siko juulirde inno inde mawɗo Fuuta ma quand même Fuuta si goɗɗo ara yo hande fulɓe no ɗo on faami ɗo haala lannata min kadi mi dogga ɗo miɗo andi nini no woodi on ɓelan calculande ɗo oustage juulale alansara eyo oustage milando ɗon honno wano fi o juulugol geeƴe fewndo ɗo minen wonɓe ɓen ka suudu koye men habbo ha tuma 23h ma 0 heure yoni o kawntiki no wawi juulude ka 22h ono ko ɓuuri raɓɓidude ko inno to oustage ko honno men warata ɗon hara mi jonna on fof awa ko ɗon awa kono honno men warrata ɗon ko ɗon ko landal ok onno si tawi hono gogo sellata juulugol waktu o hewtani ino sella noon moɓugol hakkude waktuji ɗiɗi koyni woni ɗum si tawi a wawata juulugol a wawata sabbagol juulugol geeƴe fewɗo geeƴe o ko ɓuri moƴƴude ko ya juulu futuro tun juula ɗon kadi geeƴe ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴugol ko ɗum ɗon kadi ɓuri sellugol anniyoɗa ina hawtitude futuro e geeƴe ɗon ko ɗum ɗon ɓuri e sellugol di innugol joni innen ɗo joni nini ko hella 23h goɗɗum on geeƴe ga innen on futuro hella on 22h ni donc ɗo joni yomi innu joni yomi juulu e 22h futuro mi sabboyo 22h30 mi juula geeƴe ɗon sellirano dalil ala e ɗum ɗon ko sabuna sellata ya juulu geeƴe hewtali kono hino sella noon ya hawtitu waktuji ɗin ɗiɗi hara goɗɗe majji feƴƴima goɗɗo e hewtali mi anda son faami ko ɗum ɗo woni lasili o ko ɗum ɗon dalil no woodi si tawi on wawata sabbagol geeƴe on tigiri ko ɓuri moƴƴude ko yo anniyo juulugol futuro e geeƴe ma o puuson futuro on seeɗa on say juuli ɗon futuro e geeƴe ɗon kadi no wawa sellugo kono ko ɗum ɗon ɓuri e sellugol woɓɓe noon no inna mi sabbo 30 minutes 40 minutes kono ɗon ka lasiɗo on juulu waɓu toon o hewtaji ɗum ɗon dalil ala kono noon hino sella hawtitugol waktuji e piide misal wano fana e alansara mi wawata juulogol alansara ka golle am kono nini ko fana mi anniyo juulugol fana e alansara mi juulita nde wote ono sellata yomi juulu fana ha mi gayna mi jooɗo mi sabbo mi yirtono mi juula alansara mi juulu alansara o natani mi anda son sendindiri o son faami mi wawata juulugol fana e piide misal mi accoya ha si alansara yoni mi juula fana e alansara si tawina ñande o ñande wonɗa wadde no seli on wawi famude mi faami ok joni so wata sabbagol geeƴe on kono waloto kono mi
ma mi juula mi pottina futuro on seeɗa mi anni yo miɗo juulude futuro e geeƴe na obligatoire pottingol na obligatoire juula futuro on mi wattida futuro on e geeƴe ko yon anni yo joni ɗon hawtitude waktuji ɗi waɓutuji ɗi ndene wano kadi waɓutuji ɗi nane won min ɗo joni ko innete kon mi yaha joni mi juula alansara kaga suudu mi woni nini no anda no on juulugol waɓuto e piide misal on inne joni on alansara naatino gibi hella 18 heures kono alansara no wawi wonde ɗo joni ha e 21 heures inano yo goɗɗo ƴetti ɗum ɗon yaha ronka juulgol e leere kono so tawi ka juulirde ɗo joni mi yahata koye mi yomi juulde kono so tawi na ɗum ɗon waɓuto himo yaaki dewal ngal Allah yeru Allah tan mo fawi gon dewal ngal e mum imo jonni tan yaajuru ɓuri dewal ngal no woodi dewe gono ton hara ko yeru waɓuto wona suumaye Allah fawi en horugol suumaye kono waɓuton dewal ngal e yeru ko ngal watte ɗon no fota kono sen ƴetti wano julde nden dewal ngal e waɓuto ko watte kon waɓuto no yaaji ɓuri dewal ngal ina wawi juulude fanaji buyi e nder waɓutu fana on faami si alansara o naati ɗo e nange nge mutoyde honno ko alansara andi noon min hari hakkille an wano futuro on simi juuli futuro on ani mi waaloto mi waɗoya réveil mi immo mi juula geeƴe on mi habbito subaka on mi heɓi ɗo de ñande koɗo gore jam woni wo se a waɗi ino nga sonje woni hoorema a dawa école ɗanta ko gore gili aɗumano ɗo ni ɗa wawi feƴƴingol seeɗa min ni haɓɓinna kadi juulugol waɓu toon e leer harana ado o yonaali moƴƴam non feƴƴi ɗon no ɓuri juulugol mo o yonaali on sa juuli yonaali amara julde ko ɗum mari ko on no kadi ko inni on kon ɗon on soñjawni hoore mon ko kanko daranta ɗum ɗon hoore makko si tawi ɗon mari feere juulugol futuro ɗano immoyo juule a geeƴe ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude on juulo e nder waɓuto on faami ko Allah woni yoɓude ina kanko woni yoɓude kono ko si tawi ari feƴƴirgol on tigi noon geeƴe on on ɗon e subaka geeƴe haray feƴƴani no wiide noon si feññinama ɗon ɓay haray subaka o naati haray geeƴe on feƴƴi subaka on si naati hen sen mi feññinama subaka on si soni ɓayɗo ko si téléphone on tigi on soni no ina téléphone mon on woni waɓutu ɗum ɗon ko mande waɗana fi waɓutu ko si peeral feeri ono peeral fajiri on feeri subaka naati komi fala wiwde si tawi hiɗo mari feere juulugol futuro immoyo juuloya geeƴe ɗum ɗon no wawi fewdo hara geeƴe naati ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kono on mara feere koyon hawti to futuro e geeƴe waalo ɗon ko ɗum ɗon ɓuri sellugol ok awa haray yimɓe buyno leegi kono hande mi tañini ko onon ɗo woni bandiraɓe noon ne heewi ɗo aɓe weltaniki o onon kadi on jarama ɓeyda sifa mom buyi ka leƴƴi meɗen ka leñol men ka leñol meɗen ka iwdi men ko noon kadi no wolora fo yo Allah ɓeydu sifa mom buyi albarka yo Allah ɓeydu sifa men buyi sabuna onon kadi ko udditagol ngol haqqille ɗen waɗi si yewtituɗen koyen andu no woodi piiwoye teso koye buyi on hajja umu salamu aleykum ok koyen andu mi arta e mon koyen andu no woodi piiji buyi ɗi wawɗe wadde fii kamen e komin wano hari moɓɓe ɓen ara nun kamɓe on ɓe moƴƴinay wano beɗi ɓe mottay min miɗo mandi no onno biro amen ɓe mottayno ɗuma onno ɓe moƴƴinayno onno ɗuma mawirkoy hari nawi fi ɓe mapora ko men ñama ka suudu ɓen amen no wawi ɗum ɗon kono haray ɓe mari golle ka suudu haray na darugol tun télé ma ɗuma ɓe moƴƴinay mawirkoy ɓe nelda goɗɗo araka on tigi ko kaari moƴƴin portoɓe no mari ɗum
enen non ko ɗum ɗon fof woni en wari ande enen en waɗi en ƴettina ɗum ɗon fof joni ala valeur woni joni ono wanare weƴƴitirde hara debbon hara no woodi piyu ko wawuɗa ñowtugol ɓiɓɓe ono conci ɓiɓɓe ma ɓen fewdo ɗum ɗo woduno hara on tino waɗi piyu kun o yiɗi kun o waɗanta hoore makko volontairement hein donc enen ɗo noon fof ɗum ɗo fof maayi salamu aleykum ok hajja ummu minen jenti o allo allo naam miɗo jenti o nala toon yettude Allah o ko debaji mon ɗin kaari ɗane fof miɗo suivude on ɗo min debaji ɗin kan no memi ɗo ɗiɗo kan no wowli few ko gonga ko sali mon ko tooli Allah jarama ono koye goɗɗo wawata wurude e angal pinal billahi ok ɗiɗo kadi hokkay goɗɗo hakkil eyi wonni joni on ɗi yaaɗo fulawa o ekkito sañugol beɗi ono ko aare wengaka saloma ko an moƴƴin ono tan libre mon ino woodi ko piyum ko waɗata ina wawi sañjude mawir kum enen ko ɗum ɗon foppo wara aya portojo ɗo no immol o yaha ono yungugol o nanga liƴƴi ɗin o accita goɗɗo go inna no min ko sport on fami ono goɗɗo ekkito morugol goɗɗo ekkito saññugol koye piyo hoy toso koye pellete ko gonga ande honno ɗum ɗo ɗinɗo piiji fof no hokka goɗɗo hakkille waɗama kadi hara wona aden jo fingitiɗo haray no woodi ko wawɗa apportude honno ko wawɗa ɓeydande société o ɗum pellete ko gonga miijiten honno hari ara num ayiyay goɗɗo ɗawawi moƴƴide ɗo mawir kum honno nelda gorejo ma ko kaari okkilal ma nene ma inda ko ɗum ɗo mi roni ɓen an ma biro an kono enen fuus tawi ɗo porto jo soda suudu o ara o pentiran enen mawɓe ɓe har ɓe yaha ɓe moƴƴina hoggo ɓe ñappa hiɓe wawi ñappude suudu enen noon ɗum ɗo fof maayi oui yimɓe ɓe no sikkay no fini non ko majjere ma ekkitagol fampagol daga ayiyay fof porto ɓen ɗo yaha fijoya ɗum ka enen ɓe ari ɓe dalti fop yimɓe ɓe no sikka fini Adja Aissatu salamu aleykum waleykum salam on jarama nala tan on jarama Adja ko jam tum min ko landami mari ɗo na ko gore jam mo jibinno ka depuis ka mois de avril wonno le 11 ni o heɓi ono so wawino wolande men pular haray no wela men moƴƴa min jentotoɓe lamen no ɓe wata français moƴƴa mi wata haalugol numéro ji ɗin on no ñande 10 ok na ñande 10 joni noon mo duwa wonogol 40 mo duwa wonogol joni wowle mi tertike o balɗe 40 balɗe 40 hono fiisi o fuɗɗi to joni noon o woni ɗin ɗon lanni ka mois de mai kadi ɓay o lanni ɗi 50 ɗumaji makko ɗa kadi wowle ko weɓani en ko hay tawi on stressaki ko fi yeeso tum hono wowle no wawi ɗo noon jon noon ka mois de mai kadi o hi règle une semaine tawi ko ka fin mayru ka fin mois de mai jon noon mois juin o dariɗo ɗo kadi wano le 10 ni o fuɗɗi ɗon kadi règle ɗini kuppi o fuɗɗiti kadi ha joni ni o fait kadi o ala juulude par ce que règle ɗiɗi no arde jon noon mo en fait no jiiɓiti makko o anda say ko règle say ko ƴiƴam bonnam so tawi mo wawi juuldugo le mum so wata juuldugo ok joni wallidiren fiye wawo famude nani ok onno si goɗɗo jibini ko ƴiƴam ɓesugo wiyete ñawore mum nden hino mari koye on ɗi wonu balɗe 40 ka mazhab hanabila e ga shafawi si han fanna ma ƴiƴanɗan taƴali ko ɗum no ɓuri woɗɗude balɗe 40 40 jours si tawi ka mazhab maliki enen ko mawɓe ɓe wonno e ko mum ma ko wonɗen kon e mum
kambe ko balde capanɗe jeego non ko jil capanɗe jeego 60 jours 60 ka maɓɓe donc kono ko ɓuri kon e ceernoɓe ɓen ko ɓe wiyata ko debbo ko ɓurata fiil ono ƴiƴanɗan ko arata makko ko balɗe 40 joni noon si en ƴettiɓen ɗon en ƴettiɓe balɗe 40 ɓen si tawi ƴiƴanɗan ari ha balɗe 40 hande kadi ɗan taƴa ko yo juulu ko yo juulu hande kadi noon ittandema ƴiƴan ono ka balɗe 40 onon feƴƴi ha balɗe 15 15 jours so waɗi intervalle hara ƴiƴan ɗan inne joni ɗan taƴino ƴiƴan ɗimman ɗan deuxiéme vague ndiyam on ƴiƴan arɗan ɗan hara intervalle par on 15 jours waɗi ko yo kontu hande kadi ko arti kon ɗon ko fiilordu o ndara ƴiƴan ɗan joni noon hiɗo wawi lan artande numéro ji mon ɗi mi on mi hanno mi wallito kono réseau mo no wadde yahara allo réseau mo no wadde yahara ok min expliqué dama warno ko ka noni non 40 jours dini non timino ono penda haysa hawjali yettiren mi ganda be ɓeɗo 40 jours dini non timino après woni une semaine pet woni après fuɗɗiti hiwgol non si woni tara ko une semaine pet ko yo compte toujours ko ƴiƴan wonɗa ɗan arde tenti noon so tawi ɗan nanda e ƴiƴan fiilordu imo wawi sendidirde ƴiƴe ɗen no gasa ɗum ɗum somi landike mo si tawi hara ko yeru yontere tun ko konti ha joni ko ƴiƴan jibingol ngol woni arde si tawi noon intervalle wano 15 jours wanno hakkude mum hara ko yo kontu ƴiƴan arɗan ɗan ɗimmum hina ƴiƴan jibingol ngol haray ko goɗɗum ngo mais ɗan noon kadi ardan e o mois ɗo laabi ɗiɗi ono toujours ko ɗum noon mi woni o wiwde si ƴiƴan yalti goɗɗan arti si en intervalle mo wano 15 jours ala ko ya kontu toujours ko ɗum ɗa woni kono ko batte ko ari kon aranu no metti fi noon seeɗa kono mi anda o wawi famude ok si tawi hara numannaki hara ɗo wawi yidude e ceernoɓe ɓe ɓeyda on tigi no wawi ceernoɓe ɓeyda mo wallitade ko par ce que wonde kadi ara ƴiƴanna no wawi arde hande acca janggo ɗum o fof no woodi ene on tigi yewtirte donc ko woni mi anda son famille e so ara o ronki ok aw Allah jarama Adja Penda assalamu alaikum wa alaikum salam iɗo e jam yimɓe e jam jantu wonɗo awa min kala jogi ɗo landal mi landanade ɗo gorejo an ɗo on bo 1 euro ta windu sifa ɗin commentaire ji ɗo nani 1 euro sa windi sifa ɗin commentaire ji ɗo mi bloqué ok na miɗo jenti on hajjay imo sonji seeɗa ka golle maɓɓe ɗon ɓayri imo tiggi mo waɗi ɗum ɗo hijabon ka hoore awa mo gollude o taroto tikkawol ngol ni wona ko ber noppi ɗin ko heddoto kon ko seeɗa awa joni o kamawɓe golloɓe mawɓe makko ɓen ɗon gollinoɓe ɓen ɓen ginnimo yo accu waɗugol ɗum ɗo tikkawol ngol ka hoore hari o waɗatano tikkawol o waɗayno péri kono gilin o suddi joni o acci wadde péri kon awa joni ɓe innudemo yo wattu péri kon ko ɗum ɓurayno mo labanede yo ittungol tikkawol joni noon ɗum no ɓittinimo ɓe innimo so ittali ɓe o accay gollude awo haalnilan ɗum noon hanki minimo he joni fo e muɗum ɓayri anduɓe ɓen aray ka tiktok ji no woɗi ɗo bandirawan si mi yimo mi landotomo
ɓayde haray mo faami fiiji muɗum wonno wonirta ɓenni mo ha sende mois so continue tikkawol ngol ka hoore o acca e golle ɗen joni noon ko on ɗum woni sabu ko wawata wadde hawrondira ɓe accanaymo moye nawsi no woodi du'aji minni fof e muɗum mi landoto on imo wawi wadde goɗɗum hara no suumi noppi makko ɗin e sukundu ɗum ko tikkawol ngol woni ɓe faalaka ka hoore ino woodi noon ko hippoto hara ko kufune ma ɗum hara no suuɗi sukundu makko ɗum ko ɗum ɗon ɓeyni koye sukundu woni tun ka yaasi sukundu makko ɗum tigi koye ndu woni yaasi on ko hen woni luwa golle ɗen ka maɓɓe ɗo goɗɗo no wawi salanagol goɗɗo yono fiimo tiggi ha ɗo direction ɗo ɓari ko Portugal ɗum ala ɗo type Inglaterra ton ɓe acca yimɓe ɓen non ono luwa Portugal on luwa emploi goɗɗo no mari wi'ugol min hila tiggimi on no mi jaɓatama kamɓe ga ɓe jaɓata non hina kamɓe ga ɓe jaɓata penda min komi yewta kon koko yowodiri e bindi si ɓe yaltinimo joni o yehi o wullitike ka syndicat ɓe wawi mo jonnitude e droit makko on o ɓe jonnittamo amin komi innata ko yo ɗaɓɓu golle nokkugo si tawi no woodi nokkugo yoɓe ono ka wata on mo tiggi o golla yo waɗi ɗum si tawi noon ko ɗon tu wawi ko heɓata ka o ñaama ma o yoɓa luwaye e o saayi ɗo mo wawi golloto ɗon seeɗa seeɗa o darano on faami ko ɗon de ɓayro haalanno ay ɓe syndicat fi ɗum syndicat ɓe innimo tigi tigi on ko yo noddu mawɗo makko on o sifanomo ko wondiri ko waɗimo tiggi kon haray si woni jooma ɗum ɗo centre on ɗon ɓarka ka ñaamete si wonoy ɓen innimo mo waɗi tikkawol haray mawɗo makko no wawi mo wadde ɗiffindi no ko woni no woodi nokkeli goɗɗo no woodi nokku gono ton on tigi no wawi hippagol wano kufune ma ɗum ɓe salotako ɗum ɗon ɓe salotako ɗum ɗon woɓɓe no ton mino jogui ɗo woɓɓe wuren ɓurɓe ɗo hippotoɓe kono kanko on ɓe jaɓali donc ɗon ko wiyeten si tawi no woodi nokkugo jaɓoɓe koye accitu golle ɗen eyo ko ɗum minni mo joni onno si tawi ko beru ko be ko tata ko ɗon o yoɓata luwa e nini e ɗuma ɓe wawi ɗumannade o wona ɗon o dara nokkugo so heɓi o yalta samare weltike buy Allah jarama ok 1 euro si goɗɗo ari landike ko none no falira noon o landorta min tode no welanmi ɓe aroɓe ɗo ɓe ronka landegol e hoore maɓɓe donc hina yimɓe ɓen ɗo ta goto waɗɗo ɗo commentaire e landal goɗɗo hay so tawi ko hoore on ndi woni feƴƴude sa woli e hoore goɗɗo min ɗum no ɓurallan hawrangol awa hajjaw muyɗo mari ko yewton ɗon joni waynodiren ka hajjaw mum ɓe yehino ok awa on jarama albarka mo ok awa wani on euro mi weltanike on si goɗɗo landike ma ko an landeteɗo on ko hitti e ma ko famugol landal makko ngal yetoɗamo fawakima andugol ko kanko ma ko goɗɗo go no an kadi jentiɗo on ko famugol ñawore nden ko ɗum kadi fawima min mi weltanike bandira on no landori no ko ɗum wiyete finugol ok hajja bari joni ko ɗo wonde waynodirra nani Oustaz en albarka buy on jarama yo Allah waɗu joddi aljanna awa yara mi noddo yeeyo miɗo mari landal kam mi landoto on ka privé ɗum ɗo si tawi feere no heɓoyike jabagol am alhamdulillah awa nam hajja aissatu assalamu aleykum Oustaz Ɓuriya waaleykum salam hiɗo e jam min noon mi wawa natude life de kono ko saɗi mum baji monɗin chaque fois mi jentotode moƴƴa moƴƴi moƴƴa noon go fi pulaku ngu honno de
fi wowlugol pularo min tigi miɗo mari gore ɓe buyga aya ɓe na junga ko fi hono mo wawi pular moƴƴa min aɓay nene makko ko pullo be makko ko pullo donc wo lango ɓiɓɓe mum ɓe pular no min ɗo no nafilam moƴƴa miɗo intéressé kadi mum ɓay komi pullo miɗo hiɗi yo ɓiɓɓe am ɓen kadi nanu pular exemple me yaadi kamen e nafunola moƴƴa noon o fijida e paykoy koye fop o nanay kala ko ɓe woli tawa kadi no weltini kadi moƴƴano Allah jaram andi sattata ha hala meɗen jooɗi ka suudo wolana lan haala lendi o aray tunge yan ko pular o wolta siko jaaje makko siko be makko kala mo yewtidata ko pular o aɗum no hajja en ande hiɗon fini ko onon fini hina aroɓe ɓe wolana ɓe français ma kannaya na ko onon fini on faami ɓe mawnay ɗo haray ɓe wawi haala leydi ndi onon kadi on battini e ɓiɗɗo mon on haray na ko innete kon ko ɓiɗɗo kaari ni ekkitugol mo pinal mon ngal ɗum ɗo kadi ko seede ko onon heɓi mo onon kadi on heɓi ko battinɗon e makko on faami ɗo ko onon meɗen ka train mi hara ɓe jentime sukaɓe fulɓe arano jooɗi wonde hara mi watta hakkille ɗum hara ɓe nande komin wolwi wolde kon chaque fois no mi heɓay ɓeyna ene o ɓiɗɗo mon ko ɗo heɓa mina ko ɗo heɓa ok ene ono nana pularde mina ɓay ko ɗum tumme wolta ka suuɗ e hoore kadi psychologiquement on jonni ɓiɗɗo mon on hoolagol hoore makko o heɓoyta probléme hersidugol e haala makko ngan e pinal makko ngal on faami ɗon si tawi no woodi finuɗo onon ton on ko onon mimminata fin ina ɓornagol tonki sattuɗi watto paɗe towuɗe wiyete pinal ko andugol ko waɗete ko wawugol newgol ɓiɗɗo mum on faami Allah jarama mi weltanike on kadi nani miɗo salmina ɓe ono ñandego mi aray ɗo on addemo mi yewtida nani awa inchallah awa ella ala ɓayde waɗɗo life wo mi jawat ok ñande yiwɗon lalan ɗo wo ɗum ɗo min kadi mi jonna on ɗon fanda no on ɗon kadu awa ñande yiwɗon lan ɗo wo on addemo mi e makko min kadi mi yewtida awa si Allah jaɓi awa Allah jarama wonɓe ɓen newde ɓiɓɓe ɓen e nder complexe ko ɓen hanuɗen dartagol ko wonɗen kon hina probléme ko en fulɓe hina probléme ko en jaɓu wongol ko en fulɓe ko en guineɓe ko wonɗen kon ñamiteji men ɗin pine men ɗen conci men ɗin hana wonangol en probléme kala ka yohuɗe kala ka wonɗe o wawde famude ko wonɗen kon ɗen hani jaɓugol teddinen maninkajo teddinen arabujo teddinen portojo kono wota en jaɓu ɓe holla en ko wonɗen kon ko sattede ko probléme en wawata ittugol on faami ko nene sellirgol nder no ɗo hande mi waɗa on français hande ko bandiraɓe mi woni ƴettude ɗo Allô, Madame Diallo. Allô? Allô? Oui. Naam, miɗen jenti o. On jaram haje, ko saɗi mo? Ko question mi mari fi la mari ɗo pay kon 3 ans ko wolata. Ah oui. Kono de question wiyete pula? Ko landagol. No, wawle hara ina hersugol. Mi fala nanugol hara ko kongol sellugol. No, ko wawlon kon. Ko wontunde indi ɗon ko landagol no wawi sa hara no hersiri. No, na hersugol. Awa wawle hara ko mi nanu senƴa tigiri. Ko landal mi mari. Awa. Hinayen waɗu wonde ma no. Hono ko ɗo winne ko landagol. Koyo on tigi fonto. No wowlita non français hiɗa manti ma anglais koyo hitongon yo on tigi nanu tiktok ɗo mi yiya ɗo suka no yalta ɗo inna on kono en se miɗo faala yaltide hara mo wolana ɗum portoɓe
Ah, ça nani, are moina, mido fa, il faut dire, mido fa là, yal fede. Hein? Oh non, adani la problème, mi nani un problème go. Ok, mi lo genti on, haja. Ko pay ko no mi mari. Ko 3 ans ngo mari o ala wolo de. Ni do ngandi wano. Mi anda son potina e ben don sera, stara no hawri, ma potolo be ono. Ya. No, yalla la, ko fitu yen famu dir. Ye kala. Ale. Ye kala. Na son piali be. No, mi piali be yal. Okay. Ko pay ko ngando ko 3 ans ngo mari ono ala wolo de. Ano en fala style andini yara surati ko jangi ko janga ini e makko mi dar style dum no walto to nango. Okay, ko duubi jel woni fi yo pay ko wowlu tigiri. Ko no 2 ans 3 ans. Duubi didi. On o yey kalaptani? Me yey kalaptani. Kambe ko eno me wiyo. Mene ko be woni me wolande ko way wandara ko autiste ma. Bay kalaptani e do be hudbe lay go motte. No mi ko mi na tan ko yon jillindir piigi la dan. Wadu gongol duaji din e sivugol kadi porto ben laptaniji mabbe din onno kambe ko be wi'ata kon o andi do way don arde do jon goddo yeto no haray enen julbe ben ko ni min tigiri min o wondo wolande do simi nawni do joni konto mi sakitorta simi yani do joni konto mi sakitorta kaka mocco be gaga laptani do kalaptani. Okay, donc ko en jabu dillingol sababe on ko e wadu du'a. Taw jentulo goddo ino no mi o mi wawi o moccude duma ko yow ka laptani ko scientifique mambe woni gollude kono hatta wadon du'a. On fami? Mi fami. Donc onno kadi ko ba ronki wol gollo ka be signal non law. No ko joni o wata wolde onno kalfe ko way wiide ko nene baba. Okay. No wata wolde ono kambe no ko henno be ni be wawi o wallitode. Me yeto ko orthophoniste me woni yidde mo. Ko be no me yaydo chaque semaine de ndartam mo kono. Okay, min do ko min na taw ko hunde wote mi o mina taw hatta hido wawi yode galaptani do wawi gadi dabbugol fi moccugol maduma min o hina gandangal mi jangi fi munno mi dayna taw kono ko hendu watto do hidon hakkunde piiji didi jabon few résultat mabbe on onno ko be wi on ko hande gadi préparon hoore mon dankorgol bobo mon e on résultat don hande gadi hara o marama pa dum do mais anda so way famude mi fami ono psychologiquement ko be inni on kon ton be inni no wawi iwde ka hara ko non tun on tigi wonirta no stay ko autiste hara ko non o wayrata. Ok. Supposons joni be inni ko autiste 100%. Kono ha be confirma be. No, mi fala inde innen do joni be inni on ko dum 100%. Hande gari ko on prépare hakkille mon en jabugol dum do. Mais anda son fami. Mi fami. Hande gari jabon ka hakkille mon 100%. Ido mari paykun ko wawata wowlugol. On prépare non ka hakkille mon. Hande gadi on tampata kan gadi o tampata. Hande gadi on tigiri ka suudu be makko on e biro makko on fo on prépare to no dankorom. Kono si on yeddi no ko don ko inde na gonga no on ko salamani on dankorta ko no handiri non. On derfay kadi ko wete ko lekki makko ki. Do mi ko minta si tay haray ino wodi do moccobe ma wadato be walil alham sona dum
tawi wano lagine kadi no wodi nyawdoɓe jinna iɗo wawi darde kono so tawi ara ɗum ɗa henani on ina fatalité no wodi ɗo maruɓe ɗo ɓiɓɓe hara ɓe wata immagol no wodi woɓɓe hara on ɗi wata waylitagol kala hunde nde Allah on nedduma a ndara woni degré mayre on ɗumannoɗa on mi anda so wawi famude hara ina yo lando Allah ko hen ɗum okkoranɗa Allah ɗum ɗo miɗo jogui dongal non prépare o yi portoɓe no buye maɓɓe no ɓe warrata noon on ɓe sacrifié on kadi tan maɓɓe on ɓe ƴetta ɗum ɗon jaɓugol ngol ka wonki fowtinayi on wallitoto pay kunkun hara on natali piiji ɗumani min go noon min mitoroto on yo Allah kadi ndikki mbo mo on yo Allah wawi mo haala miɗo andunoɗo marnoɓe kadi sifa mum kono ko tumi yejjiti so tawi miɗo anduno mi andi mi hollidiray noon kono an ka si tawi hara mi ɗumannike so wiye ka live ji an mi ɓenɗon hara ɓe mari expérience kono mi andita ko bonini kono ko min komi teɗon ko yon jebbi on diri ko yon jaɓu ka haqqille mum hara on stressaki e ɗumanɗo no woodi ɗo mo Allah okkorala yitere ɓiɗɗo hara himo faala bimɓe kikiɗe ok oustaz j'ai un enfant ok autiste aussi ok on ɓeɗo on windane ɓeɗo ɓeɗo kadi ko sonnaɓe kadi hono ko journaliste ɓe marani pinal huwodiral ɓe kiltivi moƴƴo ono windaneɓe ley ɗon ɓe wawi o wallitade o wawi famude hara hinayon stress o hinayon sonju ɗuma on fof ka suudu huwodiron e makko on none ɗo nani yo Allah on itta on sunon yo Allah on wawi mo kadi haala salamu aleykum ok il peut arriver à parler ok après ok yo Allah waɗu jabina ok musidɓe ok iɗo mari ko yewton salamu aleykum mari ari ko mi yewta ko par rapport e ko yowndiri ɓe sonnaɓe natuɓe ɗo joni men fi pay ko maɓɓe ko mi andaki ko belgique ɗo ɓe woni si tawi haray ɓe hono ɓe woɗɗaki hono ɓe wawi landitade so tawi joni ɗumani min mi accita on mi acca on ɗo mi yami juula ok mi anda on ɓe arnoɓe ɗo nane fi landi ɓe on fi pay kunkun ɓe wawi artude en ma joni miɗo jenti on hajjay allo allo oui ko ɓaymi nani ɓe yewta ɗo ɓe inni wo wondema ɓe inna ono fermé bafalngal kam on ɗon so tawi aran ɗumanni wi ko ɗum la wadde ɗum mi nani ɓe inna ɗo wo ɓe inni ɓe kala tan wara on tigi wawata wowlude mi inni ko sabu ɗum ɗon ok on tigi on wawi wolde few par ce que wano ono joni ono yewte ɗo min omi juula ɗo kene nani ok ça va allo on jarama de on jarama awa onon kadi ko belgique woni ɗon non ko amérique mone ah d' accord ok en fait ɓamin tigi ɗo la mari pay kon sella ila ka maternel ila ka crèche ɓe haalanolan fimu après mi waɗi démarche ɗiɗin han mi windi ɗo e centre hôpital no ɗo takko kan ɗo e centre d'autisme ɓayda ma leɗɗe fof no mari ɗum ɗon sinami faali fof no mari ɗum ɗon ok si on windimo ɗon mamɓe wallitoto min fay ko watum ɗo joni ko wolay kuji buyi ko wolay onon déjà c'est une bonne chose parce que inne on neyno inne baba ka ɗum no o wolay alhamdulillah yette allah par ce que mi ari wiɗama woltano ɗum ɗo fof o wolata fus o andi déjà si on tigi no wolde nene baba ko hatti koɓe inne on tigi wowlay par ce que min ay biranno ɓay min ɓe pay kon kono mari probléme wowlugol ko mapinnoɓe koko wiyata kon nene baba hali kono si tawi on tigi noddude nene baba tum haray ɗum ɗon waɗi espoir on haray ko so heɓi tout suivi logopédie e ɗuma e psychomotricité ɗum
ɗum noon ko yaawi sutton tigi wowlay par ce que ko ɗum ɗon woni ma on fi haala kan ko nene on e baba on ko ɗum ɗon woni fi haala kan par ce que min pay ko an ko neɓaali ko fuɗɗilan noddude o inala nene o inna baba andi kono ko hunde ko tawta na ko ina ko manni wona ko hulɓini par ce que milan andi ɗo ɓiɓɓe buy hay debbo no mari pay ko ngottis tum ka laptan kam yahata ɗon ɓiɗɗo makko jano no mari 15 ans hari ko autiste jo kankadi ɓe innuno on ɗo kono min mi yiide pay gungu e ɓiɓɓe makko ɓen tadi ara ɗo ɓiɓɓe worɓe tum tato mari donc ɓay mi yiide mini minni mi andali mi yewti min pay ko min yewtuɗo min fiki ko yeyi ñande goto no yewtirani o woni min mi hula o par ce que ɓiɗɗango kadi ɓiɗɗango ɗo marɗo 15 ans kankadi hari mo mari nden nawna ɓe mo mari autisme wonnan so wowli ko vers 6 ans o wowliri kono pay kum sa yi a hoyɗata a andata pus o mara handicap pus o mara ɓay kum no wolde normal si o innani makko autiste hari a andata o wani woodi autiste trois parties comme na min no woodi autiste trois parties ara premier on ara no woni normal ara mo woni normal deuxième on kadi ana woni normal seeɗa ko troisième on ɓuri wonde on no grave kono ça dépend vraiment so tawi on tigi mara handicap wono retard waɗa fi jawgol ay mbay ko ɗo neɓuno seeɗa so yeyi yaarde o enna wano 3 mois o yaari andi ko ennan 2 mois oɗo yaari voilà donc ça va alors psychomotricité makko mara probléme are ko haala kan ɗum kadi haala kan kadi franchement min mi wona enquête et puis bon mongo mo manque mo yimde nene baba alhamdoulillahi yette allah e kadi ɗo mi ko minata on concentré vous moƴƴa e ko metten ɓen wolanta on kon ɗo franchement siɗi henndi ke ɓiɗɗo mon o tawi e gerda e makko han o wona goɗɗum ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamina ɗum noon lan annditimo par ce que min mi wallitike lan fota e pay ko ngankon e o woola e piiji buyi o faamay sa noddimo no oɗo to fijide miñam makko o fijide pay ko l'école joni alhamdulillah e ko arata ɗo waɗa e deuxiéme maternel donc ɓayɗo woɗe boli ko ɗum woni waɗinde mo ɗum ɗo kadi école normal kadi woni jam o faami donc min ko minata on non il faut pas stresser min tigiri quand j'avais su mi wonno un peu stressé et tout darugo ɓayaɗami nawnare nden a wolanama fi nawnare nden kono hay moment donné ɓay mi pay koye buyi wowluɓe ɗa andi ɓiɓɓe hay musidɓe men no ɗo ɓiɓɓe sagata ɓiɗɗo musidɗo men ɗo e pay ko makko wowla mi landi ɓe ko demi jolo wowliri wo ko 12 ans wo ko 12 ans pay ko wowliri on jeltike mi jeltike ɗo awa kono pay kum kulle no wowlude min mi yaawi ɗon mi takkina pay kum mi woola ñalla mi woola moƴƴa mi pay kum par ce que aɗa no welude lan min alhamdulillah min donc on tigi tagotako jata on tigi wowlay towta ayi donc mi j'en ai vu plein depuis ɓiɗɗamo waɗi probléme je fais des recherches mi moƴƴano e marɓe mi debbo kadi ɗo debbo congolais jo kadi sagata makko no mari 22 ans ari ko autiste kono sagata on wowlay ko gollude ela mo waɗi gurdam normal aray wone tranquille waɗe tout wolanemo ka suudu witon nanmo télé o yaltidon e makko biro no waawir ɗo wo kadi ɗum ɗo ɓe inniyon ko kala ka ɓinniyo yew côté médical wata o aamu yahon jokkon suivi on jokkon toujours wonde yangi kono après o wiye so min ko hannde mi waɗugol réunion min e maɓɓe si ɓe wodi progrès makko ni par ce que o lanna e nde balɗe ka hôpital to kono franchement min fof min welti kamɓe tijirita l'école kadi ɓe welti ɓe yaltida e makko ɗo ɓe yaha ñallal ngal fof ara ɓe wondi e makko o waɗata crise na ari sa jatti piji ɗum makko waɗa crise comme bobo ɓen fof normal voilà donc nayo jaɓu stress ugol nayo jaɓu désespérugol e senditugol doole mon ɗen woni tranquille e mocce min mbiɗam hanne ɓalgo mocce ñandi to laptan ɓay ɓe wolani lam ɗuma noon toroɗa allah kadi allah dikki ɓiɗɗo ɓawa c'est tout ce que tu peux tori e voilà min ko ɗum noon mi gollitiri e muudi ɗum noon ɗiɗi mi gollitiri kono ɗum anno kono nawnare nde no nduwa yewtude fimayre min mi wanno ɗo hay mi yewti fimayre une fois ɗo e lam wanno ɗo vidéo min ɓe mbuyno heɓa ɓe ɓiɓɓe probléme kono ɗo en daaray kono ene waɗete en groupe ene marɓe on ɓiɓɓe marɓe sifa ɗum hara en yewtay ɗen nganmen en famodiray en wallidiray wono sifa ɗum ɗo eɗen anndiri en yewtay mi holla o ɓiɗɗo an on on rassuray on onon kadi pipay ko monko on anndi
donc ɗo si tawi on wawi mi anda honno doydirten contact so tawi on windanelan ka ɗuma ka windani on ɗo message ka compte o ok voilà ɗon mi daara e waɗa e groupe par ce que la andi ɗo kadi yimɓe seeɗaɓe e hara e wawa yewtude e waɗa échange hakkundeji men nani jalla jaɓi ɗum anno to ɓe dikka jalla jaɓi ɓawi ɗum ɗo ko nawnaare hettere ene en ganda ɗum ɗo mon personnellement aɗa mi yaal ɗum ɗo ila mi taga goɗɗo e bobo ara wolataara ɗuma tum ɗum ko ɗon ɗum kadi ɗo ko ɗo mi ande ɗum ɗo ɓe anda kamɓe tigi ɓe anda kono ni cause on kamɓe tigi ɓe anda kamɓe tigi ɓe anda kono tigi tigi woni cause on ɓe anda goɗɗo ɓenna wo ko génétique goɗɗo important message woɗɗore c'est vraiment important oui il faut en parler par ce que ene woodi yimɓe buyi ene wonde e mum eɓe suuɗa ɓe hersiri anda ɗum na ko hersini noon sini koko joni ɗuuɗi ko communauté koma yewtanen koma wallidiren koma wallidiren ɗum hersinaki par ce que ko nawnaare ndaaru gonga oustage en ko maaki ɗo joni ko ndaari ɓiɓɓe hoɓɓe go ni ɓiɓɓe hoɓɓe go ndaari won ko tiktok ɗo yahi debbo no andu no fijida ɗo e ɓiɗɗo mum o wawata hay daragol koye ƴettumo waɗa mo ka ɗum o darna mo o penga mo o darna piiɓe amoye autre o yii ɗum ka ɗum ko mi yii daare noon ɗum franchement daare ɗum noon ene hajjani on fof on jarama hajjani ko kanko tummarɗon ka yiɗo mari ɓiɓɓe go kadi non la mari jungo kunnon ko ennan kummare ok on no wono télé on ni koɓe darata koɓe dara jinna hoy koye buyi hari ɓe ndaray kono dernier moment ɗo mi acciti fof ok kono noon ɓuure moƴƴoyude on no gay musidɗo men ɗo tigiri signali ɗum ɗon ɗum ɗon kadi wi no jeeyay ko ono internet ko ari kon hannde no jeeyay ko woni ko wadde faɓɓen kadi ɓe wowlata gila mecciti ɗum noon kadi mo waɗi kadi attention simo wonni mo ndaara ela hari law kadi simo ka télé mi nottimo ndaara kala kono joni simo nottimo ndaara simi wawi kono oustad ɓuriya par exemple ka laptan ton kamɓe golloɗen ton aha ok on o yi hajja ko monon gon haalande nane on ko hajja ko madame ɓe aɗa jallu mi anda on ɗo mi tañini ɓe a windanilan ɗo ɓeɓe mi wonno innude simi anditi ɓe indilan haray ko yomi jonno numéro maɓɓe on kono e hajja on Ummu Kultum on hiɗo mari mi anda tun ko hono waton humpodirde ɗo on ɗon o wawi ɗumannade humpodirde mi windaniɓe ɗo message ka compte maɓɓe on o windaniɓe ɗon ok a joni hajja canni mi naɓana on numéro ɓeɗo on jonnon ɓe nani awa ok hajja Ummu onon kadi o weltanama ɓeɗo ko bandiraɓe amen hari miɗo jiɓɓi mi yejjiti si tawi ko kamɓe ko ɗuma ɓeɓe min noon ɓe jonna ɓenno kadi ɓe falti fimu kadi ok on bandirawo men kadi no wodi ɗo waɗɗo médecine mi anditi kono mi orient on mi naɓuno ɓeɗo e mum wonɗo France ono janggaynoɗo ka duɗal amen ga ono kadi no wawi o wallitani on ko ɗuma o jangi ko pharmaceutique en cas lekkele ni ma ɗuma aray mo wawi o wallitade problème ɗo ko surtout domaine psychologique way un peu ça quoi gasi joni mi naɓanaɓe numéro on ɗo wayna hay télé on innete sarma wona télé o min ɗaɗi ɗamoɓe to analammo télé ok innanona télé o gasi min ɓiɗɗan maɗɗo en nan on gonno doctejo makko on to gannomo télé o innita so ndaran télé tawni ok saga gasi joni aray on jarama fof joni aray humpodiri awa on fof on jarama ko ɓeydugol to sattinagol nani hajja ok gonga hajja canni ko wi kon ina ya heɓu mapa tata kadi ko ya maapi yimɓe men ɓe mbuyi fina ko si ɓe yirima mapa ko ɗon ɓe ñoƴƴata hara noon goɗɗo honno addantaɗo hoore mum nawnare ma ɗuma ene yimɓe men ɓen miɗo taƴƴini tun société no hani gollugol psychologique man kadi jaɓata yewtude kadi fi nawnaje ɗen par ce que mi hay ɗo maɓɓe nawnaje ɗen min faaleteno ino komi waɗi émission mi yewta fi nawnare nde min wolla konno min woni waɗirde fi ɓiɓɓe amen ɓigue on no ko nokku goto mumen yawde taɓa paykoye amen koye kono on tigi jaɓali on tigi suuɗilan fewo jaɓali non kono andi ko ene société men on
Negui. Hina société préparido wallugol mapido. Inen do joni o yedo sonna joni joni o jombe do wana hitande ma duubi dido jombali ono o jibinali mo fotti o be mardi affaire no ga sara kango no mapini mo no wonani mo problème psychologique kono hande kadi mo yidi wo dun ko misal tu no mi o mi jetti o mi jonni o donc société men o wonde a hebe problème ndara tawa buttuma on ko si a fanki kadi ko donc mi nata ko société on préparé te andingol ha société wawa jabude si goddo no mari mapa hinaya fawmo kadi mapa goddo ino jogi nawnudo biddo nawnudo ma pay kuno jukki ala ko jali o sa wata mo wallugol donc ko mi wonno inde do sa société wano grand pn ko simbe be jalibe dukku ko sa wadi pc be wallitoma dum no sali sanji gole ngandi yimbe be Ustaz Buria jami jabana ndo go sega nani okay wano debbo no tawa wondo nyawnde bidda on kala tan nyande gore mi fotti mo wonde biddo makko jiwo jiwo wano mardo wano 10 ans ni 9 ans 10 ans ne yutu mo ni wow oni wo e binta yi secret yango to mi hay nyanda ko non wolde tim jaka biddo makko kankani ko autiste okay Almi halani dum hadiya tari dum neno anda be porto be kambe kala ka biddo mabbe wadi pro kala ko buri ko si biddo mabbe no mari nawnare be yaay be golla yon bangi don be moto be dara no de ko be defanda on andi jak tay biddo makko ko autiste ko non le debbo buri wawde danka gol pay ko kala tan on buri tami wallude ton yakale mari biddo kanka di nawno do ono autiste ko no wawo yede hono bobojo ni ka honno ka honno ono har fere ne ga pula ko ni wonata tigi mimi sikino non ko ara on tigi nebe gol bano awanda no bofo yoni wona ya wawali yawde ka abudun don kadi no wayri wa hay no wayri wa kadun don kadi wa so di bofu du waray bersu du kay ka hala parce que hare kadi hakkile den hakkile makko den no kanko no migi tortono no yirta non piji di weta fay ko normal okay ko no ko iwa few no andi kadi no wodi woddo go bebe dubi jego seba o nde nawnare mi la andi do pay ko dubi jego o hebi on autisme kay o wawle o fije wada fop ka 6 ans tun o hebi dum no o hebi nawnare sabe mi ma yawde do hande naw ya harabe hewa ta wonde kono stay wonti ka bobu yagal hebi o hasi ko wonti di wawle min do wana boba on do bindo nder 6 ans normalement hare ko handicap ko jetti modo ko nder 6 ans binni hare lanni parce que pour eux hare wawi wolude o ngandi donc no ko du ko retard ma croissance hakkile makko den no wayri no wona hakkile makko no wayri non tan do wayra hakkile fay ko normal okay mi fami gasi do ko wiiden kon ko inaya jogo mapa tewtula gadi yimbe be fina ben gadi huwondir gongol ema wallahi hina on digi subani hore mum jogi do biddo selludo timmudo hina wakkilare makko kono enen miyedi ke no wayno jallugol goddo fi kaydi leyde porto ara hina wakkilare ma jonnata hina fofere o ya hadi o heba kono ayi dum don tigiri yimbe be jallindiray do be jokkindira ko angal pinal no biddo selludo hina hokki hore ma hina wakkilare ma mo hebi biddo jukkudo ma aden si jukki hina fofere makko dum don ko société on hani préparer de din don pi kare mi weltani ko mon fu joni ko no mi wiro non nani bedami jonnana on be numéro mabbe on ono hajja ono canni do mi nabana be nabana on ara ko seedu den do kon ko yo beydu sattinagol hara on jabali ono folede ka mijo yanugol ono démissionnugol onani ko yo wadu hakkille mon on hebi biddo nini himo jukki o wallitoto ma ha yaltoya inchallah hara yo Allah wadu barki kadi Allah itta on sunu ana surdoué ka pula dum non kamido andi ko ferado awa fatu kanko inni me woko fatu kanko inni la ya joalo do fitre pano ko inni la woko hakkilo mabbe den duudi woko dum be mari problème okay mo in
Jasu. On jarama. On jarama. Jarama bo. Assalamu alaikum. Musibe onon be leydo nini no mi ronki donc. Awa jippi. Na onon do tode. Ono wonɓe ɓe leyɗo joni mi ƴettira on allo assalamu alaikum hajjay allo allo andi wonde ko duhiɓe ɓen tu natata ɗo hande ko ɗum waɗi saminni bandiraɓe ɓen kamɓe kadi ɓe naatu ɓe yewta mon ko wadde ɗo ko fifo allo assalamu aleykum waleykum salam usal nalato alhamdulillah alhamdulillah ok min la maɗɗo question oye mene min gollideta e marɓe ɓen question ande maɗɗo landal allo assalamu aleykum waleykum salam hajjay ɗo e jam onalle ko jam tum joni sabbo ɗo ha mi gende o alpha jon ɗo mi artana o nani awa salle jam awa alpha jon miɗo mari landal nam landal angal aray ko si ɓengu ma jibiniri ine lebbi jeetati ko manki seeɗa e famille o fof mo bike ɓe naa on na ɓiɗɗo ma konno islam wiye ɗum ina famille on wolanta on tigi ka woni kon ka ɓeygure makko ko kanko yetto ɓeygu on no ko kanko yetoto ɓeygure makko ne ko woni feƴƴude kon hakkude makko e ɓeygu makko si ina wondi e sonnajo anke makko hiɗon ko onon woni feƴƴindire piiji hina ɓe ka yaasi yetoto ko feƴƴinɗon ko a yetotoɓe koni kon feƴƴude kama ono nam kono kamɓe ɓe ƴetta e calcul ɓe na aagi bako jombuɗamo ko ɗi lebbi ɗo ko lebbi ko ɗum ɗon noon mi woni o humpitude ko ɗum mi woni o haalande ɗo nam ok hono ka sari al islam aqallu muddatul hamli ko ɓuri fanɗude e dumunde reedu ko lebbi 6 on fami lebbi 6 si tawi a jombi sonnajo si goɗɗo jombi sonnajo ɓe wondi e suudu debbo on jibini ka lebbi 6 ma ko fawi lebbi 6 yimɓe janamɓe ɓen e kawtalngal ɓe mara ko ɓe wona findu reedu fus si on tigi noon jibini ko jaasi lebbi 6 ɗum noon ko pellet hina reedu makko kanko gorko kono si on tigi jibini e nder lebbi 6 ma ko fawi lebbi 6 sellanta wonɗo ka yaasi wowlugol ko feƴƴi kon hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo si debbo no wi hina reedu ma ni ɗon ko kanko irriti si an kadi noon a wi'i hina reedu ma ni an kadi hande kadi ko wiyeteɗa ko dalil si a mara dalil ko yon huɗo mo kala mo on 7 seedo waynudiro on fami se jetti ko ɓuri kon fanɗude dumunde ko lebbi 6 an Maryama e Ibrahima ɓe jombidiri bobo aroyi ka ɓawo lebbi 6 menen haala amen ala to si Ibrahima no wulliti kay ɗe wawi mo jentagol si Maryama wowli goɗɗum goɗɗo no wawi jewntagol o wawi famude si on tigi jibini ɓawo lebbi 6 gorko inni ko ɓiɗɗo makko goɗɗo mara ko wowla kawtal landetake nene landetake baba landetake kala ukkuiɗo ɗon mo hani foccede 8
Kunu sari on wi. Amma no ko endu wado ton ka galle ton mimmi anda. No. O wayi famude. No wodi yimbe godo be calculante ko nyande be hayno ndiro. Hara be dumanni. Ben ka be ngureji yimbe ben goddo hana ukku gol to hunduko makko. Manda non si landangal no luttiro go. No don fami ke. Mana dalil bil fulaniya tippodi. Kawandi ki tippi ko wete dalil. No. Ma lammitorde hujja. No ko andi ba be minna yimbe ben do tabe wolo français ko dum woni arande si mo woli arabu be addana lan do min kadi. Andi a wona karamo ko ha an kadi heba on jangana ku be jannobe. Awa on jara manani. Barka mon buy barka. Barka Allah. Assalamu alaikum. Okay, on hajja be salminno be nane. On jarama. Awa. On acciacche dei si melangi pularo. No. Min sita on digi wawata na ella ko sadi mo. Aw. No nan dalilan ko Europe ga ma on do. Oy. Angal pular mo ngal tappige de. May. Na Europe ko America. Ko dum gasi ko America. Ko dum ami andi do pulangal do mi andi ko goddo no. Kono mi do jenti. May. Na. No anji tigare no woni no fawi jiwas à partir de so hebi règle ji makoli. Awa. Onno. John non mi la pays imbe buyi tigi be alado. Nena nono tigi baba ankal ko jube be dido kala ko be jube. John non honno. Est-ce que si mi tigaki mi anji non no favila no wodi bakka torem. Okay. Onno ko hendu yettete do. Ko bari. Ka wondo non ko yimbe jelo yettete ka bari si iwi ka be nguremo. Ko bari yettete don ka? Bebe wondu don. Ko yimbe jelo kadi yettete don bari. Na yimbe bui. Na mi nena baba wonji ko. Kono e hombo wondi. Gasi? Comme il y a famille, on connaît famille éloignée. No, gasi jori ko non mi fala wiude. So watti la yettore monde. E bembe wondu london. No gasara ko non tuoni barika. Kono on inali on ittay yettore monde fiyon nandu e mabbe. Ka hilon jabi yobe jogo yettore mabbe den ono wonon don tumba ono gari ko on bari. Ka ko holli hina ko woni kon e mon hina ko woni kon e mon kon fo itoton fiyon nandu e mabbe. No woni non bari ono ngo inali no mi ko mi e Michel wondi min gadi mi wonta e Michel ko holli no wodi piiji gon ton kadi hina yon jokkube tum on jabi. Okay, ko holli tiggare nei onon e mabbe no gasa ko non seedu don hebe mari yettore mabbe ne onon gadi o innali no min ba ko min tu woni bari kasare do min gadi hande kadi mi wonta bari no wodi piiji be nyamata no wodi onon gadi piiji di nyamoton wani joni tewu kose o nyamata ka no ay no wonde kasare mon foko non duwan nyamata kose kono généralement même andi ben foko julbe fayda na buyi tiki no hina no mi andi mi wolare fi tiggare taw mi wolare fi tiggare taw mi lando on joni sido wondi do nini joni e julbe kasare mo harabe nyama e tewu kose onon o nyama okay ko holli piiji gono ton hina wondema si wobbe go hino wadude onon kadi ko yon nando e mabbe non hare hande gadi onon o mara ade yagal o mara personality ko won don kon
hina yon accitoro e fi woɓɓe go ɓe nanda e mon on woni hakkude maɓɓe ko on tigi heɓu ko wiyete kon on pinal mungal identity makko on faami ɗum ɗon mi faami ok sengo go kadi mi lando wiwɗon lan kono tigi wiila wondema si on tigi helli faama imo waɗi hani waɗgol tiggare kono si on tigi waɗi tiggare on si on tigi waɗali tiggare nden hara himo andi est ce que o heɓe bakkatu ok non kadi mi lando goɗɗo hino andi yiite sunnay hara on tigi no andi yiite ngen sunnay so naɓi kollum makko ko o sumay ka o sumata o sumay fi honno ɗulele mo andi yiite ngen sunnay parce que on naɓi kollum makko ko ok ko holli andugol hunde nden haɗatama sa waɗinde fi'inugol yoni fi an hiɗa andi a heɓata bakkatu ma a heɓa baraji ko holli andugol ngo jogangol ngol tun gandal ngal wawata yonugol dandugol ma innen ɗo joni goɗɗo no hunji alqur'ana kanko mo andi qur'ana on fo l'islam on fo kono o juulata mais nan ɗe andi min mi gaynali goyta o min mi gaynali so goɗɗo himo andi alqur'ana on fo hara o juulata goɗɗo gonoɗa o anda alqur'ana on fo o juulata kamɓe ɗiɗo ko hombo ko hiɓe seeɗi ɓe seeda ko holli andugol ngol yonata mimi iɗon hawjigoy koyndi mi faala o wiwde fiisi goɗɗo hino andi e si o anda ɗum ɗon tun waɗata fiisi on tigi heɓa bakkatu ma o heɓata bakkatu wuritode so on tigi no andi o waɗali ko ɗon o ɓurata heɓude bakkatu suuɗugol sukundu ɗum ko hunde wajibi ka debbo ko hunde waɗɗinde ka l'islam si tawi on tigi hino andi a tewi ke acciti sukundu ɗum a jindi ko pellata heɓe bakkatu mais non ɗen andi que allah accana e piiji ɗin fo yimɓe ɓen fo ka ɗum kadi allah accana yimɓe ɓen piiji ɗin fo kono noon min kadi mi lando on joni allah accay bakkatuji ɗin fo kono min kadi joni min mi lando on Allah kadi nanay kala ko goɗɗo wowli e ko anni ga ok inne joni biro mo sa bonni biro ma o accante ka o accantama hani hiɓe accane ka hiɓe accantama ɓe accay ka ara noon daroɗa yeeso biro ma inna min si tawi hay min hay simi bonni biro am ɓe accay ara bantoɗa biro ma hara ko no aray ko an honno koy ɗum ɗon ɓe accatade jonno an kadi heɗa andi ɗum ɗo ko bone an ara inna si goɗɗo bonni allah accay an tigiri wowla ɗum ɗon a yaha noon bonna haray an kadi hiɗa wayi wayoɗo on tun bonnoyi hara on tigi wowlali ɗum ɗon kadi inna kadi allah accay on de joni min mi yahay mi bonoya onon ɗon ɗiɗo haray ko mbo ɓuri bonnugol haray ko anduɗon a kono wayi wandi joni an hiɗa mari gorejo ara joni bonnamo goɗɗum inna accana o accante kono sa ara ine joni min miɗo andi hay simi waɗayima a accay ara bonnamo o ɓeydeto monanagol a hana innugol ɗo hiɗa wawi wadde bone on tigi no wawi faljude kono noon hina yon tigi yeeto yimɓe ɓe min allah yaafoto min mi waɗa e bone o mi tuuba ɗum ɗon no ɓuri wonde bakkatu an déjà ko wondema awa haray allah ko wolta kon kanko hina gonga allah hino kambani kala o waɗɗu ɗum an noon ina joni min sin waɗi allah accay ɗum ɗon no ɓuri wonde bakkatu sinda ya waɗu tun on say tuuba kono an inna joni min miɗo andi hino boɗi kono min mi waɗay ɓa allah yaafoto haray ko wonɗa ko wadde no ɓuri bonnugol
don haray hay Allah on haray jati Allah kin tigiri woni ate dinali o wayi famude aham fami kono hano mi na inugal lan fara bonnugal ko woni tum no andi nane fendo landi dalan mimiro ono arde tumi jabo kono mimiro andi hono min e ma ko logique yewtidete mi andi non ano raisonnirde ko be mi wawa jabagol raison ma ko dum wani enen dido e nebita mi do jentima c'est-à-dire que ça jambi di e himbe bui hara be ala wadde ko doit kon hara mara exemple forcément yettugol hore ben himbe don inugala wade piwu kono non ene ko honnum Allah ko hombo Allah ko hennum Allah fawi e bani adama dewangal ko hennum e ko woni kon bani adama fu sariya Allah on ko honto o wadi mo ko e piwu hondum o fawi bani adama ko julde e mi andi Allah no fawi yimbe ben julde do ono wonu do nani mi rede mara e telephone o mi arta ono be plantike ay sa jipaki wonu don to ono luttube gado way luttude place mo Comme on a philosophe be woni yewtude bedo ko jangu be gani bedo be jaabe take tuno no dagi ma no harmi manas ko rabiyatu ka ko rabiyatullah manda wa alaikum assalam wa rahmatullahi do e jam onon kadi ton fo mi salmini on Mesdames et messieurs, ok, ano MD. Merci. Joni fuɗɗito ka wonnuɗen ɗo hono mala inde hoccino mari wasawis manda ko nennete no ko mi wonno wolude tode finditi ko wolunɗa ko mi jaabuma noon inda harayɗa wonde e yimɓe ɓe ala forcément wadde ko Allah yamiri ɓe ko ok ko ɗum ɗon nane mi wonnoma min kam noon ko mi wonnoma innude on acca hakke minama o nani ok l'islam on sari Allah on ko e honɗum Allah on fawi e bani adama ko honto ko hoore makko ko fo makko kono innen ɗo joni hakkunde innen ɗo joni Allah ko fawi bani adama dina kan ɗum ɗo mi wallitotoma kaka hakki inne ɗo joni hiɗa wondi e yimɓe ɓe fof ɓe yeddude Allah an kadi noon hiɗa andi Allah ko hen ɗum fayiri ma dina kam ko haqqille ma ɗen hina fiɓeɗa hino wadde ɓa an on a andi ñawore nden hiɗa wawi sendidirde ko boni e ko moƴƴi fiɓeɗa no waɗude an waɗata ɗum ɗon an waɗa a waɗay tun heɓa bakkatu
nane mi waɗanima misal fi hondu sumaynunu fi hiɗa andi yite ngel no sunna fi an goɗɗo go anda on ɗuɗe non son on ukki kolloy mon koye sumay hiɗa wondi e yimɓe kamɓe ɓe waɗa e piiji innen ɗo joni hiɗa wondi an joni an MD ɗo hiɗa wondi e yimɓe ɓe piya e biro maɓɓe jiwɓe goreɓe ma ka saare ka wonɗa ɗon kamɓe ɓe yawto biro maɓɓe ɓe piya e biro maɓɓe tata no an si ɓe ari kama ɓe yiya e biro ma ñaɗante biro ma no gasa wonde piyete haray ko hennu hamɗa waɗugol an gadi kangadi ko ya piyu biro ma ɓa kamɓe kadi ɓe piya ko ɗum ɗo woni modde ko ɗum ɗo yalti negoy haray ko hennu an hamɗa waɗugol haray ka ɗofta encore plus biro ma sa wondi e yimɓe ɓen hinaya e to nandidugol e maɓɓe no woni wono woniri piiji ɗi fellituɗa ɗin hino moƴƴi hina yoɓe salo waɗaɗi piiji ɗi fellituɗa ɗin no boni hina yoɓe eto ha waɗaɗi wano min e mon ko sattayno hakkude men ko son innuno ene tiggare no moƴƴi waɗugol ka moƴƴa kono onon tigiri ari wilan waɗugol ngol tiggare no woni wajibi ɗo joni simi faami sattende mon nden ko ene mi waway wondugol e diina an kam ka mi nandindinto e goroyɓe am ɓe na exactement ɗum ko probléme mo c'est que est ce que mi waway tenugol hoore ko kom décidi ɗo par exemple hande ɗo ni mi nilam faala tiggagol mais hono jango mi yi goɗɗo mo tiggaki toujours mi dawe on tigiri yitere hara avec envie hono simi parce que on yi sonnajo fayda no terte sonnaɓe min ko MD ko min ko personnalité ma on mi faala aw par exemple min hono parti ɓurɗo on labede ko ɓandu on mbaji ko sukulo andu non ɗum ɗo aysa wowlali ɗum ɗo yimɓe ɗo jenti en ɗum ɗo ha to jina awa simi suuɗi sukulo andu mi labirtake wona simi la acciti sukulo andu la andi jon noon accu hakke accanalan hakke an ɓa mi nana hay rewɓe féministe ɓe ɓen ɗo ko fiyo yimɓe ɓen yi'u hiɗa laba e fiyo hoore ma ya taw hiɗa laba ko hen ɗum ɓornantuɗa e ma ko hen ɗum ɓuratama fotugol on no welugol ko fiyo mi dara hara no wela lansimi yiti yoran ko daroga ok joni noon ko Allah taguma ka ko Allah okkuma e ngari ko jogiɗa kon inne joni sa suumi sugunu ma ɗum negoy an a jiɓaki si tawi hiɗa laba sugunu ko ɓawo woni ka hina yeeso sugunu ko ɓawo woniri hena fi yeeso hina yeeso ma ngon kadi kaani sakko sa tintitike kono an innirta ɗum ɗon sa suuɗi ɗum ɗon haray a labaka min miɗo tan ini koko ɓeyano wonma yirude noon ko ɗum ɗon na gite maɗen amma pimma kono yimɓe ɓe luttuɓe yira e mano ɗullele nini mo landike ma ɗo joni goɗɗo watama suɓanade conci koko falana kon ɓornotoɗa sukundu ma ɗum kadi a yiyata ɗum ñande o ñande an ko a julɗo hina mari diina ko honno suɓorta fi yimɓe ɓen ko yi'a e mako ono acca an ko Allah faw mako ko sabuna mi yetike ma sukundu ma ɗum honno ko yimɓe ɓe yi'ata ko ɓuri ko kono an a inni haray a labiraka noon ɗum ɗo min ɓe tan ina haray ko wonɗa accitande sukundu ɗum koye woɓɓe goo yi'undu ɓe inna kaari no mari sukundu labandu ɗum ɗo logique ko hombo e men ha hande inata ɗo joni no min simi suuɗi sukundu an ɗum haray min mi yi'ay mi labaka min miɗo jooɗi yeeso ma ɗo
ko mi yirata sukundu andun do ko bami do tinti kono ay pular en nane benna debbo ko sukundu na sai ni do joni debbo ko sukundu debbo mardo sukundu mo mara koyde go haray yimbe be inay ko debbo labado debbo mardo sukundu mo mara kinal hara kinangal lu buri sibayni debbo ko sukundu holla wonde ma ko sukundu yebetendu ka andi no wada non interprétude non inne do joni debbo ko sukundu haraye rewbe buumi be kambe be mara sukundu no ka sibayni debbo ko sukundu ko wonde ma debbo ko yebo o sukundu mundu do sira mari sukundu an ida mari sukundu dum yimbe be no andi an hida andi sa yehi moragol hida andi ida be no hebe andi mari sukundu si goddo jombi may mo andi da sukundu hande mari sukundu no gasa debbo ko sukundu no gasa go wolde fi modi makko min ko mi fala wiude an do a andi sari aw ko imma ya subo ko welata kon Allah inula do ma ko welata kon gorebe mabe may nebe ben sukur ma no laba ndu sukur ma hindu wawi tajugol hara ko ndiyam memade ndu taja ida wawi naw yugol hara wobbe go inata ay ko suula men ndu sukuno ko fewndo do wawda suudugol sukundu dum heba baraji na fewndo du bori tawata dum andike mais honno mi jangi kadi que honno ti gare de normal condition c'est-à-dire que ça orni kede aboni ke piji go on temps hara dita hara sa bornaki ka ti gare de par exemple ono ti gare de mara condition hay e hunde so wana hara ko debbo helli faado ko dum no duwoni on sarti mayre be ni lawo sa tigi ke sa wati ke pantalon ya data ina gonga si debbo tigike o watti ke pantalon mo dum anaki ko ina temu ko yo dabbu pantalon kadi keldudo ina en inno yo ittu kadi tigarne on yeru ko suudete ko ka hono ka e sonnajo on ina fi so suudi dum do inna kadi joni dum kadi ittu sukundu mo hani suudugo sukundum mo hani suudugol bandu luttudu jonnon si tawi hara nokkugo suudaki hina ya yeto yimbe ben joni no si tawi ko pantalo wadda ko ya ittu sukundu kadi yalta no ko suudaki gon ina tan kadi suudu mais dans son famille nego yes oui mais dans ça wa ifamude ka ono ko kala ka yaltiti inne do joni mimmi yi debbo ono inne debbo gon don kanko o borno to cionki te mudi o wada dole ke timur kono o yaltina juude himo tiggi mimmi arata mina no ba yaltini juude den ittu ko tiggi da ko ko idite joni beydu kadi suudugol juude de inne do joni si goddo tiggi ke ko Allah won tigganade ko Allah windata mo baraji landaki fi sondigi no jangi ma himo hunji alqur'ana no himo hani suudugol bandu makko dum e fe worbe janambe woni mo jangi woni o janga ko woni hana yondigi suudu sukundu dum haray mo watti kadi cionki ko lanji kono ina tamo on se kadi ittu joni ko suuda ko sukundu mimmi do andi nini hida folotirde hakkunde ma an e on no wodi ko wiete kon ruhu ma on ko rewata kon Allah e faale wonki maki ça fait ok hande kadi non dum do hino folude jonno ko luttata ko imma suboda Allah inulado dabba baraji di ko kanko okkuma ngari hin ko kanko okkuma sukundu de yulandu hino laba himo wawi ettude ma o suboda gorebe ma ben e inabe be manoti e bel wono ya ton si lannoy on se no arta ka Allah
ko goddo e mun subotoda mi do felliti no ida wawi subagol hara ina min kadi to di indiya su ni non kadi garanti on c'est que ça subi que nafsma on anda sinyande gore hara da ider dum don alla itidata ko dun no mi inni ko ima suboda alla fewno nini ka alla fala do ya suudu sukunu manu ma acci hala oyo on sei suuda kono fo mun dobe suuda ndebe mo be suuda ta do be suuda sukunu no wawa no julu gongol ko imma jula ma o be naba maka jule be jule sukundu ngari ko no asuboto ko nini hida wawi fere sodugo tiggare nden suuda sukunu manu ma o acca haɓe araɓe tawa ɗon md kamɓe ɓe ɗaɓɓa holno ko tiggaw ɓe naɓa kono haɗa laawi ke ɗo no min hina min desidana e ma few min mi wallitima tum famugol hoore ma min mi wallitino woni famugol situation o ko an suɓanto hoore ma ay kadi Allah kadi yetima o jonnuma hakki o ina subana hoorema wa hadaynahu najidayn min mi arata mina emde no joni haray on yo ƴetta ɗum aɗa anata yite anata aljanna no min Allah waɗi ila andi tigga gongol ko l'islam o yamir ila andi kadi ko Allah taguma ko Allah okkuma kadi piiji ɗi fu ko okkurma kon ko imma ɗoftoramo ma yeddiramo kono a yewtilan ɗo wondema goreɓe ma ɓen sukunu ma ndum ɗin ɗon pi ko an suɓoto Allah e nulaɗo ma suɓara goreɓe ma ɓe ok miɗo andi no an e gore maɓe no wodi piiji goo ko ɓe waɗata an a waɗataɗi no wodi piiji goo no ton no wa'irɗa no gasa an hara ko a ɓalejo gasa gore maɓe fof ko portoɓe mi wolaki a yaha innaɗo joni ya ittu guri mangi ko complexe joni ko hendu wiwɗa joni mi miijitata inchallah gasi mi on mi forçata ma e hunde koya yo miijitoɗa ɓa Allah waɗiɗa andi ñawoje ɗe mbiɗo felliti kadi a suɓɓoto décision ɓurɗoma o moƴƴande hande e janngo barakallahu fik albarka buy wa fikum barakallah on jarama ok anda musidɓe o yimi o bandiraɗo men neɓi di no gasa woɓɓe mon innano ko ndu waɗi ɓuuri a wawi jantagol oɗo ka e nder ka o mawni ɗon hino seedi eɓe mi andinoɓe se tawino ko momi andino kono akiri mamo mi andino mawni mamu inani mi jabortamo harano min gayni dino mi yettuma waɗu ko faalla ko min gaynida oɗo none ko ka o ne'a ɗon ko none débat ko ya raisonu mo hino seedi mi yetti gongo tan hara ko sonnajo pullo ɓeɗa ƴawno ɗo mi marantano mo tan hande mi waynodirino harani mi innino waɗu ko faalla kon oɗo ko jiwo wonɗo yewde l'école ni no ɓe jangita ɓe noon ka l'école ji ko raisonnement a wata convaincirde ɓeɗo awa haray ko ɗum ɗon wonde woɓɓe mon aray ɗo mi sonka e maɓɓe wonde kadi be mi jontanoɓe oɗo a wawimo a convaincirta oɗo ñaɗangol mo ma ɗum ɗon a natoya yiite oɗo ko be jaboɗa question ji makko ɗi komo kala ino wodi no ne'ira awa nayo goɗɗo arɗo joni o ƴawa ɗo o inna ɓa min mi e wakko min waɗiri ni ko min gaynirta nani o woɓɓe mon ɗon haray minen jogui kaafa hoy ok ko ɗum nani wasa mi landi ko honto o jeeya ono mawnuɗo mamum ma dalaba ma pita ari tawila ni mi yewtirtani de enen hiɗen andi hakkunde men hiɗen andi ndi ok hande ñallala nga fo o waɗilan ɗum ɗo ay goɗɗo inni o votre patience nous a étonné je travaille selon
le climat ko ɗum ɗon ok ko Benjamin ka ko onno allo salamu aleykum na no mi ko so watti la ɓeɓe mi ukkodirta ɗo fof kono ardata noon sa ardi ɗo mawnintinare a tawi miɗo defi joɗɗini komi rottani tum sa ari ɗo hiɗa newi tawala miɗo newi ok ko ɗum waɗi tawi mi landigoy no wowno tum min mi andi ko heɓaɗo ɗo oɗo koye a raisonu mo ok hakkunde men noon hiɗen andi ko leɗɗe ok oyiɗo min mi accanimo yo desidu ɗo ko ni ɓe ne'irta ɓe on faami ok oyla hay kanko tigiri imo jentade lam oyi ko imo mari question ñimo kono wonda e yawre kanko tigi no holli wondema question ji makko ɗin kodi wondi jindude ka hoore makko mo hatton jini jaabede kono enen mawnuɓe ɓen dow so ari ɗo joni ene goɗɗo no wawi teddingol mawɓe mum min nayi yawoɓe waynodiri kono tun hitomo ngol laaɓa كيف نجيب على الذي يقول أنه مجبور على المعصية؟ أوكي مورغان كاين غونتا كاين هندية أوكي أواي وعلى أبا كاين حاجة عيسى ina onon tu woni gayen allo ko be hajji Aissatou be do ka ara be andali be activity ko mi tibe okay mari ko fi be no wono on jogiteɗo okay aw annahu majburun ala kulli shay hadi yusama al-jabariya ko ayato mono alla no okkimo no hokkuma hakki ko dum yeti monane ko dum mi yewtinane alla no okkuma haqqi fiya subo al-ikhtiyar donc ko dum mi jabino me ala to ngade ono ala jemi nam mi do jentiyo voilà no bende be sel déjà bayo no gasara ko mo dubi sappo na je wonno do yewtidude donc ala jen terte wadgol commentaire min e yimbe ben yewtelan toɓɓere mon de ok toɓɓere nen ko innugol wono bobo ɓe min kadi siɗɗo wayrunoɗo noon kanko wonno ha duuɓi jowi so wawi yewtugol quoi ko hunde si nangi ka pay ko yagal no joni ko woni tun on ñogge ɓa yafoɗon andi mi hina ɗum woni yewde fimo ceerno ok non hina ɗum woni sujet amen on ɗo fayda mi yewtin ɗum e lanni kono ɓako ko yowodiri e ala Dieng sabbe langude ala Dieng non no jeeya e sariyaji an ɗin ɗo so tawina ɗum woni yewtude sujet mi jaɓata on tigi yewta kono mi inni ɓako ko yowodiri e nawnare iɗo wawi yewtude ko raɓɓiɗi no gasara ɓe jenti on feƴƴen e goɗɗum ngo ina fi ɗum ɗo moni yewde miɗo jenti on ok a joni ɗum noon hari min kadi ko ñoggol ɗum noon tuyinna yoɓe ɓurtu wakkilago kala tan ɓe sifa ɗum ɗon ɗum ɗum hari ko ɓeyditugol ɗum ɗon on tigi kaji buy tawata siko pay ko yagal no iwa heña ɓuri so tawi hera on tin jandi yasi nangima ok joni wono fika haala men ɗon ko toɓɓere min nayi ko wi ɗon komo be wakkiloro ka woniri mawɓe ɓen sengori ɗi ɗiɗi noon wona wonu innugol tun ko debbo mbay ko kanko ɓurta wonde ka galle makko gorkon tun ko ɓe ɗiɗi noon ɓe duwa immade tawata siko
surtout ene wonɓe ɓen kaleɗe janane ga tawata sika ka suudu yewtugol ɓe haala kan holla ɓe piiji hay siko ndarugol télé no wodi piiji ɗi watta kamnen hara ko pular o lete woni ko pese woni ko télévision jigo waɗa ɗi émission donc yimɓe ɓe wakkiloro gon on sengo donc parce que min mi yeeɗo wano ga min miɗo wattani so wattani lenen Europe ga déjà ɓe wakkile parce que min miɗo mari ga ɓiɓɓe bappiraɓe ɓeɓa gande ɓe alafri ɓe nana pular ɓuuri woɓɓe goye baɓe konake yettudal par ce que tawata ka suudu kon ko ɗum noon wowlete tawata kadi ga irene gandidirɓe ɓe wonde e dimanche hajuji waɗi pay koye fottindinte yewte si kadi noon pijare komo beeyo immo namo beeyini tun ko ɗum ɗo min ko mbi ko ɓuuri en soñjugol e haala men kan ko wiiɗo ko kala janngoyɗo nokkugo mi sikki na gandal ngal woni addorde ko naamu mo tawoy to ma woni addorde eyo haɓɓi to ko naamo golleta si goɗɗo yehi France ari hannden kadi ko ma o ɓornande nden haal yewtornde hay so wola e pular ko ma o hartina daande nden fii yo anndo imo nana français o força e woni fii pular o mo janngoy kadi ka arabu ɓen si ari ko woni o ko ma ana ya anni ahi donc toujours haray so wolay ko ma annda simo wolandema ko ma annda ko tomoyi to jama yo accu on complexe to yeru ko wawɗa kon be hara momo a wawata ɓay moji luɓaɗi no woodi e nder haala tawa kadi noon anndali e haala ma kono yeru ko wawɗa kon so yewtude pullo yewte pular laaɓungal tawata ko hunde nde a wawata ne fes si tawi ko français jannguɗara ko ɗon ƴettata mohum nande ndingol fino famira kon ɗa wolde ko donc min haray ko ɗum ɗon mi enden ɗon toɓɓere haray mi weltani ko ɗon haray o weltanama on bo Husainatu 98 o compte maɗo mi taƴƴini ko gorko woni ɓawa makko ina yewtore fi hoore goto wonde nani na débat personnel ɗande noon e sa yo wi mini mi bloquete kono jokku mbiɗa sañiri ko noon mi sakkitorta mi yiɗanoma noon bloquugol ok Mody Amadou allo nam ka wonɗon no ayne goɗɗo no wolde ɓaawo no ko yon ɗanni si tawi kono woni darde wuyte no min ko landal ɗum falno mi anda si yawri ala jen kono woni darde télé on no mi rottini na ko landal ɗum ko no bon no jiiti e pular meɗen ngal ɗum ɗon no vraiment o émission mo ɗon c'est très bien ɗo weltani ɗum ɗo moƴƴa ɓayra menen fayda men nanta pular moƴƴa kono noon o attayake min ko landal tumi fanno landade mi anda sino wawi gattude so tawi miɗo andi ella ala ko si mi anda sonke voilà min komin mawɗo kono o télé mon no huɓɓi no o rocci ko miɗo nande hitoyi goɗɗum ko goɗɗo ne wolde ɓawa to kono so tawi hara koye chambre wonɗon fermé bafal ngal voilà ɗo hawri ouais ko landal seeɗa min ɗon ko mawɗojo seeɗa koye bo sine miɗo jibina 1958 landal mo ngal no yowodiri e duuɓi ɗin fayda ɗum ko seeɗa won ɗum lanto sawri no wawi gasude hiɗo wawi landegol kono ko min ni sa hara ɗum no battodiri e duuɓi ɗin ko ɓe min anda duuɓi ɗin non battodira ko façon no mi landota ɗon woni nandode e duuɓi ɗi way ok on no oustage faut voulez bloquer ou pas mi bloquete mi suɓike ɗum non ouais lorratama lorratala ko par ce que min mi innuma mi avertise donc ɓa innilan komi waɗi komi faala komi bloquete e on sait jama men no famin kini komi woni e duuɓi ɗin no ala jen joni yehe ɗum onno tete ɗum no awa d' accord joni ko landagol o min ko fiigol tigagol min noon mi jowaki gandal few ɓarke min ni on mi jowaki gandal seeɗa mi janggi noon alwala on no juulirte e no piiji ɗi fof no waɗirte noon
mi dali no fono giurite pigi di fono longa di pigi di ore te me ko ule wote mi lando to ba no mi no ba mi ne bi kale de porto be do mi ne bi do faida woni 40 faida yoran sera me bombatike feno me wono pai koi zane 70 no hari ngol tiga gol ala kulun jakel mi ko futa jalo mi jaldi bilangi ko to moja zane 70 75 80 mi hari menen jajirabe amen nenirabe amen sina juma nenirabe amen mapatirabe amen ko yahayno juma tigo hasi juma on jula ma be sento be harta hari dum ala lagi le fop ben ko to mi jandi mi yahayno diwal labe menen ko men be hedde kula onani kula do be jura en lo juma mi be tigi ke no mo be tigi ke no sawri be yawde juma si be arti arabi aciti mi anda ko no wiete jon mi yejitino dum ko be moroto be jippina ni ko fumbe futa do wala ala jeng mainga landal mo yafelo wala landa ko lanu jon no mi nani joni sikka no men sikki joni ko yimbe joni be puri tangude alqur'ana yimbe bawo do be kwanduma way don kamo no mi wayrito okay hido manditino ba joni en yehi do manditino debbo ka watto pantalon futa no dum no mi meda dum no meda yide de okay ni so yehi to ngayne rabbe wata be watto pantalon mi anda mi wayrito parce que kwane de mi wayrito okay hari rabbe watta ko pantalon hari be tigota ko joni be tigade be watta de pantalon fitiga ngo zey watto pat wala ko non jagini mi no ko non kay udon ton sanzino andi fendo mandi don onon hari be tigota ko be watta ko pantalon be tiga jeunesse no wal on sabelantu onon kamon hari ko mandi tino don debbo watta ko pantalon debbo tigota ko ka okay joni non wobbe go watta to pantalon wobbe go tigoto joni joni way joni mi do yiya dum do jono hare kwenu hande wadugo mi anna ba je demande je pose no mi gal go no mi milandi andi ko mandi tino don ton hari debbo watta ko pantalon debbo tiggota ko mi do jabi ko mandi don ko mi do jabi ko falla la yeta gol joni hina normal yo robben no gasa tiggo ba enen e mandi taki dum on babirabe men ben kono e mandi taki kadi e babirabe men ben debbo no watto pantalon sere jinda e futa dulala no ala futa jalo fop awa joni andi watto be pantalon ari wada be tiggaji ari e andi do fo joni ala e ko tawnen ko mabbe e jonno indo didi ko no woni dina islam ko no woni jagi dan tan des fois rabido mi yalla e buramu ko no yimbe be woni no mi to feno yimbe be woni no law e hande no yimbe be woni fewnori no waje yimbe be tiggo pay ko ngay ko 15 18 ara no jombi e bawo do non hari dungala hari on ma c'est fierté pour la gollepi min ko non mi anno jiwbe be mi ay no be mantora leppi ibe mantora ko firsina hala ko nati gare hala ko vraiment hala c'est très bien on say kadi hari yimbe be borno to leppi be bornta ko veste nini kan no be bornade veste kadi wo hari suwan menen kotrabe amen mi mari no fi mudum hari wo be banoto vestiji ko be sola no vestiji wano sifa bala hari ko tande se touré mi no anu no non c'est très bien il me bono no vestiji ko yuri valorisi je sais pas quoi Joni ko vestiji iwa ni Italie be borno e France risi on be acino no mi andi ma hale automatique be borno no hale automatique ko suka be borno to no kono wa mau be ni ko c'est-à-dire question on ko ino ko tum on tuma ko yim mau be ngare tuma be men mau be amen be ngare ko jangube ali be jogi gal gandal alquran mo jano firu be no to bi fo no to de wano wano diwa la be ga ka lu mi ton kubia dum fo ha de lokel pui la ngani do lam no ko lokel pui fe wa ro tum
kono la ganduɗo nokkeli buy kono mantaki mi mantaki goɗɗo no tiggi no tiggi sina hara ko tiggeteɗo mandu yahowo juma min ko haalmi ɗum ɗon mi yiyatano ɗum ɗon ko ɗum ɗon jakkini ko ɗum ɗon jakkini lan e gandal hange ngal mi anda si hawri ko joni yimɓeɓe ɓuuri janggude ma e siko ɓawɗo yimɓe ɓuuri janggo ko ɗum ɗon jakkinin mi no andi no gasara joni yimɓe ɓen ɓuuri finugol min kadi nini mi haari arano mbino manditino toon reɓɓe watta mèche fuuta fo voilà ɗum ɗo mari joni no min kadi komi yeehi ton kon negoy mi yiya yimɓe no on rewɓe no watti onno ɗuma watti peɗali waɗi mèche hara ɓe jogii sakuoy ɗum kadi min mi mantanoki ɗum neniraɓe men no waɗayno fof mi anda min kadi haray ko hen ɗum waɗi ɗum ɗon min kadi ɗum ɗon no jakkilla par ce que je comprends pas ɓaɗa min ko minen jeunesse aɓe feero min wonno années 75 70 Fouta Diallo fof tande sectouré minen gonga min aminama hay hono wiyete hoɓi hay mi yejjiti ɗum min aminama hay ɗumani mi anda ko no RDA ɗum fof min yimi langue national on on yimmuno amuɗon kadi hari noon min noon fewno mi manditi hari gorko amata few on amuno seeɗa ka école ji ɓe ko forcé mais sur ça ɓa ko aron tuma ko il faut vivre la révolution ok vive la no gasa hara ko révolution ittuno tiggaji yimɓe ɓen en tout cas non ɓe no ari ɗum no ça rien à voir l'islam on ari no jokkira kenne fof min mi jindi hakkude kula zawiya hedde mi jindi hakkude to fof nokkeli buy mais bon mi yiyatano ɗin piijino waɗe mais fi amugol fi ɗum noon haari ko forcé ari ɗum noon minen sukaɓe haari ko ɓe forcinayno men c'est obligé haysika ɗuɗal siɓe mobiliba ɓe inni hannde sukaɓe fo yaw yimoya ligne national Sékou Touré ma wacca Sékou Touré mais on est obligé d'aller no gasa hara conseil tiggaji ɗen fuuta majjuno no gasa hara conseil wona ko révolution addurno e mon ara o maɗitaki woni moƴƴa ɓaara e dey neeɓi mino manti ko toon mi jangal wala yeɗu no la manti moƴƴa très bien hono kula tigi ɗon amayno ɗum no di minen cukaloy koye ɓe rewtotonoma ɓe force min piiji ɓe inna min piiji min waɗo ne par ce que woɓɓe amen woɓ bon minen ko kocciraɓe amen min yiyayno no waɗade piiji no défila no waɗa ɗumani no wacca Sékou Touré voilà ɗin piiji ok haɗa on say fewdo mon kadi har yimɓeɓe ɓe waɗayno anniversaire honno ɓe naɓa gâteau ɓe waɗa bisou hari ɗum no woduno hari ɗum no gala ok joni kadi ɗum ɗon kadi no woodi mi anda ɗum ɗon kadi konto ɓe yitti non ɗum ɗon joni ko jikku c'est à dire ko wonno ɗon e wode nane kon nane aɗo maga ɗo goɗɗum c'est la même chose par ce que enen fulɓe ɓen ine yiɗi copiyagol ko meɗen kon joggen ko goɗɗo ko ɗum ɗon ko golle meɗen ɗum ɗon hari on tuma noon ko wonanomen ɗo hari on tuma yimɓe ɓe yalta moƴƴa guine hari minen wano cawga saare amen yimɓe sukaɓe no heewi tew jiwɓe no heewi tew rewɓe no heewi tew minen saraɓe no heewi yimɓe hari on tuma yaltugol ngol ɗuuɗa ok no gasa anndi no gasa ko giɓi yaltuɗon hara piiji ɗin changi woɓɓe watti waɗugol tiggaje woɓɓe watti waɗugol pantalon ono woɓɓe waɗa mèche donc jibabu e ko wona tout ça ono ɓe waɗa jilbabu ɓe waɗa veste e on e jipuji voilà c'est à dire ko lannimi o ɗo ko c'est à dire ko rapport enen fulɓe ɓen honno enen changeoto ɗen tout le temps ka yahude wo par exemple min ko Sénégal mi arno ko toon mi sakkitori fulɓe Fouta yiyay toon Sénégal toon en ko wowlata ɓe wawata pour am ɗum noon no laabi toyi ɗum noon hay min tigi mi neeɓi to moƴƴa hay min tigi pulal ngal ara no ɓowri seeɗa ɓaara mi neeɓi toon e pourtant nato min jandi mais ɓaara mi neeɓi toon seeɗa hay pulal ngal no ɓowri min tigi o yewno Russie kadi seeɗa ono on janngoyano Russie non minen komin payi koye min ari kotiraɓe amen ɓe yawno Russie e janngo woɓɓe amen woɓɓe maɓɓe woni militaire ko wiyete hono wiyete hay mi yejjiti ɗum fof noon wiyete hakke makko ɗum mettiɗam ono ko français senno ɗon janngugol non minen mi arani france ɗo janngugol non minen min neɓade ka école minen min neɓade ko ɗum waɗi si min numi on minen gandal ngal muutaki non en fof ngal muutaki ɓa min kay no weltimi moƴƴano jantagol andunoɓe 58 ha 70
Non, mais non, depuis 71. Ah. Vous demandez le vrai 70, 71, 70, au 28, 22 novembre 70, c'est pour la manti. Donc, on fait le bewengo no yimbe benda. Voilà, mais nous ano ka pon 8 novembre. Non, mais me fala ka muta de no mbala me yika ko ko ina yon hulu filitanagol mais ono giral hesangal no hani andugol ko no hulanton ko yudon ono hido moƴƴi jentede menen ko pay ko yamen ko bibbe amen meme wawata wolande mais gandal mo ngal ko yon wuddirgal min don ari landa golla piji goddi no ton wawata wolde dum ka panel jido parce que bayra ara wobbe no ton joni aki ala jeey min ko yon aru min mi yeto on ko min ko mi andi gon min mi lando on no fi ko mon ko ino ko fi bibbe mon be o yi ka no ko mi lando to o do kala dum gandal mo la gal buri lam on tawama min ko mi tawaka min ga mi wari jangude mon kono non o inni ko fi bibbe mon be o yi ndo ko hakkille be PDG RDA benni benen ko be PDG RDA ko dum mi fami do ko tellement ko mene traumatisé no men traumatisé trop ko dum ko wari mi landi o so yono jangugo risi kono Allah wadi bawno o yaano jangugol risi no an ko men pay ko non on perdano fo mene yawno remugol ngesa fapa ok dum no me yawno remugol rema ngol lamu dum no me wadi dum do gasim mene be yafi no me fiya go risi on para ko men pay ko seda ok joni don Europe ga joni men nebi Europe do way gasi min gar mi weltani ke o moƴƴanani joni aray en sa jaroji ni on jara on buy albarka mo musidɓe ɗo duwalanterdegal o hande ñallal ngal fop on jattilal ngal soɓe miɗo huli ɓe aroɓe ga Facebook ɗo va chercher du travail ɓe tawan ɗo kono le walan tongude ha ɓe tawalan ɗo va chercher du travail ok maintenant siko hajja Safiatou e hajja Mariama allo no ɓeɗo ina ene wondi hajja Mariama Diallo min mi yetike on ɗo kala arɗo ɗo ko be mi heɓana mo méthode no mi yewtira Alpha Ba no kam on ɗo noon no sonki de na mi salmini on ɗon lande si ɗon e jam vraiment haray ko weltanagol on tun jawnilan ɗo haray min mi ala landal haray on jarama saama mon ɗo ƴettude arɗo ɗo yewtudugol e amen konkoyne ton kon findinamen hakkille ɗe aray ko weltanagol on ay miɗo yi gila fuɗɗi ɗon senade ga TikTok ɗo e ka Facebook min gila ɗum mi siiway on haray woodi piiji buy ko ɓeyditi e jama on aray on yo Allah on ɓeydu gandal ngal yanña allahumma amin jonno ɓa ko enen ñallidi ɗo si lewru maayi joddi suudu no mi hewti kam o nani eyo ala problème assalamu aleykum albarka mo aleykum salam ok Modi Mamadou ceerno mi salminima mi salmitike o jam bolo wonɗa ko jam tumo alle no mbaɗɗa alhamdulillah ko jam bolo baari no mbaɗɗa e tampere komo ɗum ko defte ɗe yeyata ɗon de ɗi yimɓe lannaɗe est ce que ɗe waɗi defte pular defte ɗe mi woni yeyde on to Alassane kam on no sonki mi siganno ko defte woni ɓawo maɗo ko defte kono na ko mi yeyata ɗum ɗo fof ko komi jangata ni na mi yeeya waɗi defte pular miɗo mari defte pular o kono noon hina komi yeeya
koko mi jangana hore am min mi sikono ko yeytede quoi joni ko mi sohno toon defte pular no Fouta Jallo quoi oy miɗo jogi defte pular kono min koko mi jangira miɗo mari defte yeyeteɗe kono ɗen ɗo no lanninini Oustas Lamar ɗo témoignage um daɓɓum pot accon ha mi o emen gaynida mi arta e mon harinane mi noddi o comme no son heɓi kale baleya miɗo sohli mo e oɗo Alpha Abdoulaye mo kayere on kadi ok ɗum ɗon noon ko ɓuuri welde fi ko ono ko deftere oya Yerodoro Diallo non on mbiɗo jogimo ko kale baleya on mi yiɗi kale baleya ko de hombo moƴƴini mo on ko Alpha Amadou Diallo yi way ko gonga mi anditi ono mi jogaki mo ɗo nini andi mi anditimo tawi ko kanko e ko on kalmi oɗo Alpha Abdoulaye mo kayere on e tarika Fouta Jallo ko ɗum mi faala ok non mi jogaki mi weltima mi yinto feɗɗo rebi montumo ɗaata mbiɗa heɓade toon kon par ce que kale baleya mbiɗa intéressé mo kono ko Sénégal wonɗa nini no oɗo saka mi wonani Sénégal konto wonɗa nini ko Espagne woni ok mi taƴƴiɗa wawamo heɓude juuɗe honno ɓeɓe honno wone tabital pulaku ni tabital pulaku iɗa wawi landa ko tabital pulaku Espagne ma France inchallah mi heɓa mi jogui ɗo numéro waji goto min dam sikanda deftere ka yeew ɗum ko mi landuma alaji min mi jaabike ma min mi ala yeyude defte ko ba yettala andi mi faami ala a faama ndima mi sikkanno ka yeeyo deftere quoi kono mbaɗi amin dan mi lamdima quoi awa mi weltima a jaram ka moƴo ok ko ɗum e dala tétologie ok mboɗo Alassane uddite micro mo voilà mimi joni ɗo témoignage on da onno ka monno sonkude min sino sonkude ka monno sonkude mi ɗumanoto mi itti ko sonkata ko mi itti joni mi jippike min labar témoignage on daɓɓum oɗo son jiiɗa ok MB iwi sonkongon ustasi iwi sonkongon ok ajo miɗo jenti o voilà témoignage um daɓɓum no neniraɓe men koyno wiyete témoignage awa seedintingol on koyno woni fi ɗum voilà min komi mandi kon no sonna no waɗo neniraɓe amen ɓe no wuurino noon honno ɓe waɗatano ko gonga ko ɓe wi kon wano ɗe tiggaɗe ala jeyn moɗi Alassane iɗo andi ɗo min hina on débat mi woni ɗo ko mi woɓɓe yewtide men gayni di woten arto e ɗum ok yo yafoto kono minayno tum ɓe alaji Alassane iɗon andi iɗon tawa ɓe mi hittini fi mum ɓen ɗo hina débat fi tiggaje min e ɓen ɗo mi yawtidi ten arto e ɗum ɗo ɗo noon fowi aray ka panel ɗo kono iɗon ɓuuri andude sariyaji ɗin ɗo si mi yewtidi e makko ba o jippike min mi memini on débat en wowla ɗo no gasa ko mettata ɓe nullele harina sise on noon no selli ko gogamo mi jaɓi ok Allah jarama mi weltani ko lamari waji ɗo momi wajo wano bandiraɓe amen ɓe ɗum ɗo kadi mi newnanta on ɗum ɗo awa mi jaɓi joni ara mi weltanike o mi jippike aray inchallah on jarama yo Allah saw on baraji musidɓe en ekkitoto ñande mi addi ɗo sise wo ko on ɗo yewte koyen luttu hunde nden suɓinen nden yewten nden mimɓe ɗo wono Alassane ɗo imo tawa e ɓurɗon onno aroga onno ka panel ɗo mo andi sariyaji ɗin mo andi kadi sa o landi ɗo mi ƴettemo MB ono hito mongo men ala nande hito ngon yalta ono mi tañini sa ɗo waɗi micro itte ok joni meɗen nande o weltana golle on ko won ɗon ko wadde na fi noone haala kam minen janghuɓe ɓe ekkoɗo no woɗum no ko ino ton gon ko
intellectuel mon ben tawai ko sonji na par exemple men pornete no symbole kay ko fi sabu a wowli pular hala maka langue nationale problème no borna ma symbole dara ko gala no nakeni e jinde hanu no ender kuron fop nyallangal fop kay kolto ko tawai no traumatisiri pay koy han tawata himbe ben jogi hay hala mun kan tay ko buri wande ko himbe ben ka école ji borata wonde ari 8h 14h wonde da réviser to han 16h 17h on tawta susata fewwolugol hala makan ko culture française be wadi dum hay leddi go e der France tigiri ina kamento intellectuel membe no do wattande yila e mudum e surtout jannobe membe wattane yila e dum non inshallah inshallah be gado imunno ko inato hon kari par exemple ndare si goddo e misal si goddo yehi jango yi arti ari sodu hunde ko ndare este ko occident de moƴƴina kawana occident sanu mo soda ta wonde ouais adi do bantu e no ko France moƴƴina don no ko labbe da moƴƴina ko ndare e produit français on buri moƴƴude ko no buri no sodata inana no buri moƴƴude kongoɗo maniro men woodi colonisation ko janni en ko janni on kay ko français ɓe bonni hakkille ɗen ko guerre psychologique ouais donc ɗum noon kadi yimɓe ɓen no duwa watta nde yila ɓe moƴƴa e muɗum ouais woodi ɗum noon nata kadi wonɓe ɓen jangude surtout waɓe ɓen recherche yewtuɓe ɓen niveau ji goɗo duwa etade tawata 6 heures de recherche ji mum tawata ko hella kamɓen ɓe ɗaɓɓatadi fuuta jal wawno nane wori ɗo no 6 heures de recherche mum o ko duuɗe fuutane ɗum noon ko buyi noon par ce que ɗum kana tawa ko wallata sakitugol aada men on sakita hunde men nden heddo kadi ka bindi nafi jangoɓe biologie jangoɓe choisi sa sujet ji tawata kaka meɗen tawata ko fuuta jalo ɗum noon kadi wallitoto e moƴƴa way ko ɓe rede mara ɗo ɗuma on nani ko ɓe rede mara lay bon sona taƴe ɗo wawi wonde ɗon hara on yiwane hande noon o live men ɗo o juuti en Facebook miɗo duwano taƴude seeɗa seeɗa kono mi yejjidi few wonde ko ni Viva Israël! ok mi arti on ya photo on mi anda on TikTok on ko ni woni gollirde ni na mi do jenti yo ay ko wallito surtout non e recherche marbe men kadi mbuudi tawata jogiide ben eto ndara no créer usine ji kameden usine de transformation ji
Okay. Minen no yimɓe ɓe yarata ni o fuuta ni ndaara kadi wonde wonɓe ɓen to wonnaɓe formation ji tawata honno produit ji transformé te honno lemune waɗirte jus holla ɗum ɗon wonɓe ɓen to honno mango on moƴƴirirte tawata wonta jus ma ɗum wawede marede ha hitande arore ɗum noon fof no wawi wallitade kamen wuura yimɓe ɓen kadi wuura lan ɗum ɗenga men ga kadi wuura par ce que kala ko goɗɗo nayi ni ɗum ɗo ko fuuta dialo ndaare ɗum ɗo ko fuuta dialo yorna ɗon ndi yawi waɗoyara recherche anda honno fuuta dialo woni ɗe ɗumanno gasi mi weltanike on Empire Sokoto Fulfulde, il n'a que 13 000 abonnés. Ko yimɓe ɓe woni ala wallitade. Hiɓe wakkili argol ɓe ndara ɓe yaha. E suumaye hari ko 13 200 mi jogi. Ano 13 800. Non, 12 800 hella ɗon. Ha joni ko 200 personnes. Ɓe wawi wakkili argol ɓe abonota ko ɓe mo ɓe yaha. Donc, ko noon no wallidirten non. En famille, Gibi et Soumae, mais le temps il ko 200 personnes à réussir à abonner. No di wombe dawde do buy be abonata ko. Ko yaaru jeja be wulla. Sitana ko piji fu fala fu won de wadde do. Hanno mi hebino ni 1 million. Kono toni madin no di kani hanno ko di kani o ko di mettata. Ok, modi MB haray on weltana manani. no hunde wotere kadi ko mi fala no ɓeyditude. Ok, awa ñogge min kadi mi ronki. Surtout kadi ono wowloɓe ɓe yimɓe ɓe no duwa wattande yila jentoro on faamu. On tigi ande ene yimɓe ɓen ko jentorto goɗɗo wonde ko fii no jaaboro on tigi wona fii faamugol ko on tigi wone ko wolude. Non. Par exemple, comme Allah ne wona mi andi ko woɓɓe go mino na il y a une ustaz qui m'a bloqué ustaz ɓuri amini habbi mi yami dara ɓeɗo kadi ko honɗum woni e wolude mi yehi mi jenti ko wowlo ton kon mi tawi no wondi e haqiqa itti on sumati ñande mi si Allah jaɓi ñande weeti wo bimbi ala ko seede dareta ustaz ɓuri est ce que ɓe publie goɗɗum ka page maɓɓe mano est ce que ɓe wadde ɗuma mi jento hay si mi heɓani tan jentagol ñalorma arti jemtoa fuuɗu mi jento ayi ɗum min ko ɗum ɗo woni nafa wonade waɗugol débat ji gonno toon tawata fof no andi fi muɗum tawata ko probléme jiɗi a wawata redirgol débat dewle ni ma ɗum piiji gonno toon mais ko ɗumɗo idée findina himɓe ɗum ɗo surtout minen entre guillemets ko finata ko intellectuel jannguɓe ko mi yiɗo yimɓe ɓen jannguɓe ko watti argol ga jentowo ɗum noon ko buyno ɗum noon are miɗe weltani o ono ko jannguɗo français o woni intellectuel mari hay commerçant jo tawata ni ko waɗi intellectuel ko utilise o hakkille mum ne hena fi goɗɗo no jangi français ko intellectuel non entre guillemets ko yimɓe ɓe wowlata ko ok en faltodiri ɓe sari entre guillemets ko yennugol waɗi yimɓe ɓen ɗum ɗon ɗumanno to hara wanano ok koye men faam koyno wiyete entre guillemets ɗum mene e pular koyno woni entre guillemets e pular awdar wona nden hunde ɗon tun ka kono yimɓe ɓen ko noon noddirta ɗum noon non mi landi ko honno ko ɓa on firtanilan ko wiyete entre guillemets min landi onno ko honno ɗum wiyete e pular no ustaz nande on fa on inni entre guillemets on firtanila ɗon on menago pular o menanta ko ɗum woni ɗum e pular sa mi anda hono ɗum noynete e pular tawi ɗo wawilan ɗum mannade nanare de ko ono woni karama quoi ɓaari ɗon ɗo firtade lan ko woni entre guillemets naygoy ko woni mo waɗi mi waɗani entre guillemets ko mi firtanade on entre guillemets mais ko waɗi mi wolani ɗum ɗon mi waɗi entre guillemets ko ɗum waɗi kono wona innugol joni si goɗɗo inni entre guillemets haray koye ɗum o faala wiwde haray wona ɗum ɗon c'est pas valable partout quoi minen ko ɗum ɗon min utilisata no ko haala ɓisaka ko haala ɓisaka albarka boy non ina noon kadi ɗum wiyete entre guillemets taho ko woni haala kan a yollitu haala e nder haala ko
Ah, gasi, antro gasi. Ko hala bisa ka do hina jaka e nder lasili haka. Ko nono dita men wai sanzo de none on. Awa gasi. Ano ka pular be ne ko hakkunde laanye didi. Oh. Ni men go wakilo dumanno ara kalay ga partage wonde nafa moƴƴa noon wonde nafa ɓay enen ɗo so en feƴoyi ɓiɓɓe men ɓe ñande ko haɗa ko tiktok ɗum wawa wonde ɓe jentoy to si tawi si waɗi débaji gol ɗo existe ton wallay ɓe hilde piiji ɓuyno ton iden toro Allah nde Allah no mawna en hara tiktok kadi hara ko ɓuri moƴƴude e tiktok heɓike si ɓiɓɓe men ɓen tawi en ɗo hara ko enen maɓɓe en sendudu e tiktok hara hajumen ɓori no ɓe jentoy to ñande goto kono tawata par ce que kala ko woni ko ɓenata empreinte numérique heddoto no ko wa mi yey wonde ka page mo souvent noon ɗo yaltintina piiji ɗi piplino ɗon ɓaawo ɗo tawata o wolino ɗum ɗon neeɓi wa ko hande on bange ɗon woni e wolde ñande go goɗɗo no wawi fayi koye makko no wawi jora henno haɓɓimo waɗa recherche ɗum ɗo o yiya kaari wonno layɓe ɗum honno yimɓe ɓe wonno wolde ɗum ɗon no ɓuri tawata ko débaji inutile gono ɗon koko anninta hakkille yimɓe ɓen ko gon sengo ɗon wonno wolde yasi mi weltani ko onon ko on ɗum jannguɗo hitongo yehi géographie mi jangi géographie jannguɗo onno lelnodi leydi na lellodi leydi ko ɗum mi janga wone jangande han joni o tigi no wadde doctorat mum donc doctorat honno doctorat en géographie ay canada ga on tigi woniri kadi on ko bangeji jelu woni honno e yasiki hara ko bangeji lasiliji ɗi famani ko géographie de min kan mi faala jangude no hitamo ngon no yewde français na ko français on usat mi fama on jangi ha doctorat mi landon e pular ko onno gandal mon ngal inno men min so landi gala joni firgol qur'an mi firanayo e mi heɓi probléme neeɓi ko men annina neeɓi kaya haala ko min jangi ko noon mi wawi wadde explication mais si goɗɗo ni min firtanmo ɗum noon on si on dari ke ka yaasi hito mon ngo no yohude no taƴude hito mon ngo no taƴude nande joni no hito mon ngo no taƴude mi inni onon kadi noon Canada sa yo haray réseau ji mon ɗi mi anda ko en ɗum waɗi mbiɗo anda mino marɗo ɓe mi yewtita e Canada ko ɓuri kon haray laaɓa o joni lan jenti lan nande mum mi inni son darike ka yaasi ko woni téléphone on kadi implantique ɗo kadi ko be mi redemara so tawi noon ɗum annoyke si mi artoy ɗo haray ko mi yaltay was full up.
Okay. Hilondo, mi weltani ko minni. Ono jippe mi jetti tan. Mi anda réseau mon, jippe mi jetti tan. Okay, ono MB ba. MB. Allo. Genti. Allo nan genti. Kwanu nangi raison. Ono Canada kadi arano way wana konaki. Ala be brouille men andi wonde. Kwanu woni. Kwenu wani be buru ya men wonde. Mi inni ender geography so ndigi yaltike sa yaltika yasi ko banyeji jelo hara ndigi woni e makko sa yaltika yasi bon si mi fami dum on haray ko point cardinoji si mi fami a ko wete banyeji banyeji ni hirnange e furnange no ina furnange de ko funnange funnange ko dum non inode di mi andi a wonelande e français ko est west north no I don't know yawi kay on ala hay mijitade joni may goto west se wi on west ara dum non ko honto ko duma ko fur ko duma hirnange awa andi don jogi gandal jonno yitinde oyi okay on no gadi est donc on no furnange na furnange ko funnange ko pudal nange funnange funnange okay ko fudugol yetta nange fuday woni funnange funnange okay north mi anda se ite nord sud sud don haray ko enno mi anda mado mi anda no ministre no e pula joni hida mari sila darike sa darike haray hida fewti funnange e hirnange ko lutti kon kadi haray kon antigri bandu mandum ko sengo nano sengo nyamo point cardinoji principal ji din non ka hakkudeji din non kadi ko no indirta hakkunde on to okay